TEF ni Vice Chairman, Vice President, and all our MLA colleague and our CEO TTADC. Jotono Dipor Kaham Tevisa. It's my honor to be here to talk in front of you all. Belaino Khatong Thogo or felicitation of Paimanjama Bagai. TEF for any Chikoncha contribution tongo, and Nornatinis Hike Narona, nor to see Apanongana. TEF ni J logo over Ano Sanamo. All logo Sanamani Uklogo Chikoncha story tongo. Chini Bubadra Saka logo Sanam Dihneano, Sanampuru and Sata Hota Atta design the car. Abani Bisin Bubagra over choose Kaika, Jetoro Hills Ganang. Duita Hapung Ganang Obno Kaicheri, final Kaicheri in his house. Jehetu, we come from the hills. Changhatai Hapung Tongai Borok. With pride, Obno final Kaijaka, Obno Chikonsani contribution. Tayoro Kabangma Kisha confusion, Kabangmaya, Kisija, confusion Hunkai, Ani surname no Tay, Dansu Nebekaman or Paibo Sanka, Nunkai KOKBOROK the man. Yes, of course, I do speak KOKBOROK. Garo community ni belong kayo, Haipano KOKBOROK Saimano. TEF ni contribution ochini thanai election chung lukha directly or indirectly busuk ke supportiveungkha abuni bagai belai kheno hambai paiplaya hambai ang Dalai district ni belong khayo Dalai district o ang jothesto support mangkha abuni bagai especially chini Dalai ni TEF rognabo ang belai ke hambai mario Norok se society ni torch bearer tabo Norok ni through this developments infrastructure ba revolution generation of hayo chini different domain Norok ni different domain haipano oje Jani domino tongipano jungje combine khaye samung tangai oje tini 13 MLAs fruitful ngai jung assembly wo jung khorang ti sai mangkha oronorok ni phan tongmani bagai norokno belai ke hambai. Yes, I'm new in politics. I speak very less. I'm khub kom no kok sao haipano tinini o special dewo noroknang taibisa hambai rubai ani kok sikon saurana pairika hambai program ni Panda fangau karana khulung Yapharma ei bono karibu tini ni felicitation program bhai manja phaika chini Tipra Motha ni honorable president Borom ganang Bijay Kumar Rangkhol sir bono khulung Yapharma bono karibu chini TTADC government ni official chief executive officer bonobani khulumung Yapharma tei bo jaga phaimanja phaikya sini khoroksa ka angmung salia sini jotto honorable 13 MLAs tei sini honorable jotto MDCs tei jotto TEF ni jotto president vice president tei secretaries they all members jotono pipeline hambai belai khana tongthogo khagjang amo haike chini TEF roksunu lam sokmani bagai belai khana khakwar tei khakotor bai ang lam sokjangmani bagai pipeline hambai TEF ni contribution jung sabai meya borok jebabe suno chubakha শুধুমাত্র বড় কর্মচারী নই जोङो रां पैसा सिनि बै सुबाया
रां पैसा बायचनो चुबामनि साथे साथे गोबांमा गाहाम गाहाम कप जोंनो साजेसन रिउ एडभाइस खाइबो कारण थाइसे साइ दं माइसिनि पल साइ दं माहाय आंबो खरकसा निउलि इलेक्टेड MLA ते पलिटिक्स आं कताल सालसा आंबो मास्टार चाकरि खाइ दंमोनिनो इनके सडनलि चाकरि थांमोन यागुलो बुबाग्रा बाय सामु तांगानि सुजुग मागै सिले तिप्रा मथानि हाफोरां हाफायो बनि बागै तिनि अर एमप्लयिज दंनाय जत्तनि किसाय किसा बाक्सा गोबांखौ फानो कन्ट्रिबिउसन खाइमानना बाक्सा किसाफानो खाइमानथों हाइफानो जों जत्तनो समान भाबे नायो ते स्पेशली हामबाय मायाफागो during election time ani Ompinagar assembly ni jara tewa tongnai ora ani sinimani ani bondhu tongo sini vice president central ni Netaji Yapharma belai kan anu chuba kha boni nogo pojonto ang ma thukha salni saltha mai bujaka tei boni entire team sini Ompinagar je TEF team tongmani Borom गोबां माखे सुबा खाइसि बरनि बागै दं किसा प्लिज याबा खर किसा बरमा तै सारा त्रिपुरानि TEF जारा TEF तंगै जोंनो सुबाय दंनाय बा डाइरेक्टली बा इनडाइरेक्टली जारा सुबाय दंनाय बरनो जों पगैमाया जों जयेन्टलि अमा हायगोन जों चिनि बसकांनि चबानो जों कप्लाय खायनि बागै आगोनो नांनाय तै बचिनि TEF ते strongly buskang agauthung जोङो चुबाथों जोंनि तिप्रा साराव गोलैग दंमोन जागाबो थाङैबो जागा जागानि बरफ गोलैग जानो जों तिसाना नांनाय कारण जोंनि जों साइमानो जोंनि इकनमिक स्टेटास बेलायके हामिया ना जोंनि याबा बिजनेस दं इनकामनि जोंनि कोनो सोर्स गरै हायनि बागै एकमात्र जों डिपेन्ड खायो जारा कर्मचारी जारा चाकरि खाइ दंनाय बरकनो काइसेनो जों डिपेन्ड खाइ चलै दंमानि बागै सिनि चराय खनाय रगनोबो चबागानि खेतरेगो नरन धनानि रिक्वेस्ट दंगो नरक जब तो या प्रिबाक्सा खाइ सिनि चराय खनाय सिनि पार्टिनो तो चुबाय दंगो बनि बादे फनो विभिन्न सोर्से चुबाय माखाके बेलायगाना हामनाय ते कक सालि आंबो गोबां मानसिनि दायस आसुजाक दंगो तिनि TEF by Songcha 13 MLAs ketal dongno boron donani bagai kaisa nuai hall chini auditorium hall ni kaisa Panda o Panda ni boron ganang sabapati tai chini phaimanjak phaijak Tipra Motha ni honorable President sini Bijorangkhol sar no khulumung yaparo tai chini honorable LOP sini sar Onimesh Debormanobo khulumung yaparo tai TEF ni joto 13 MLAs ar chini honorable MDCs tai buskango asukjak sini TEF ni tuifang tangfang jotono paiplaya hamjamung tai rangsak ni dofani sibai bisi kok saglak karon kaisa kaisa ke kok saranan thangka ke সময় गोबां नानाय TEF জন্মলগ্ন থেকে যেভাবে চিনি যে জাগো চিনি গেট দं চিনি মথানি गोबां मा गेट न बरक आबनो फिलआप खायरो जुन एडभाइस रगो कारण TEF नि जे कन्ट्रिबिउशन सानान थांगा हांके ब्लाइखे और तिनी जे 13 MLA जों जे अरब बुसखांगा आसुजाक आबो क्रेडिट टोटली नरनि थानि थांगो ताखोर
नर आसखे चाकरी खाइमानी परे काइसा बैनि पलिटिकल ताई कुबुनि पलिटिकल बाय नाइसुक जागै नरक न माने खूब रिक्स नागै हाइफानो नरक नुखुंनि सामुं ताई अबनो याकारै गोबां याकारै जे दफानि सामुं गोदालमानि अबनो आं नरनि थानि चिर कृतज्ञता आं पालन खाइनाय ओमफ्राय चिनि करबुकनि तरफ थेके TEF नि आं हामबाय मारुओ स्पेशली चिनि काका मंगलदेव बोरमा बसकांगो आसुकजाक ओमफ्राय सेक्रेटारि प्रेसिडेंट दंगो चिनि कृति उच्चय बसकांगो आसुकजाक बबो चिनि सन्मनि त्रिपुरा वाइस प्रेसिडेंट सेंट्रल नि बो बसकांग आसुकजाक ताई बालक दा बालकदन बरनि बागै किसा ताइबो गोबांमा करबुक दंनायनो याफा खरो दिखने आं सानो कारण बरक करबुकनो काइसे रिमोट एरिया टोटली बांग्लादेश बॉर्डर बाइसिंग करंजा मैक्सिमम हाइफानो बरक किरिया हर साल खाखलाब यासागै दफानि बागै जे सामुं तांमानि आं बरनो अरतंग तुतिनो खुलुम हरो बुनो हामबाय ताथुरक जरा मांखा आंखे ताइ बुसकांग ताइ बुक कक सारनाय दिनै गोबांमा नेता काहाम काहाम कक सारनाय दंगो तबे अकगले थाइजा मासा सिनाय जों जे जागा दंफनो दफानो मा हामजा लायनाय बुसकांगो चिनि अमो अपाइथाकनि चबाया चबा ताबुक चेंग्रबसे ओ चेंगमानि चबाओनो बुसकांगो चिनि नेक्स्ट जेनेरेशन नो हाताय दफानि बागै जे जागा चिनि तामो तामो काइथाय चिनि जे वान सुमुं सामुं तांनानि जे चिन्ताधारा आबनो जों गाहाम के बुसकांगो आगरना तलांना नानाय नेक्स्ट जेनेरेशन नि बागै जों गाहाम के मावन सुलायसनाय ताइ काइसा ड्राग्स नो तुई किसा चिंता खालेदि आं आबनो तुई कलक सालिया ड्राग्स जोनो डाइरेक्टली इनडाइरेक्टली चिनि नेक्स्ट जेनेरेशन नि बेकबोन नष्ट खाइ तंखा सोसाइटी नो पूरा आमो खाइ तंखा आबनो तुई किसा चिनि TEF सं सोसाइटी बे सालाये गाहाम गाहाम एडवाइस रेडी होने जों नरनि तरफ थेके काइसा ताइ वैसा कन्ट्रिब्यूशन मानाय जों ड्राग्स नि बिरुद्धे फाइट खायनायनि बागै आसे साइनो आं जतनो चिनि रांसाकनि तिप्रसाद दफा आयोग लग्थ चिनि बुबाग्रा आयोग लग्थ जतनो काम करनखे माथंथ हुनै बगी हिमाले बासा बासा माइराव खुजाक दंबा ग्यानि साव कक सालालि या साले आमो सालि आइ दंमानि न हाइफानो सादे सादे के सासिनो कखयावबो कक त गोबां सानि गरिखा बेलाय बेलाय हामबाय मारुओ चिनि TEF रकनो आंबो टाकारजलानि इंगै जे लास्ट इलेक्शन चिनि TEF टाकारजलानि कमिटिनि इंगै आं बेलाय बेलाय खेन सुबा सुमांखा आं बगे बरन आं पैला बेलाय खुलुमो याफारो ताइ किबाय हाक्तबानि चिबाय याफार जों साइमानो चिनि सोसाइटी वो एमप्लॉय रो कर्मचारी रो अंखा चिनि समाजनि रेगुलेशन तुमना थांदनि बरनि भूमिका माने बेलाय खान दरकार रेगुलेशनरी बरनिफाय चिनि सोसाइटी जारा तिनि किसा जब खाइ दंनाय रो बरनो चिंता बुद्धि सम्पन्न व्यक्ति हंजागो चिनि सोसाइटी न काहाम काति खेतला थांदनि नरक जतनि न चिनि जतन भूमिका जों मानानाय तिनि सानामु जेहन मासम जों मनो आनि काइसा कयमं दंनाय तिनि नरक जतनि थानि जों जे ग्राउन्ड फान दंथौ जों जे कुनु जागाफोर दंथौ काइसानो चिंता खायना दरकार चिनि दफा चिनि सोसाइटी न चिनि जेराव चिनि फ्यूचर चिनि जेनेरेशन जों बागे कुसुतलाङि थांमानाय अबनो तिनि चिनि मिशन चिनि विजन चिनि थिनां जों तिनि अमन नासि कक मास जों चिंता मा खायनाय कारण नरना आंसु तिनि एमप्लॉय सिमिन नुगिया नरक जन चिनि ताखु पाठान साइक्लांमा हाय चिनि मेन्टली फाइनेंशियली नक जन जतन सुबाय फायु काजै जों तिनि जेसफोर जों बखाव समायदां मा थांनाय जे जों सुदु कर्मचारी संगठन सिमिन जों अंगै बसगां सामुं खायग्ला दफानि बैकबोन दफानि वॉरियर्स बुबागानि वॉरियर्स हिसाबै जों सामुं खायलायनाय अबै जों तिनि खावस लायसै मांलायनाय काजे बिसि कक तो साना गरै नरक जतन सिजाक नुकजा
আর অবন সানাই তিনি जों যারা বাক্সা তিনি বো ফায়া পুরো তংই মানো চিন্তি এব কমা ফায়া আগে কমা নুকমানি বাক্সা বাক্সা ফিয়া ট্রান্সফার ন কিউই র ফায়া বং তংমানো তান বগে ত্রিপুরা মথা পাওয়ার সরকার ফাইলিয়াবা বাক্সা বাক্সা অ্যাবসেন্স র ফনङै मानो याबां सानाय पृथ्वीनि पॉलिटिक्स वर्ल्डनि पॉलिटिक्स सेकेंड मिनिट चेंज होई दङ এই ত্রিপুরা মথনে একমাত্র পলিটিক্যাল পার্টি ने बसकांगो जे बसकांगो सरकारनो जों बाजा आसक बाजा खायमानाय नर कोन ताकिरि खाजन दाखौ देबो खौसं जों मिलि फाइट खायनाय दफानि बाय जों सामन खायनाय अबसि ग्राखक जों डिसिजन मानानाय बाक्सा बरं नुगले যখন এডিসি পাওয়ার অফ ফাইমানি পড়ে जों नुखा हायसि कमा बरक फाइकिया बुरुं हजार फाइकिया याबा किसा टिप्रा मथा तिनि सरकार फाइलियाबा बासबा चेयार खालि लायखा हेदबा काजे कुन वाना करे हेपन जों अ चेयार खालि अबसि कुबलुं नाया जों तिनि क्वान्टिटी नाया क्वालिटी से नांगौ दसरा हामजाकनाय बोखाबाय हामजाकनाय हामिया जराव तंनाय काहाम जराव तंनाय आं दिसुनाय हेजि आं बागै आं नरन हायने हाय खुलुमं याफरै एचिबा याफरै तिनि अकक सामना अरन पारिका हामबा जदों आं अरो आसु कक सानानिबो गरिखा ताननिखा आनसाय बसकांगो गोबांमा कक खनाथाव साइकलां थांगा हे खाफां खाकसामा याफारो तिनि सोंनो टीएफ लिङै अरो सोंनो बरम रुमानि ओमफ्राय अ बरम रुमान जागाव थाइसिं गोबांमा आनि कलिगसआव साइकलांखा जों तिनि अरो जों साइसिं बाय पाइया जों अरो 13टा MLA मानि जों साइसिं बायगिया अरो जों जत दफानि बुमा बदल हिन्दी युथ हिन्दी एमप्लॉय हिन्दी ओंखाय सिनि जत बुबागना हामजागै जोंनो सुबामान बागै तिनि जों अरो नं बुसकांगो जों फाइमानजा फाइमाननि बागै जतनो जे जोंनो सुबानाय रनो खाफां खाकसामा याफारो के आमनि बिसिङो थाइसिं जतनो साबिखे ओवरऑल आंबो साना मुसु आने 60 कन्स्टिट्युएन्सि निङै जे आं कायसा कायसा केबो मुनालिया आइबोनो जे टीएफ निङै जे सुबा माने बेलायखनो बरगानो सुबाका ओंखाय आमनि लगेबो बर गोबांमा जागाव आनो गाइड बुक खायके तामिंखे आं बयस बुक आनि कम आं पॉलिटिक्स फैमिली बैकग्राउंड फायो आइबोनो आं एक्टिव पॉलिटिक्स आं आसर हाबजा गया हानबगे बरगानो गार्जेन हिसाबाव बरगानो गोबांमा लामा रग काहामथि खनानो तलाङै दिनैसिम बर टीएफ रगनिबो आरो ऐक अबदान दङ सानो सुबामानि हानबगे बावनोबो खाफांनि तेवाइसा आं बावनो हामजांमा याफारो ओंखाय दिनै आं अरो सानानि आसो कक गरै जों बुबाग्रानो हामजागै थानसानि लामा हिमखांखाय जों साइसिं बायले इंडिया जों थानसामा दंनाय ताम सराय ताम अक्रा ताम साक्रा ताम एमप्लॉय ताम अनएमप्लॉयड रफोनोंथों जों जत बुबाग्रानि कक खनावै जों थानसां गांखाय सिनि जे मानमानि जे सिनि नाइसिंमा बुबाग्रा नाइसिंमा जे ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड आमोसों मानाय हिनि आसा खायो के अ कक थाइसा थाइनै सावैनो आनि जरानो अरम मुथाका हामबाय आं पुलानो हामबायनाय दिनै अ पान्दानि आचुकपां TEF ni advisor Borom पाइपल हमें मारो तारो फाइमांदा का सिनी त्रिपुरा मथानी प्रेसिडेंट हाय कबा एकता सिनी हावो दो फरबागे एकता लाइव बुमास फिनाई गोसाम MLA बोरम गनां विजय कुमार अंकल बोरम पाइपल हमें मारो ताई फाइमांदा का सिनी त्रिपुरा लेजिस्लेटिव असेंबली अपोजिशन लीडर हाइकबा तितेरी सिनी डेपुटी एक्स डेपुटी CM बोरंगां ऑनमेस डिप्लोमा बोरा पापेला मेमारो ताई और फाइमांदा का एक्स EM एडुकेशन हाइकबा PW दिनै MLA बोरंगां चित्ररंजन डिप्लोमा ताई और जत दायसे आचुकजाक जत MLA ताई आचुकजाक
যত এমডিসি তাই টিটিএডিসি ni CEO তাই TEF ni ভাইস প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারিস তাই বিনি এক্সিকিউটিভ কমিটি ডিভিশনাল ni adong bulong ni adong songno প্লানানি কাকাম তাই চবছে ভাই আপারো যারা কর্মচারী রং তো হামবাই ভাইয়া বু কক বাই হামবারে নাই আবান থানি কক করে অবাসান থানি করে তামকে হামবাই না আবো সাবাইয়া তামকে যারা কর্মচারী টংনাই রকবাই সিনি হালক দিনে সিমিয়া जों स्टुडेन्ट लाइफ जेफोरो चलै दङ जेफोरो जों स्टुडेन्टनि मुभमेन्ट दफानि मुभमेन्ट स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसन खायफोर सिमिनो कर्मचारी दङबा हालागो जों दंलाया गोबां मारो जे दंनाय मेक्सिमाम नगन जों नगन थाङै जों चुबा सरक मा सान फियाबा कर्मचारी থেকে वाइसापानो जोंनो चुबा जुरिया अमाय जों मायाखौ रां पैसा बुद्धिवा जेबे सोंनाव फानदुय जेबे दफानि कक सापुर मुभमेन्ट खायपुर जे लगेनि माने सोंआबो कर्मचारी नंना हामबाय बाया दिनाव जे फाइने माननाय र अ हलो केबो किन्तु र कोनो मुंसा ट्रान्सफार कोनो कायसा प्रमोशन बागै फाया आबंखा बुबागार नासिगै थांजांगै सिनि मानसिने बाहायगो तुमनाय आबो बायसि फाय आबोनो मेन नङै ना हामो दिने नंना बेलेके हामबाय बारु अ थांजा बुबागारानो जे थांजाने खरां थांजाने ने जे कक सामाने न नर खोनावै लगेनि मा बागै दिनै सानामो जोङो सिनि सुजाइटिओ सिनि दफाव যদি কর্মচারী রক আগক ফায়াকে কোন সময় গুজুক কাইমেয়া তাকে ইলেকশন সেম ইলেকশনত 13 জন MLA নি এমানি আবন নংনি বেলাইকে ফান্টং কর্মচারী যেদিকে থাঙ্গো আইন বুটবো বেশিরভাগ থাংপায়ো ইলেকশন পুরো সুনুখা ইলেকশন পুরো যে পুরো কাউন্টিং খায়ো আপুরো কাইসা ডিক্লারেশন ফর্ম রুই ফুফুনুগৈ बेलिदा बेलिदा अपन नायो आपुर आं काउंट खाइपेख्या आपुर सिग्नेचर दङ सिग्नेचर टाइटेल ना नायो आं काउंट खायो बुसुं मानाय जे काउंट खाइमानि आपुर साइमागा जे वानसुक मानि हाकेन मांखा जे आपुर जे काउंटिंग खाने सिगां जे गने मानि हुबा होके मांखा गमा रिजेक्ट खा आबो सिनि दं मानि का कर्मचारी लोग जेबे बुट दुई একটা মুখ মুরখা আবার নং হামবাইরে বাইয়া কা আমল লগে যারা সাইজন সাইথাঙ্কা যারা ব্লক নি হামবাইরে মান জায়গা আংবো হামবাইরে একলে কিন্তু আর চায়ং থানাই বংন সুবামা হাইকেন আং সাউ নং সেটেসে বিসি আং সিনি গুলাগাতি ব্লক নি যারা টিএফ টংনাই ডিস্ট্রিক্ট লেভেলনি ব্লক লেভেলনি আনু নং সেবা কে চুবা খানানে আং খাও সং তাকা বেলাই চুবা খা रां पैसांथों फानंथों आइदेर मा जागा जुबाखा आंबो सानाय आनि गुलागाति ब्लकनि जारा दंनाय TF दङ बंनो पाइबला हामे मारो दिनै आसेनांथों नंनि बुद्धि नंनि फान आबो सामं थेपानांथों सिनि बुबागने एकटा उदे नाहामो सिनि दफाने पामनान सलेसन साक्सेस खाइगने नक लगी दंगाना हनै जारा फाइरनो नक तु फाइनाय आव खाव सों बुजसाव आजक सावैनो और फाइमान যত আদং নগ্ন বিশেষ করে যারা কর্মচারী TF নি আদং ন হামবাই বাই কেসা কক সামনে অরম পারে হামবাই MDCs গাই সিনি সিউ সাব ক্যাপ্টেন রাঠুর বেরো সিনি টেটনি অফিস বিয়ারার্স হাজাল সাম্পানি ফাইনেরক জরানি খানি হামজাংবাই কেবাই याफारो सालायना कक तो खबुमान दङ गाराव सिनि पियासासि कक बकिदा बायसे माहाबा जोंगे कक सागे साजानि खबुमान दङ गर सायागा साया शर्टकाटखौ मापाय त्रिपुरा राज्यनि राजनैतिकभावे बादायलायनायनि परे जयलाम सि डेमन सि देव
너는 미싱거 걸어보스자 나버 confident 동사미야 신이 절 가신 미싱너 confident 그의 저희 남아 30% 바이기 빠스네 여보 아니 다가서는 좀 마스 कर्मचारी 번 안와야 뭐 खाया confident 그의 he is going to lose 아바이 방송 피해봐 credit goes to our 보박을 하지 보박을 안 타니 뭉쳐 선법 그래 내방과 선법 다운은 또뭐 7-8 풋 바삭하나 당나 야구시가 비는 거 발로 나와 하지 아버 내방으로 보박을 한다 당기봐 올해 모락동호 진이 미싱 사오 kepala kata buat bagaimana darah tu ini lagi kepala salah buat burung mana cie nalu sakit mana rebo kepala tongi sakit mana terpaksa nalu hai pori jangan tu keman tongo aban bising nalu suzen nalu bo sus kai nada kan sakit mana baik tu orang haji aja ansori dalam kostum sini tep hanya rok sap tong kisang bahasa ini nanya musuh kita sab-sab baik. Borok, tam hidup bakang,abo sana ni makan kere. They have contributed, they have helped me, lots. Borok next bakang no haji. कर्मचारी पुट जिसने वाला देखा dia baru pasang di bawah anak putia, mau kayu ria. Hari tu kemana pasal itu boot ni sungai no. Kemana pasal tidak ni jalan kata. Kami matra 127 boot pasal itu, 127 boot mana buat? Kormosari boot, Kongres tu si kebang mangka, ang sab si kebang mana kormosari boot. Aku tambah. Apa nak kaya anak hamzah ni mati bapa? Anak hamzah ni mati ya. Buba Grani, Koraksa Warriors, no song in Hoka, Bonaro is 5 and Motha. Some fish are tomorrow. One should be me. This person, matters, half this person, man, but 5 manka. Sung Tomani abo, Blight Tapsi. Unisha Atatur Sono. Sini portion neta horina Yapharma pasang mani bayapur teli khola roktongu tabu teli khola kare sini matra 15,936 buta soi khangra simi sarai 18,452 kau 18,452 tai thuruksa bai mugli thuruksa to 12 bajeri dikhana bang ni tupi pon tu tupi perasa kaya kaya bang nok thangai barat apa jadi dika to mogli rok kaham na bodu ka compare to kumbang ni na kisi sa mas haka hai se बहुत दुख कष्ट माने आरो पाइ फाइमानि बा गुबैखे दंखांके गुबै लामाव हिमि दंखांके सालसालानो जागाव आसग्रो सागा दंनाय बहायसि आबां फोजोंख्रै गुबैखौसो नाङै दंना नांगौ हायसि दिनै बुबाग्राबो जेसेंनिफोर साजागिफोर दंखाना जागाव सफायसि आरो सिटनि बागै दतनो बखार दुख दुख गैलाय जा खोनागाव सिबायजों डिस्ट्रिक्टआव 3टा एसटी सीट बिसिङाव 3टा एसटी मामानि सीट मामानि 3टा गारि फिगाब्ला सोंनाबो अ बुबाग्रा अंडार दुइ सरकारि डिपार्टमेन्टआव हायसि कारिश्मा बिनि कारिश्मा बाय फाइमोन बाक्सा बुक्सो सरकारा फाइटिलिया मा बायसे नोफानजों नगिया हायसि लाइखांथि सिउताबो तामा आबा हेंना नांबा राजनीतिक असम्भव गरै जोंनो मन्त्रिना फाइथिं हिंदंलसा जोंजों नायाब्लासा तेजल सरंनि हाय इंयानि संगेनि थें आसु दंगिरियावल अंखारा बुया बासना बुयां दं जों आजागा थेंया हायसि सिनि बुबाग्रा सावा যতক্ষণ পর্যন্ত
sini je yok sama ni kaisa lama baya sak sung kuno jaga thangya hai ni sung bin ko khana lain to to jiga suiti 6জন MLA thana na khepo 8জন thana na khepo daily su simang to sung boi thangwa sung thangya tamle thana bang ya ning phaiban ni bo thangna tongna ba ta bo om thangdang na jiba ma tongjang na hyo bo gaje omla mudunga de apu kok thalia je sini Jesus lila rokok sana jongko bong putih sing kenal lainnya. Jotoran hambai boba gerai gelap tuh, TEF ayu gelap tuh, borok dok ayu gelap tuh. Rotin sahib, tay sini buri Motha ni adong rok, tay joto TEF ni sini Central Commitee ni adong tay adong juk, tay joto district block ni phainai tini opandawa, joto nono ani pipe hamjak ma. Tai jawabane jiba Yapharma tini norok ni bisingtri khlaiयै sini Borom ganang ketal 13 jona MLA rokno norok belai khaino naithotok ni bisingtri brokno Borom Yapharka karon nong ni bukhao belai khana khatung jak angsiwo karon Tripura ni ইতিহাসে কোনো একটা আঞ্চলিক দল পুইলা 13 জনা MLA মানখা তাই जों अरो बुरै बाहायनो पुइला जोंनि बुखु खरबनै जों MLA जों मानमानि बागै जों बाहायनो जोंनि बुखा ब्लाइखनो तंथगो ब्लाइखनो हामजागो आबनि बागै नंनि TEF नि अबदान ब्लाइखनो अपरिसिम हिनि मानो कारण आं बाहायनो खरबसा बातायनायबा कप्लाय इंलिया फानो सेकेन्ड पोजिशन अंखा फियाबा आनि कलानपुर ब्लक नि TEF ni ani khajani takhuk song bahaino bukhao bano ro tongwi tong khangkai bukhao mogwi tong mano chinoro ke MLA manya ba tong na hambai rinai kri hini mano phiaba MLA ngya phano ang norok na hambai maya pharo norok ni buddhi nong ni phan nong ni subasu blekena ang mankha chongmari ni joro aboni bagai norok na ang bahaino paiphle hamjak ma tai sibaya pharo oba hekeno norok जोंनाव सुबावै दंनाय प्रियासा खनै जोंनि सभा दंसाक नरक जोंनाव सुबाय दंनाय ताई जोंनि TEF ताई जोंनि MLA MDC रक ताई जत्तो लिडार्स रकनि हालक नरक बायजों गाहाम गाय बलाय दंलायनाय दिनै वानसगै जोंनि बुबाग्रानि लगियाव जों तेबो फानबक जोंनान बागै नरक जत्तो जोंनाव सुबाय दंनाय होनै आं गयो गबगै आनि ककिजा सामानि अरन मथाका तिनी 16th April 2023, the Honorable MLAs needs a felicitation program. O program ni President of the function, they are no chief guest hisabe Manda Phekha BK Uncle, Honorable President of Tipra Motha Party. They are no Manda Phekha Honorable MDCs, ex-MDCs, they are Manda Phekha newly elected 13 MLAs of the Pramotha party, they representatives of TEF, Tipra Employees Federation, Jotan Apilla, ani sakbai thang te TTADC ni administration taraf theke nirok jottono hambai te khaka ham janobo tini oro nego je felicitation program of the newly elected honorable MLAs oro nego jehetu felicitation ang MLA rokno Mana kaisa ke bumung khugoi ang khanarana musugo felicitate thainan musugo parna hambai rana musugo first of all Sri Onimes Yapharma honorable MLA from Asarambari Assembly constituency badabokte leader of opposition hisabe wa tongo so on behalf of myself and also on behalf of TEF, I would like to extend congratulations, heartfelt, warm congratulations to him. Then
Chittaranjan Devarma, Honorable MLA from Ambassa Assembly Constituency. Then Sri Subodh Devarma, Honorable MLA from Charilam Assembly Constituency. Then Srimati Sapna Devarma, Honorable MLA from Mandai Assembly Constituency. Then Sri Vishwajit Koloi, Honorable MLA from Takarjala Assembly Constituency. Then Sri Vrishaketu Devarma, Honorable MLA from Shimna Assembly Constituency. Then Srimati, though she is not here, Nandita Devarma Riyang, Honorable MLA from Raima Assembly Constituency. Though she is not physically present here, she is spiritually present here, so I would like to congratulate her also. Then Sri Manav Devarma, Honorable MLA from Gholagati Assembly Constituency. Then Sri Philips Kumar Riyang, Honorable MLA from Kanchanpur Assembly Constituency. Then Sri Sanjay Manik Tripura, Honorable MLA from KOKBOROK Assembly Constituency. Then Sri Paul Dangsu, Honorable MLA from Karamsara Assembly Constituency. Then Sri Ranjit Devarma, Honorable MLA from Ramchandragat Assembly Constituency. Then Sri Pathanlal Jamatia, Honorable MLA from Ompi Nagar Assembly Constituency. Borok Jottono, Ani Sak by Thangte, Tripura Tribal Areas Autonomous District Council Administration Darab Tekete, TEF ni, Jottoni Ngui Ang Borokno, congratulations, Rogo, Assembly go MLA hisabe elected ngone bagai. Sung saimano government je government ni tinta organ tongo kaisa hongka executive te kaisa hongka legislature te kaisa hongka judiciary. Executives hongka president theke arambho khlaiyoi the office is the class 4 parjanta, they all belong to executives. So executives we belong to executive branch of the government, executive organ of the government. They legislature right from Prime Minister to the Pradhan of the Gram Panchayat, they belong to the legislature. But judiciary line right from the Supreme Court, Chief Justice of Supreme Court up to the lower court judge parjanta judicial system okalai. Oronigo tabok the TEF oronigo felicitation climate bisintri khlaiyoi. I see the convergence between the legislature and executives. Tabon is being the rising of expectations of the citizens. Os homoyo Tabo Jara Honorable MLAs, member of Legislative Assembly, Jara Nirbachitongha, elected. They have been elected by the public. Tabon is public ni expectations ni age of rising public expectation. They are the representatives of the public. Araniga, the momentu rozaka. Momentu. I was feeling the momentum that have been given to honorable MLAs. TEF ni taraf theke the momentu rozaka, it is a map of Tripura. It is a map of Tripura. Mainly the honorable MLA is a function. They belong to the legislature. Onek shomoy question was who makes the law? Who makes the law? Then legislature makes the law, and they are the legislatures. Borok laws ni pare jara executives jara executive line we implement it. Jara judicial system judiciary system borok they oversee whether the laws are being implemented in a fair
and judiciously. Abo naijago. Haini bangai tini beshi kok sanani somai kroi or nago je 13 MLAs rok je elected ngi phaika borong no felicitate khainani or nago je Panda Songcha jakha Songcha mani bagai or Tipra Employees Federation ni joto representatives jara organizers borok jottono ADC ni administration er taraf theka ang nirona hambai rago nirona congratulations for the organization of this function te kaisa finally sikang ang amra sanamusugo je borok jodio they have been elected from the particular assembly constituency kintu borok member of the Tripura Legislative Assembly hisabe or knows a movement to Rajaka map of Tripura. They are the voice, they are the representatives of the people of whole Tripura. Their jurisdiction is not limited to any particular assembly constituency. Assembly hangka ma kaisa pavitra jaga kaisa mandir hai temple hai aranigo chini boroni asa akankha aspirations aranigo sajaknai borongni khorangtei khlaiयै जों tamo chabatabo je sajak tongmani je chini borok dofani je mukti manani je asamang borok arno chini representative ngi borok sanai samane parai chini borok ni je rights je manthai abo প্রতিষ্ঠিত নাই প্রটেক্টেড নাই কয়েকটা সাগৈ হাই যারা 13 অনারেবল MLAs অঙ্ক বরং heartfelt congratulations রগৈ নিরক যারা নিগত ত্রিপুরা এমপ্লয়িজ ফেডারেশন ni তরফ থেকে যারা no Panda Songcha দেওনা যতন হাই হামবাই রগৈ আনি কক অরণ মুথাকা Songcha MLA 13 জনানো Borom dina ni Panda ni tipangno paiplaya hamjak matai jobani jibai o Panda no phai mo changri phaiga Tipra Motha ni president mani jaknai Sar Vijay Kumar Rangkhol te boro MLA totha LOP Borom ganang Onimes Yapharma tai all MLAs tai joto MDC और वो TTADC ni CEO Borom ganang CK Jamatia te bor wo ex MDC ro TWF ni khorok nei Borom ganang je Monihar Yapharma Borom ganang je Kajol Rupini te boro daisha asukjak और वो हॉलो आचुकजाक TEF ni joto leaders rokno ani paipleya hamjak matei jobani jibai tini bilai khei judang jagwam tami himale joto program khlayo tini hai judanu gyakho o juda bobo hungkai norok tamo sano hintong khana obo hungkai buri kom joto programono buri rok bilai ki kebang fiaba tabuk TEF ni je program hongga buri rok no bilai ki kom khai dongani tamo kormachari rok buri rok ni phan kre jinda hai ke chama tongsiu tai ke sangkai ani purbo boktaro TEF hin salangmani tamno TEF hin ni se kachoma tongsiu TEF dakhna to TEF ang abono wan sumang muitumang kha chini MLA LOP salcha TEF ta hindi khana to gya TEF himaya da himani chini leaders of opposition bosi khana to jagi yanga kuna ekta karon tongna babo sukrubi chalang situn jai hok tasingo chini MLA chini Borom ganang Poldangsu Bosalangka nongni TEF ni je
symbol hapung thainiyo kecharo abo sal pajak au hapung pa phatiui je sal pasai phaima haino nongni o samung no nukha je aro gokrang bufang jabra tongmani bufang to gothang o gothang thiplaya abuni bagino omahai keno wanchukune relekena thiplaya gothang khabo gothang je oro salni je color tongmani je kormo mongolian ni color abo khobja gi tongkha je sal pal hkaino sal abo khobja gi tongkha belai khaino gothokjak nongni samungbo omahai keno gothokjak sal peplawi phaima hai nongni tiet je कर्मचारी रबो omahai keno bubagrano hamjakmani bagi hate dofana hamjakmani bagi nai omahai keno peplawi phaika sal hai keno jai hok जों नुखा कर्मचारी नि सामुं ताई कर्मचारी रकनि जे बौनि खलायथाय बं खलायमुं तासिङो आनि पूर्व बक्तारक सायथांका काउन्टिं नि कक आनि काउन्टिं नि कक किसि सारो सायांकांका आं तंथगलाक आनि आरो अमहाय नंखा काउन्टिंगो आं आरो टेबिल आसुखा आरो टेबिल आसुखुरु आनि आरो नि जे बुसावै गनि लायखा कर्मचारी जे बैलेट पेपर न पोस्टार बैलेट न जलि हिनि पिदा हाय खाइबा चिनि दारा दानि मोखांगो क्रस काइरि रे ताइ तरितनि बीजेपी नि आरो क्रस काइरि मोखांगो आनारो खा राइट खेरो गब कैंसिल लंनाय नाखाबले अमहाय रगो नुखा ताइसे आरो मथा नि बेरामांग न एकदम मथा हिमांग बो बुसाइ गनि मांग अब आसके बेलट उनको बांखा बआफ्रुका ताम हिन ओ मथा ता मारे माथा खार करे लइसे हिनि से तंसिउ आमसके ब प्रेसार ब काजाखा गनि मांग कलम जाक मानि अमहाय कर्मचारी रंगनि बुट बेलाय खिकलाय खा तिप्रा मथाव आर ठीक न जों ब आरो बुबाग्रानि सेंक्रा इंगैनो जोंबो विधान सभायाव हाबैका विधान सभायाव जों कापिरिनो तरिखा पुइलावनो तेबो कापिरिनाय कर्मचारी रकनबो आं सानानि मुचुंगो नंनि हेल्प नांगौ नं हेल्प नांया रां सिमिया नं थानि स्रोंनानि नं थानि चुबा जागनानि तेबो दंगो जों साइमानो आगि अ हिस्ट्री रंनो बुफा बुरासा बुसानो रांरि कलांया बुद्धि सिरि कलांगो अ बुद्धि रि कलांमारि ककथाय रखंगा हंकाय बाबू आं थैमानो यागल नों नखला बाजार कायदि माय खपजा आबख्रक थाइजा जादि कतनायावै खिदि हिनि जे ककथाय रि कलांमारो आबो रां बाय पाइमेया आबो रांरि कलांया आबुफा बुद्धि सिरि कलांगो आं अमनो सानानि मुचंगो आं सामानि अर्थ न अबो नं थिन थानि थिगनो जों रांमानो नरंखा बेकिं रिवो आंचलिक दल रकनो ताइति प्रामो थाना बेकिं रिखा हाइफानो रां सिमिचुबा माबाया नरंबो अम हाइकेनो बुद्धि बिरायरिदि जों जेमन ताबुक जादो फानि बागि कक सानानि हिनिनाय जों नंखरका ऑफिशियल बेपारावबो बनरक मासुबानाय बाहायके फाइल प्रोसेस खायनानि बाहायके फाइल गुरुबनानि बाहायके प्रोजेक्ट खालायनानि बाहायके बुसकांगो तिप्रा चिनि ग्रेटर त्रिपुरा लेनि बागै बाहायके जों आबो अधिमान नगनो दाति मानानि अबरंनि बुद्धि बिराय तेबो नं थानि अबनो कबं मुंनारगो एसेम्बली व जों थाङै तेबो कक सानानि अमहाय तेबो पॉइंट दंखां गाय जों नरदि ताइसे अबो नर अर जे तंनायरो अनेक दप्तरनि तंग बरक कर्मचारी तंगो विभिन्न दप्तरनि कर्मचारी जेमन नर जत विधानसभा केन्द्रनि खबजाकुंना ऑफिशियल बाहायके सामुं दति दवि खायमानानि
আর সামুরংনো বনরক খালাইদি जोंनो थिकनो बुट दिउइनाय जनगण बुट दिउइनाय बरक जोंनो MLA स्नामका बा मंत्री स्नामका बा CM स्नामका हाइफानो चिनिबो खालायताय दंगो जारा एलाकाओ गरीब बिग्रा खांग्रा तंनाय रगनि बागै सामुं तांना थांतानि जाहाते केबे मुं फायातै खलायै नंनि फान नांनाय नंनि फान जथेस्थ दंगो नंनि फानसे सुबासु सानु और बुबाग्रा एमन ताबुक जादो फानि बागै खा नां तंमानि जरा बुबाग्रा बुसाय फेमानि जरा अ जरा तंसानि जों अ जरानो रंबुइ नारंमाय आंगांगाय नेक्स्ट जेनेरेशन बाय यासि सुरै क्वेश्चन खायजाकुरो चिनि बुखुगो अ आन्सार जों रिमाइन्ड खानाय आबुनि बागै जों बुबाग्रा तंसा आजायकै थैनानि नांनाय जतनो अ लामा दोंसाव थानानि नांगो गोथां तंसाक जों जततुक खलायमानसाक जाद फानि बागै जों आरो साक मा तारलायनाय ताइ कैसा हंकाय आव कर्मचारी शिक्षित समाज जों ताइ कैसा दिगि मावान छुगलायनाय अब जों बुरि रग बमा आगुगनाय कर्मचारी बमा आगुगनाय अमाहायका आगुगुमा फायनाय क्लाब रग आगुगुमा फायनाय अब हमके ड्राग्स तब जे ड्राग्स ताइ तंमानि सराय रग अ लामा हामियानो चुस काय तंमानि अब बाहायकै मुक्ति मानाय अबनि हयते बाहायकै काति मानाय आ जागाबो नरंनि कर्मचारी रगनि फान नांनाय नंनि बुद्धि बिराय नंनि बुजोकमा बाय गुबुनि बरक बुजोकमानि ताइ किसा फेरलायनाय नरबो बुजुगि आर बुरि रग आगुगि फाय तंमानि जरा अ जागाओ बुमा बदल आगुगि फायो TWF रग आगुगि फायो अबनो बाहायकै चिनि अ तिप्रासा चिनि सिकला रगनो बाहायकै अ जागानि मुक्ति रिमानाय हिनिनाय आगुगि फायो नरबो आरो सुबा जादि हिनि नं फानि अबबो कबो मुनारगो तामुंगा हंकाय जे सिकला चिनि समाजनि जाति जे सिकला चिनि समाजनि मेरुदण्ड हिनि गनि जागो बरकनो आसावसे बरकनो नाहारैसे जों नेक्स्ट जेनेरेशननि बागै कक सालायो ताइ आलादा रायजोनि बागै कक सालायो ग्रेटार त्रिपुरानि बागै कक सालायो आबुनि बागै जों सिकला रगनोबो अरनि बानचिरि तुबुनानि नांनाय बारा कक सालिया नरनो पाइपले हामबाय मा आनि खाका हामते हामजामा याफारो ताइ अर मानजाक फैनाय सिनि तिप्रा मथानि ब्रह्म गोनां प्रेसिडेन्ट बेकारां खुलनानि खुलुमा याफारो ताइ जत्त चिनर MLA चिनि मानजाक फैनाय MDC चिनि TTADC नि CEO ताइ चिनि अर खरकसा मिस्टार रथिन ताइ TWF नि चिनि अजामा जिग्र ताइ तिनि अर जारा कर्मचारी फैनाय नरक जत्तनो न खाका हामते हामजामा याफारै कक किसा सानो सानाय आनि केन्द्रनि ककनो कर्मचारिनो तुइ किसा सानानि मुसुंगो नरक जतनो सिव आं सदरनि बरक बुबाग्रानो केन्डिडेट बिखा रामचन्द्र घाट 24 रामचन्द्र घाटआव बोसानानि बागै आं आरो थांखा थामानि यागुलो कर्मचारि रग गोबां मा मालायखा किसु कर्मचारि आनो फैसा फैखा सार जोंनो रां थुमै रिनानि मुसुंगो के आं साकाबो तो नंनि बेपार नर रिनानि मुसुंखाय नर थुमलाय बिलायदि आनि कोनो आपत्ति करे अलके खोनाका कयेकजन कर्मचारी साको बनो जों तामनि रां थुमै तंनाय ब महाराजानि थानि रां मान तंगो बनो रां रुइ लाभ करे बरखाय कर्मचारी 3 जना नेतानि मु बरक TTADC साख्रि खायको ओंखाय बरक किसा साकाओ न तंगो हिनि खोनाओ अलखाय बरक रां थुमलायका हायफानो थुमलायखाय बरआनो फायरि फायका साका अ बरंनि मुंगो आं सायमानो आं सायमानो आं बरंनो बेखाय आबुनि रिजन तामो तांनि रंजित देबबर्मनो रां थुमैरि आंखाय ब अरनि बरगिया लुकेलिया ब आकुबुनि जागनि सामबि काफायमानि अबखाय रिजन चिनि मैडम स्वप्ना ब हामजक फायो सदर फायनि तबे बिनि आराम तिन हो हिने आं खानायाखौ
रामचंद्र गाता आबुंखा borok naimani borok musungmani je borok no borok candidate khaina musungmani aro malia not only abo simia ani aro jokhon te ang nomination ni mani horo nomination ni phaimano horo enkaino koekta jaga flag phuisa jakha duita poribare attack khungkha chirok khogoi suak bonung khamti kisung kongkha sponsor sabo khai hine naimani government employee ang sanan nai makai mosi kormosari ni bisingo grouping nani thikya sabo bojagan ang musungoi ramchandra gata ang bud bosai maya bobagara amna select khaika nangaro thandi nangaro bud bosadi bini announce ni motena affidavit khai ang nomination dikha omosi kok je kormosari ro saka ang borok no sinibo olang sini nakha borok sabo ang borok no poinai or jinu pabe 99.5% ramchandra gatni kormosari ro gano subakha শুধু অবছিমিয়া রিটিয়ার যারা থানায় আনি ক্লাসমেট আনি পরিমাণে লাইব অনেক বন্ধু সিনিজাক নমনা রিটিয়ার থাংবাইকা যেমন ইন্দ্রহরি বাবু সং ইন্দ্রহরি জমাতিয়া যেমন বিক্রম বাবু সং হাই বড়র হপুং সাপুং आं मा बलायो बरं न बर' आं बिलाइखे मारखे चुबाखा रां फैसा हिन्दी नगद नगद थाङै बर'नो बुजगनानै हिन्दी बर' मारखे न चुबाखा आर कर्मचारिनि बुट माननानै बिसिंग आंनो जतनि गोबां मानखा जतनि गोबां आंनो बिसि मानखा बेलट पेपाराव गाय आबुनि बागै आं जतनो नरकटिनि मुसुं नायथखायै जोंनो फेलिटेसन बिमानि बागै नरनो ब्लेके पाइप्ले हामबाय आं बाति कक सानानि नाया नरक हिनांगो चिनि दफानि सामुंग नरक हामखाय सुबादि जों जारा MLA जों कतार नरक सिनसे अनेक अभिज्ञता एक्सपिरियेन्स बिबनो डिपार्टमेन्ट नरक सामुं ताङै दंगो नरकनि सुबासु नांगो हिंगाखाय नरक सुबासु खालायमांखा नरक सुबासु खायै नरसिंनो लामा फुनुबो रिखाखाय गोबां मोजां डिपार्टमेन्ट दङ बति बतिखाय जों थांगाखै उसुरुबै थांगाखै चिनि दफानि बागै सामुंरक तिखाय तुमानो सामुंरक तांमानो मरक नरक फुनुबो रिखांखाय जों बिलाइखाय सामुं तांथंनाय ताय आं बिसि सालिया नरक जतन काहाम करिं दंदि नरनो जतन नां हामजागो आसिक सावैनो आहायना साइरि काहाम कारण पलिटिनटा ngै दखा साइरि काहाम न हिनसिवानो तिनि TEF by the felicitation program organized Taizaka Tini Noy Auditorium Holo Tinini Borom Riung Panda ni Achupangokra TEF Central Committee ni Vice Chairman Tinini O Naithotok Tetong Thotok Panda Phai Manjakjak Sini Tipra Motha ni Honorable President Sir Vijay Kumar Uncle Tebu Tongo Sungbai Leader of Opposition Sini Borom Ganang Onimes de Burma and all respected MLAs, MDCs, TWF तेरो भाई मंजक जत कर्मचारी है के सेवक खाइनाय आदं आदं जुगसं नरक जतनो खाकसांमा ते हामजाकमु याफारो तिनि जोंनो अजागा फेलिसिटेशन है बरम रिमानि बागै आनि सेगा कक सनाय रक जतनो चाइतखा जे TEF बाहायके चुबाखा आंबो अमनो सानाय आनि सिमना कन्स्टिटुएन्सि नि जत TEF न चुबामानि बागै न तिनि जों MLA ngै बाचावै एसेम्बली व कक सावै मानखा शुधु सिमनानि सिमिया सारा त्रिपुरानि जत TEF खलायनाय आदं आदं जुग संनो बेले बेले खिना हामबाय नंनि फान नंनि हाबजाकमु बुबाग्रा न रिमानि बागै जोंबो नंनि फान न तिनि चिनि जे अरक
13 জন MLA जों एसेम्ब्लियावबो नंनि फाननि बागै सगैमाबाय सिनि फाननोबो जों आजागा फुलुगै दङ फाइनाय साल रगो तेबो सिनि तिफ्रासा दफानि बागै जों गोसोखांगो नंनि जुबा जुबाय ते सारा त्रिपुरानि जत्त सेबक खालायनायाव आं पाइथागो अमनो कयनानि मुसुगो जों जत्त इउनाइट खाय मा दंनाय थानसा मा दंनाय गोबांमा सामुं खालायथानि गोबांमा केबें मुं फायनो मानो हायफानो जों पजिटिव दिगे वान सुगै जतनो जाते इगु प्रब्लेम केबनि थानि ता दंथों आबो जों आं स्पेशली आं पार्सनेलि जतनो रिक्वेस्ट खालायनानि मुसुगो फायदि जों दफानि बागै सामुं खालायनानि बागैसे दिनै कर्मचारी बदलबो TEF बो बुबाग्रानि दागै बुंबाय स्नामजाबो अ जागाबो केबो खरकसा बाय ते खरकसा कथालाया तांथुं आबो जों भगवान ईश्वरनो जत जों प्रेयार खालायनाय ते फाइनाय सालो नंनि फान मानै जे जों एसेम्ब्लियाव थांनि सगैका एसेम्ब्लियाव सिनि तेबो खरां क्राक बाय सिनि दफानो फियदनि बागै जों गोसोखांनि सालो जों कक तिसानाय एसेम्ब्लियाव गामसुमुंसितों जतनो Chief, Honorable Chief Executive Officer Sri C.K. Jamatia, তাই যত বরম গনাং MDCs, তাই যত চিনি কতাল লাই চংগই ফাইজাক কেরং ফাংশন if I am or asu wansumani bidhayok ngai kokborok bai tamhi sanai ne wansugoi tabu oro kok sapuje phaiye glangsa pao kerong phang rok khorokchi tham kerong phang rok tai TEF ni joto borom gonang Central Committee, District Committee ni joto adom rok ang norok no joto no tini sungno Chitham kerong phang rok no yasak sokmani amon yoga ang belai norok no hambai yaparo ang kisischa Chini hani je laibamo sebuk rokni je rol borni je samung aro kisisha kifiloi ufiloi nai horna ne musumo Tripura wo regional party asaimani simi 1967-68 in CV. Afro ngai Tripura Upajati Jubo Samiti, all Tripura Upajati Jubo Samiti ni loge Tripura Upajati Kormosari Samiti bo asayu. Api regional party no chuana ngai Sebugro kri ngai Tripurani the regional party tongmani boro mi phan khawai maya awasung mo chuma narok nai ari sekang je sanai ro kubangma kok sebuk roknoti sawai thangka ayeng facing ang ani yapri nang segla tai kisa kok poseng mo chum narok nani bagai ang koijana ne musungo sini Borom gunang sebuk klai tong nerok no subana ni korok sadaka angang payung thangya anggo koroksas o sebuk botol ni adong ni phajak norok tau wa adong mui tongku sebuk botol ni sebuk klai tongku Tripura hastewo seng about 14 lakhs of 14 lakhs total population is 31% or 32%. Tau pray tabu 32 ungkha ni sadaku. Haipono
32% sebuk je manthani ke jung taugo manlai manyako ang sanani naiman ke ose inje 31% je tabuk je jung je reservation man tongmani abo chini dofani bung muise oro 19 tribes tongo 19 tribes is equal to 31% or 31% se जों मानाय दङ दफानि बुंगय जों साख्रि मानाय दङ आं साननानै नायमाने हेंगाय इ 31% जे बर'रक ताबुक सेबुक दङ नरकनि जत्तनि दायित्व दङ सिनि हदानि बागै सामुं दांनायनि बागै सिनि दफा नि हामग्रानि बागै सिनि दफानो चुबानानि बागै जदि चुबाया हेंगाय जों जतनो जारा सेबुक जे बर'रक सेबुक खाय तंनाय जे बर'रक सेबुक खाय तंया जों सिनि जे बारजा तंमानि जे रेसपन्सिबिलिटी तंमानि ओ रेसपन्सिबिलिटी जों हाकसालै थांनाय सिनि मुंसा तंलाक आबाहाय हेंगाय आबोनि बागैनो जों लाइव मानी बनोगौ सिनी जे आफ्रुनी जे नेतृत्व तंमानी द्राव कुमारिया समाचरण त्रिपुरा हरिनाथ देवबर्मा रतिमोहन जमातिया हरिनाथ देवबर्मा इनक्लुड खायाखै चाल जाओ काम नैबा बखाय आफ्रु चाकरि खालाय दं आसुक बिनि इंकमनिया ताहिबनो बिया लंगिया रांनि बागै ताई रांनि जे बिया लंनाय रकनो सिनि जे कर्मचारी तंनाय रक बरक न आफ्रु শার্ট পাইর হরো লং প্যান্ট ট্রাউজার পাইর হবো গামছা পাইর হরো লুঙ্গি পাইর হরো গেঞ্জি পাইর হরো তাম নইবা বরক দফানি সাম তাंनाय নে অমতই ক্লাयै কর্মচারী রক थांनाय बिसि रगबो दफानि बागै सामुं तांमानि बागै न तिनिओ ओ जागावो TTADC ने कैसा आमचाय बसं मानखा हायांगाय TTADC आमचाय नै जों संग्राम खालामनांला खामुं जबा खालामनांला खामुं जबा खालामनायनि बागैबो रां फैसा बुद्धि खाद्रि जत नांगौ आबो आफुनि जिबि कर्मचारी र रियय फाजा आंखा खालायो थांनाय इलेक्शननि कक सानानै थांगांगाय जतनले चुबाजाकनाय आं चुबाजाकखौ खोना सदरनि बर'ग्रक सदरनि बर'ग्रक तेलियामुरानि बर'ग्रक तेलियामुरानि बर'क गैबा आनि ताइमनो हानक जुग मणिहाते बखारो नांगदंग साइमालिया आरोनि जिनि पर्यन्त चुबाचु आनि र सबैखा आमबासा आमसाइनि बरक त तंगनो पार्टीगत भाबेबो अरनि बरक थांगय आरो चुबावैखा कर्मचारी सेबुक ख्लाय तंनाय जे ख्लाय आनो चुबाखा अमति ख्लाय जत जरानी माने जत सेक्शन नि बरक नि चुबाचु मानखा ओ चुबाचु मानमानि बागैनो आम्बासा 47 आम्बासावो तिप्रा मथा पार्टी कुप्लाइंखा आवनि बागै आनि बायथांनि इंगय तिप्रा मथा पार्टी नि इंगयबो तिप्रा एमप्लॉइज फेडरेशन नो आं तिनि फॉर्मली आनि ग्रेटिट्यूड ताई हामबाय नरकनां याफार जाओ आं खाख्लायो त्रिपुरानि एमप्लॉइज
rok sebuk rok Tiprasa dofarok yok yasa jini nahar mungno tuyoi in coba klaitani Tipra Employees Federation borok ni LM bai rang bai subai thangnai hinoi khakaoino ani thaisa thaini samung orono muthaka Puilano ini je felicitation program ni achupal bono puila ambaya paru chini party ni president sar bikerang kolno ambaya paru chini jotto elected Borom ganang MLAs rogno MDCs ex-MDC chini Chief Executive Officer bono Chief Executive Officer ni Chief Enthusiastic Officer nge je mazang bai kop enthusiasm tei samung dango mazang sike jama diano bang hambaya paro chini TEF ni joto tangphang rokno TWF ni borom ganang somno tayoro juda khlai makhang jingbai solia khorcha asubja tonga bosabo who's this person bono kebo captain rathor nu kebo captain rathi nu kebo captain rathar jagnai pan inman hai bosabo what is his identity ang siman mote Captain Rathi is the National President of Democratic Party of India. DPI ni National President boy. Tangi Captain agi Indigo flight chalu go boy. Tripura o puila Indigo diklai ripainai the pilot Bongka Captain Rathi. Anyway, now I will not talk about Captain Rathi. Anoro Haipru Sai Rohoro Besi Kok Tas Hadi helicopter by Tangdi Tausha Kifil Pai Ang Saka MLA Rok Somporke Kichu Kok Masanai Norok Suno felicitation Manatam Borom Yapharma Somman Ang Norodo Kulumbo Norok Ani constituency Ano Sayawi Ani uklobo onek borok chubaka TEF norogni অবদান দং চিরক এবং হারিনাই রগনি থানি বয় কিন্তু তিনি ওর হল পুঙ্গিয়ানি কারণ আং তাইসা সানান মুজুং নরম অনেক লিডার TEF টি তিনি ওর মুখাং নুগিয়াই করে আইতো ওর জানে মানে সুনীল কলইনো Ang bato rekap Borom ganang President TEF bothara bo gabangma TEF ni leaders of tong bor employees rongnang nai ni man khoroksa ni makhang jonu bhait only one jodi kebo tongkai uklogo ba maisama jagaro thang dongrang chiai I have seen only one phase second phase ang identify claimai প্রত্যেক বিধানসভা কেন্দ্র থেকে 15 জন যদি রক্ত উগায় তিনি হল ব্যাগ লাই থাকা মুই নো টার্গেট রে কাম কাই বুমুং সিদি 15 জন নি তিপ্রাসা ইয়ংলা শেরকায়া মানে শেরকারি নানে একমাত্র লামাঙ্কা 1 2 3 15 জন নি এই বড়রক মা ফাইনাই ও বড়রং বিসিগো ম বড়রক ফাইয়াঙ্কাই ব্যাকআপ ও বড়রক ন মা তুব নাই আগিন টার্গেট দিদাই তংমা মুসাং নে MLA রকনি Samungno Tiprasarok tabu kabang siatong khait big busai walai mani hordi borok pun kaisar an bihik tinano thapra ruo ning bicar ma khaine ara bo MLA kamung nai ablaite MLA ni specific binibo dai daitto tong hai ni kheto al bai thanga tuilombai
I don't think that is the job of MLA. Village chairman tong, village chairman kleine. MLA ni samung tamo. SDM ni kok, SDM by kok nazagyang ni tongka local leader ro. SDM no thang sana, this can be MLA's job. DM level of thangai Ramchandrogat ni application kalai tongka DM patarilia. This is the job of an MLA. Montri rong thani approach khaibo montri ro kok khnaya MLA ro logi thangmano. Montri than thangmano, secretary than thangmano. Mo MLA ni samung mano. Kitu dopha tabubo MLA no tam ni chong sajaman finance minister. Tripura ni MLA ro no rang renai ni chong. Ang MLA tahu isa mo to second time. Protek din call mano tamo ke tamo boy paina ni rang subadi. Tarpore besaje kainya ni rang subadi. GB naijanga ni rang subadi. Please, norok kormachari rokbo. MLA rok finance minister ya sorkar samanyang tamo. Jodu chini mo MLA rok butar kemazangan kiriwoi bor kinto. Saya nengya kaipan obormi, beton ni rangno pano norno, ba jonogon no rinan chaito kongkra. Jonogon ma buzi nai. They get only 84,000 salaries. Dress sumna nang nai. Gari painan bagi jodi loan na kai monthly jodi 20,000 kai sugai. Matro bini 60,000 tong nai. 60,000 rang ni bisingo bo daily jodi 1,000 glai. 20 दिन थक दाई पाक कांगे 20,000 कमागो नाई 40,000 फाइनाई बुसा मांगने दंगनाई जोदी क्वार्टर में के 12 तंगी मा चलिनाई please think about the MLAs also MLA माने रंग फांगियाई अब संगोन समय साना मुसुनियाई थे MLA ने अब साइनी अपने परोनो ना अंतो रंग करे अंगनोर भाई के चुबाना नहीं बुकु को चीन बॉक फाइया জনগণ বুঝি মানি বিশিংতিছে মনো হাফ ফিলিংস মাতু বুনাই হুজ এন MLA কোনো ভিলেজ চেয়ারম্যান ইথানি বরক থাংলিয়া কোনো MDC থানি থাংলিয়া তাক সানাই কোনো ইএম থানি থাংলিয়া তামো সিনি MLA যত না MLA আরে বরক MLA নি অপরাধ জানা হইছে মো MLA নি তামো তামো খাই নাই বিধানসভা দা কোয়েশ্চন সিংনাই না DM বাই দা মালাই নাই না বুইনি বসা কাইমানি রাংসিমি থুমুই দংসনাই ববসা দেয় তবে MLA রুগনি মো বিরম্বনা কাইসা বদল ন কাতেরিমানো আবুংখা TEF নর রাং থুমুই পার্টিনি ফান গবাং খাইরিদি পার্টিনি বিসিংতিনা আবো নাইজাংনা নতু থাজিংও চিনি MLA মানব দেববর্মা সাও বো কক বাই নরনো হামবাইরিনাই আনসিয়া নরনো একটা কক বাই ন হামবাইরি মানো রাং থুমমানি কক বাই নরক রাগমা থুমনাই আর ও দিয়ালক লাই দংনাই বরং মারনে जों MLA नि जों मासो 10,000 इमान बुबाग्राबो जोंनो साका 10% of your salary माने 84,000 টাকানি 10% माने 8,400 টাকা पार्टीओ जों मारनाय अब तांसा साजया तो तेवो सैलरी कमी फाइनाय प्लीज MLA रखनो रां फांगनि ता संजादी किंतु MLA नो थाना लगिरि मानु SDM नि थानी लगिरि मानु DM नि थानी लगिरि मानु निनी एलाकानि सामुंचायनो विधानसभा तिसावै मन्त्रीनो बाध्य खाइमानो सामुं तांनानि आरो MLA रंतलांनि नर गाइते तो विलेज चेयरमैन हाय कोनो जागा सानाय खुनखाइ फाइजाक आसामी रम तुमानसे कोनो MLA सोंनाय जे साकेबां तु फियक मारनाय बनो आइते भाई के प्रोजेक्ट साकेबे फियक नै भाई देशो आइन कानुन बो दंलाय सो अ कगनबो जों मा पिर लायनाय जे MLA नि लिमिटेशन दङो आरते गायसानखा लीडर ऑफ ऑपोजिशन आबुनुति गोबांमा बरक साउ LUP तामो आं कয়েকদিন खूब नायखाय लीडर ऑफ ऑपोजिशन माने ऑपोजिशन नि जे MLA रकनि खरकसा लीडर दं बनो लीडर ऑफ ऑपोजिशन म একটা পোস্ট চাই যেমন ক্যাবিনেট মিনিস্টার একটা পোস্ট
বা স্পিকার একটা পোস্ট, গভর্নমেন্ট চিফ হুইপ একটা পোস্ট, লিডার অফ অপোজিশন বো কাইসা পোস্ট, আর মো পোস্ট স্টেট ni ক্যাবিনেট মিনিস্টার ni সেম র্যাঙ্ক আই আবন বাগে মন্ত্রী রনি ডাবল এসকর্ট, এলওপি নিব ডাবল এসকর্ট, মন্ত্রী নি বরাবর কোয়ার্টার বনমার নাই আগে আনি এডিসি ও তংপুরো খরকসা পিএস তাবগানি খরকতাম পিএস খাই আগে এডিসি তংপুরো 2 জন পিএসও তাবু 4 জন রাখা তাঙ্গে মন্ত্রীর ওপর 3 জন পিএস মানো 4 জন পিএসও মানো লিডার অফ অপোজিশন এন এমএলএ ফেরলাই যাক নাকি ডক্টর মানিক সাহানো সানাই দেবা যে এমএলএ ডক্টর মানিক সাহান ইউ হ্যাভ টু অ্যাড্রেস হিম এজ চিফ মিনিস্টার ডক্টর মানিক সাহা অমরক তরুক তরুক বড় মা সামানছে বড় প্রশ্ন খায় এলুপি তামো বাক্সকে লুবি ইংলিশে আবো এলুপি সিকে আইরো সাবলে তাঙ্গে এলুপি সি লুবি অনিমেজ দেবো মা সিকি আইরো মুসুক না তাইতে মরক जों मा बुजिनाय আর তে কাইসা কগর তমু যদি जों চিনি লিমিটেশন ন বুজিলাই হা কাম খ্লাই তোকে তাবুক নাই তামনো অর অনেক বড় হামবাইরে লাইখা মনে লাইখা ইয়া ফাতাম লাইখা সবচেয়ে হামবাইয়া ফারনা উচিত টাকার জলা বিধানসভা কেন্দ্রন বর্গ টাকার জলান মাংন খরকনি এমএলএ মাংখা বড় গেছে নিনি বিশ্বজিৎ কলে বারো নিন টাকার জলানি আর সুবুদ দেববর্মাও টাকার জলানি একইভাবে নিনি সিমনা বিধানসভা কেন্দ্র হব রঞ্জিত দেববর্মা ভাই বিশ্বকেতু দেববর্মা কপাল কাহাম বা টাকার জলা ভাই সিমনা সেবলাই হ্যাঁ বরং খিবই কেব কপাল কাহাম ততংবা অ্যাকচুয়াল ডাবল ইঞ্জিন এমএলএ খাই সিমনা ভাই টাকার জলান বড় নাই ডাবল ইঞ্জিন এমএলএ এবং এলাকা যথেষ্ট উন্নতি নাই যথেষ্ট প্রশ্ন কাহিনী চিনি যত এমএলএ রগ্ন টিয়ার দং হাইতে কর্মচারী রংথানে আং কাইসাতেই কাইসা কমুং দং নাই আম চাইনি যত সব সমস্যা বিধানসভাও তিসানান মতো আ প্রশ্ন রগ্ন নরক জানি জানি এমএলএ নি থানি এবা এমএলএ করি জাগানি বরক রক টিপ্রা মথানি এমএলএ রংথানি ইয়াফারি যাই जों তিসানাই এবং বিধানসভাও जों সরকারনো চাপ সৃষ্টি খাইনি গোবাং কক আং সালিয়া আশা খাইও তিনিনি পরে এমএলএ তামো বরক রাং ফাঙ্গিয়া এমএলএ নো এলাকানি সামুং তাংরেনান বাগিসে যত চাইতক বায়নে আছে কক সাওই যত নত ওইসা পাইপলাই হামবাইয়া ফারে আন কগরন থাকছিনে TEF and Tipra Motha Longli. Describing your mindset through your face. You should not make your face long. You should make round. What is the difference of long face and round face? See the see, jeng si blena. Makang keting ong klai mamunu yo tong tok jago. Makang klok ong klai jolly money. But we should conceal about our wrong part of our mindset. Tini, I cannot repeat all the names again. Or public representative, ong yapun government employees ro, naroni contribution ang saimano. Jung kunodin, tini ang 56 years, the Ancholic party klai payo. Whatsoever I have from the collection is there, from the public. Jung pasorang bar Delhi thangai payo. Can you believe it? In 74 or 75, we went to Delhi with 500 rupees, not today's 500, but in those days 500. 125 by Dakota from Agartala to Kolkata. We have one pilot captain here. He will be presuming, yeah, 500 or nothing today. But we spend 125 from here to Kolkata, Dum-Dum. From Dum-Dum to, we take rickshaw 25 rupees to Howrah. From Howrah, we board Kalka Mail to Delhi, 70 rupees only. Calcutta to Delhi, 70 rupees. Up down 140. And we go to Birla or Kalibari, where we have to pay only 8 anna.
Asto Ana. 8, what do we call it? 50 paisas for lodging. 1 rupee for single food. So we spend 3 rupees for meal. We spend 1 rupee for night hall. So with 500 rupees you return to Agartala, I find in my pocket 25 rupees more. The life we spend, when we plunge our body through window of railway, the Kalka Mail, it has got no proper window, no door, no compartment. Free, joto kai mano. Katoi tai jaga korika, tailem to chung rom romoi, kuli rong na chung charana ribo. Charana bai chung krak le ma tong le nang chung no bokhok ta hai, tailem to chung no ribo. Abo to chung life sema charon babu, chung kanoi tai dra babu, chung sok mo ek loge thang. Tai chini loge ranganang botongo. Afro roti babu onek pore phayo master babu. The trainer babu the lifelong bo private school in master. Barang ke rangs by rang le tongo bara. Chung makarui ba kisau kala barang hai na yo. Hai puno we enjoy life because we know our position. We know we cannot spend. We have very limitation. Therefore we understand our life, our setup. So we spend accordingly. Tabong na raw tomo, kung sariro. We are proud because it's not that you are rich, but you have very open heart and mind, and you are attracted to our main demand of Tripura land. Tabong, we had 2 rounds of talk with central government, and we feel that they are cheating us 2 times already. We know it, but we will have to do something so that they don't dare to cheat us anymore. The technical part we are considering now. Your influence in the public life will be necessary just to confront the central government agency that they don't dare to cheat us. Chung no tatal sawo chung no hai sawo Maharashtra ni bo baka ko kostong jago bo saka ang onoson se khlai nai. I will launch hunger strike in Delhi. So they were frightened. They came and they called us, we talk again, and they promised in 10 days. Tini talsa laite to yunga, 10 days perawni pagay ong yako. Aborobot yung sinay nang nai. This is because I'm president, inefficiently president of Tipra Motha party. Boni bagay chini future in the due course of movement. Chung tamoklay nani. Aborok bo chini bakau tongo. Aborok nito in narautai bo chini background of fan marinay nang nai. Ani appeal as a president of the party, and my appeal to all the newly elected MLAs, you must preserve your pledge for your people. Narau jodi broken heart ongai thanglai bo, it can never erect. You cannot erect yourself, neither you can be abating the erection of your own people. Tini poni bagay, I thank administration of ADC also, and we believe. I used to hear many things from many people that our representatives are sometimes broken-hearted. Sometimes they don't know what to do. But I believe from today's platform, we should go ahead to learn something new so that we can become good help to our own people. Because we fight not for our own end, we fight for our existence, to attain constitutional provisions so that it is a mandatory whatsoever they give us. But so far we are unable to explain this village council also. They make village committee like Chadokan committee, Reksawala committee, Endelman committee. So this committee is put up in the High Court. High Court given verdict in our favor, but state government feel it is a committee only. Committee, though it is not so important, but Hemant Biswa Sharma also confessed and agreed. Not committee, it is council. District council must have village council in the village level. But our people mistook it. Along with the people, those who are dragging us
They habituated us, they make us to habituate village committee. Committee to Reksawala committee, Dogan committee, many committee may be there. So it is not a council, but practically under 6th schedule, it is village council. So we have to learn it more and more, and we have to habituate to practice and learn constitution. Tini oborok bachang onek jeni lagging tongo. Jeng buji tete butinani muchungya oborok tongpayo. So towards the end, I would like to control room. Background music to dioksun. Video console আছে এটা background music. Background music এটা আছে video console. Control room শুনিছে নে? Background music এটা আছে. Wave file ta আছে background music. Video conference or console dot আছে. Team backstage. There is. I'm coming there. No? Just a minute. 1 minute. ঠিক আছে গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট কৰক গাড়ী ষ্টাৰ্ট কিজিয়ে এয়া অহা কাইলৈ এনেধৰণে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী আপোনালোকৰ ওচৰলৈ যাব
লাইন চিধা কৰি থাকক, লাইন চিধা কৰি থাকক। ইয়াত আড্ডা কেলে? আড্ডা কেলে? লাইন চিধা থাকক, লাইন চিধা থাকক। নিজৰ জাগাৰ পৰা চবে অলপ হাত পৰি লাগে চাওঁ। প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যেতিয়া আগবাঢ়ি গৈ থাকিব আমি হাত চাপৰ বজাওক, ওপৰলৈ উঠাই। ওপৰলৈ গামখাৰুবিলাক খুব ধুনীয়াকে জিলিকিছে। মিউজিক বন্ধ কৰক, হ'ব মিউজিক বন্ধ কৰক। যিসকলে এমট্ৰনৰ কনচলেট আছে, মিউজিক গাড়ী ৰখাৰ লগে লগে মিউজিক বন্ধ হৈ যাব লাগিব আৰু গানটো অকণমান ইম্প্ৰভাইজ কৰিব লাগিব। এতিয়া আমি 5টা বজাত এবাৰ আমি নাচিম ছেমি ফাইনেল, 5:30 বজাত আমি নাচিম ফাইনেল। গতিকে এতিয়া 5 বজাত আমাৰ ৰঞ্জিত গগৈ ডাঙৰীয়াই কোৱাৰ লগে লগে আমি এবাৰ ডান্স কৰিম আৰু 5:30 বজাত আমি ফাইনেল কৰিম। আৰু আমি সকলোৱে দেখিছিলো হাত চাপৰি বজাওতে গামখাৰু কেইডাল খুব ধুনীয়াকৈ জিলিকি থাকে। সেইকাৰণে আমি কালি যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ঘূৰিব, আমি যি ধৰণে এবাৰ বিমলে দেখুৱাই দিয়া, এই ধৰণে আমি হাত চাপৰিটো বজাম, আমাৰ গামখাৰু কেইডাল জিলিকি থাকিব আৰু আমাৰ অসমৰ ঐতিহ্য গোটেই বিশ্বই গামখাৰু দেখা পাব। আচ্ছা, হেল্ল', আচ্ছা শুনক এবাৰ, প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয় যিফালে যাব সেই ডান্সাৰসকলে সেইফালে মুখ কৰি পেলাই চাপৰি বজাব। এইফালে গৈছে আৰু আমি এইফালে চাই আছো, যেতিয়া পিছফালেদি যাব তেতিয়া আমাৰ ডান্সাৰসকল ঘূৰি দিব। ঠিক আছে, বুজি পাইছেনে? আৰু ঢোলটো খুব ধুনীয়াকে বিটিঙত বাজিছে, বৰ ভাল। আমি গিনিছ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কেইবাবাৰো আমি জয় কৰিব পাৰিম।
কোনো খালি যি জেগাত আছে সেই জেগাতে থিয় হৈ থাকিব লাগিব ভৰিৰ মুভমেণ্ট কোনো কৰিব নোৱাৰিব লৰচৰ হ'ব নোৱাৰিব এতিয়া লাইনবোৰ পুনক আমি একবাৰ ট্ৰায়েল একবাৰ চাই লওঁ পাৰিনে ওকে এতিয়া থিয় হৈ থাকোঁতে লাইনবোৰ ঠিক কৰি লওক মিউজিক ৰেডি আছেনে দেৱজিৎ অমৃত ৰেডি আছে ৰেডি ওকে 1 মিনিট এই ছোৱালীকেইজনী কোন এই ছোৱালীকেইজনী তোমালোক কেলে ৰখি আছা তাত কি কাৰণে ইয়াত আছা বুটি নোপোৱা পিছলে পিছলে বেক মাষ্টাৰসকল প্লিজ তাৰ পৰা আঁতৰি দিয়ক আৰু ইয়াৰলৈকে কৰ্ণাৰ টু কৰ্ণাৰ আমি যাতে দেখি থকালৈকে কোনো দৰ্শক ৰৈ নাথাকে তাত আমাৰ টেলিভিছন চেনেলৰ অন্তত কেমেৰামেনসকল প্লিজ কেমেৰাটো ফিক্স কৰিলে নহয় আহি যাওক ফাইনেলত বাৰু আমি চাই ল'ম আপোনালোকে থাকিবও পাৰে এতিয়া আহকচোন বেকলৈ আহক কেমেৰামেনসকল প্লিজ আপোনালোকে পিছলৈ আহি দিয়ক কেমেৰাটো ৰাখি দিয়কচোন কামটো হ'ব দিয়ক না আহক কেমেৰামেনসকল আহি যাওকচোন আহি যাওক মেইন কামটো নোহোৱাকৈ কেনেকৈ হ'ব আহি যাওক প্ৰভু তেখেতলোক নাই অহা এইকেইজন আপোনালোক পিছলৈ আহি দিয়ক দাদা কেমেৰামেনসকল এইজনী কোন কি হৈছে হ'ব দে হ'ব দে ৰেডি মিউজিক প্লিজ হাত ধুলে
ফাঁকি চূড়া নাময়ে ফাঁকি গুয়া সাউন্ড যেনেকে আছে তেনেকে থাকক বঢ়িয়া ভাল হৈছে গতিকে ইমান কষ্ট কৰিব নালাগে আমি ফাইনেল কাৰণে যাব পাৰিম সেইদিনাখন যে ঢুলীয়াখিনি আমাৰ কেইটা গেলাৰী ঢুলীয়া তলত নামি আহিব সেইটো আফটাৰ ফাইনেলৰ পিছত এটা ট্ৰেইনিং কৰিব লাগিব নহয় আমি গন্তি কৰি দিম এতিয়া 1 2 এনেকৈ আমি আফটাৰ হেৰি আজি ঢুলীয়াসকলৰ মুভমেণ্ট বহুত ভাল হৈ আছিলে মই চাই আছিলোঁ গোটেইখিনি আৰু ছোৱালীবিলাকেও চবেই গানটো গাই আছিলে খালি এবাৰ এইখিনি জাগাত দুজনী ছোৱালীৰ ইণ্টাৰচেঞ্জ কৰোঁতে অলপ প্ৰব্লেম হৈছিলে ফাইনেলটোত যাতে প্ৰব্লেম নহয় ঠিক আছে এতিয়া অলপ আপোনালোক সকলোৱে ৰেষ্ট লৈ লওক আমি একজেক্টলি 5:20 অনুষ্ঠানটো আমি আৰম্ভ কৰিম না পজিশ্যন 1 মিনিট পানী বটল কিন্তু বাহিৰত থৈ দিব দেই বহুত কষ্ট কৰি পানী বটলখিনি বাহিৰলৈ উলিয়াইছোঁ এবাৰ য'তে পানী খাইছে ততে থৈ যাব আচ্ছা মোৰ এটা ক'বলগীয়া আছে
1 মিনিট আপোনালোকৰ যি পজিশ্যন আছে মই ভাবো আপোনালোকে জেগাতে বহি থাকিব নহলে আপোনালোকে আকৌ পজিশ্যন গণ্ডগোল লগাব আপোনালোক পজিশ্যনত বহি থাকক আকৌ নেক্সট যদি আমি আপোনালোকক এসেম্বল কৰাও আপোনালোকে বেলেগ বেলেগ পজিশ্যনত সোমাই যায় নিজৰ জেগাত বহি থাকক পানী দিব সন্মুখৰ এখন ষ্টেজত আমি এতিয়া ফাইনেল ৰাউণ্ডলৈকে গৈ আছোঁ গতিকে এই ফিল্ডখনো এই ষ্টেজটো অলপ যদি ঠিক ঠাক হৈ যায় সকলোৰে সুবিধা হ'ব গতিকে যিসকলে চকী পোৱা নাই তেওঁলোকক অনুগ্ৰহ কৰি গেলেৰী চকীত বহিব অনুৰোধ জনাইছোঁ মই পজিশ্যন পৰা যাবলৈ নাযাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ পজিশ্যনৰ পৰা নাযাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ প্লিজ বহি থাকিব দে মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰ্ছ আপোনালোক তেখেতসকলক বুজাওক নিজৰ নিজৰ পজিশ্যনৰ পৰা বিশেষকৈ যাতে তেওঁলোক লৰচৰ নহয় হেল্ল' চেক হেল্ল' চেক আমাৰ এনাউন্সমেণ্ট হোৱাৰ লগে লগে এটা আপোনালোকক কিউ দিব আইডাৰ হুইচেল বা কিবা দিব তাৰ পৰা আমাৰ টাইম ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু মিউজিক বাজিব মনালিছা পটানি এৰক নিজৰ নিজৰ পজিশ্যনত চবত বহাই দে পানী লাগিলে মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰসকলে দি থাকক নিজৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ শিল্পীসকলক মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰে পানী যোগান ধৰক আমি 11 নম্বৰ গেলাৰী ঢুলীয়াসকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকে ঢোলৰ পাঞ্চটো যিটো টেম্পুটো অলপ কমকৈ বজাব আমাৰ চাউণ্ডটোৰ লগত নিমিলা হৈ গ'লে অকণমান খেলি মেলি হৈছে এইফালে পিছফালে অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকে টেম্পুটো কমাই দিব অলপ আপোনালোকে জিৰাই লওক কিন্তু নিজৰ নিজৰ ঠাইতে থাকিব আপোনালোক নিজৰ নিজৰ ঠাইতে থাকিব নিজৰ নিজৰ পজিশ্যন লৈ লওক আৰু মাত্ৰ কিছু সময় সেই ঐতিহাসিক ক্ষণ সমাগত ৰঙালী বিহু বুলি ক'লেই বিহুতি বুলি ক'লেই ই আমাৰ আবেগ আমাৰ স্বাভিমান আপোনালোক সকলোৱে ইমান দিন কষ্ট কৰিছে এই কষ্ট আমাৰ ৰাজ্যখনৰ বাবে আমাৰ ৰাজ্যবাসীৰ বাবে আপোনালোকে প্ৰত্যেকেই এই গৌৰৱৰ ক্ষণত আপোনালোক প্ৰত্যেকেই অংশীদাৰ আচ্ছা দেখা গৈছে কিছু কিছু শিল্পীয়ে সানগ্লাছ পিন্ধি আছে কিছু কিছু শিল্পীয়ে সানগ্লাছ পিন্ধি আছে প্লিজ আমাৰ সানগ্লাছ অতৰাই অনা মানুহ আছে এবাৰ ফাইনেল মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰসকলে চেক কৰক যে যিসকলে চশমা সানগ্লাছ পিন্ধি আছে আৰু স্লান্টিং লাইনবোৰ ৰেডি কৰক স্লান্টিং জোনত থকা মাষ্টাৰ পাহাৰী গায়ত্ৰী পুৰবী মমি গীতিমণি নিজৰ নিজৰ পজিশ্যনত এবাৰ চেক কৰি আহা কি দত্ত নিৰ্জুমা এবাৰ গৈ দেৱাংগনা পূৰ্ণিমা যা অলপ চাই আগে শুনা নাই আকৌ আগৰ দৰে আমি জেগাটো ৰাখিব লাগিব মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যি ধৰণে যায় যিটো কৰিডৰ আমি ৰাখিছিলোঁ সেইটো ৰাখি পেলাই আপোনালোকে স্লান্টিং লাইনত থিয় হওক
Hello. 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 Gallery number 17 কোনোবা পারফর্মার এজনে টি-শার্ট পিন্ধি ঢোল বজাই আছে আপোনালোকে ক'ত হাৰিব কেমেৰা লগোৱা আছে নামো ওলাই যাব অলপ দেৰি পিছত গ্যালারি নাম্বার 17 মই দেখি আছো গামুচাখন লৈ আছে তেওঁ গ্যালারি নাম্বার 17 ডিস্ট্রিক্ট কি লিখা আছে আপুনি পাৰিলে চুলাটো এতিয়া পিন্ধিব ৰাইট কেমেৰা নোহোৱাকে আপোনাক দেখি আছো ক'ত যাবি বহাগ মাথো এটি ঋতু নহয় নহয় বহাগ এটি মাহ অসমীয়া জাতিৰ ই আয়ুস ৰেখা গণজীৱনৰ ইহা আজি সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাদেৱক আজিৰ এই ঐতিহাসিক ক্ষণৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আমি শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰিছোঁ এতিয়া বিহুৰ বতৰ সমাগত বিহু এতিয়া পদূলিমুখত নৱ নৱ চিন্তাৰ উন্মেষ ঘটোৱা ঋতুৰাজ বসন্তই ৰং বুলোৱা এয়া এক প্ৰাণোচ্ছল সময় বিহু বুলি ক'লেই আমাৰ প্ৰত্যেকৰে গা হাতখন আঠখন লাগে নহয় জানো আৰু সকলোৱে আপোনালোকে ইমান কষ্ট কৰি ইমান দিন আপোনালোকে পৰিশ্ৰম কৰিছে বিশ্বৰ প্ৰেক্ষাপটত আমাৰ এই ঐতিহ্যক বিহুক আপোনালোকে উপস্থাপন কৰাৰ বাবে আৰু যিগৰাকী মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত আজি আমি সাহস পাইছোঁ এইখিনি কৰিব পাৰিছোঁ তেখেতৰ বাবে এবাৰ সকলোৱে হাত চাপৰিৰে তেখেতক আমি আগতীয়াকৈ অভিনন্দন জনাব বিচাৰিছোঁ কৃতজ্ঞতা জনাব বিচাৰিছোঁ এতিয়া সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মাননীয় মন্ত্ৰী বিমল বৰাদেৱক অনুৰোধ জনাইছোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক এখন ফুলাম গামোচাৰে আজিৰ এই ঐতিহাসিক ক্ষণত বিহুৰ ওলগ জনাবলৈ বহাগ আহিল বুকুচাত বান্ধি লৈ আহিল হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুতি কেৱল মানুহেই নহয় প্ৰকৃতিয়েও ন সাজ পিন্ধিছে পাৰ ভঙা আনন্দ উখল মাখলেৰে অসমীয়াৰ পদূলি ভৰুণ কৰা ৰঙালীৰ উন্মেষে আনি দিছে এক নৱ শিহৰণ আজিৰ এই মুহূৰ্তত মই অনুৰোধ জনাইছোঁ অসম চৰকাৰৰ মাননীয় সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী বিমল বৰাদেৱক দুআষাৰ ক'বলৈ আমি বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ সকলোকে নমস্কাৰ আজি এটা ঐতিহাসিক দিন আৰু খন্তেক মুহূৰ্তৰ পিছতে সেই দিনটোত সেই মুহূৰ্তটোত আমি উপস্থিত হ'ম আমাৰ অতি মৰমৰ শ্ৰদ্ধাৰ অসমৰ গতিশীল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই আমাৰ বাপতি সাহোন ৰঙালী বিহুক সমগ্ৰ বিশ্বৰ আগত তুলি ধৰাৰ মানসেৰে এক মহা আয়োজন কৰিছিল একক স্থানত সৰ্ববৃহৎ বিহুৱা বিহুতিৰ সমাৱেশ অসমৰ বহুকেইগৰাকী বিহু বিশেষজ্ঞই প্ৰস্তুত কৰি উলিওৱা এটা বিহু নাচৰ আৰ্হিত সমগ্ৰ অসমত 11,000তকৈ অধিক বিহুৱা বিহুৱতীয়ে এই নৃত্য অনুশীলন কৰি আজি অন্তিম মুহূৰ্তত সকলো আমি একত্ৰিত হৈছোহি এক অভিলেখ সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে
আৰু এই সমগ্ৰ অভিলেখৰ মূল উদ্যোক্তা সপোন দেখোঁতা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আমি সকলোকে এটা বৃহৎ হাত চাপৰিৰে তেখেতক আদৰণি জনাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ ঢুলীয়াসকলক দীঘল ঢোলৰ গুমগুমনেৰে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আদৰণি জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ পেপুৱাসকলক পেপাৰ মাতাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আদৰণি জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ পেপাৰ মাতাৰে বঢ়িয়া হ'ব ঢোল বন্ধ কৰক সকলো মনে মনে থাকক আৰু এটা শব্দ শুনো লাহৰী গগনাৰ মাতাৰে এইবাৰ 1 মিনিট চবে ৰেডি কৰি লওক লাহৰী গগনা 7,700 গৰাকী নাচনীয়ে এতিয়া গগনা বজাব মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক গগনাৰ মাতাৰে আদৰণি জনাব 3 বুলি কোৱাৰ লগে লগে বজোৱা আৰম্ভ কৰিব 1 2 3 ধন্যবাদ গগনৰ মাতো যে ইমান ডাঙৰ শব্দ হ'ব পাৰে এই কথাটো আজি প্ৰমাণ হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ এই সপোন কেৱল মাত্ৰ বিহু নাচ নহয় আমাৰ এই বিহুৰ জৰিয়তে অহা কাইলৈ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিত সমগ্ৰ বিশ্বই দেখিবলৈ পাব আমাৰ অতি মৰমৰ হেঁপাহৰ ৰিহাখনক সমগ্ৰ বিশ্বই ভমকা ফুলীয়া সোণালী সূতাৰে বোৱা এই আমাৰ মুগাৰ মেখেলা সমগ্ৰ বিশ্বই দেখিবলৈ পাব ঠিক তেনেধৰণে হাতত জিলিকি উঠিব নাচনীসকলৰ গামখাৰু অথবা মুঠিখাৰু ডিঙিত গলবস্ত্ৰৰূপে শোভা বৰ্ধন কৰিব আমাৰ জোনবিৰি ঢোলবিৰিয়ে গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কেৱল মাত্ৰ এই বিহু নাচ সমগ্ৰ বিশ্বক দেখুৱাৰ যে প্ৰয়াস কৰিছে এনে নহয় বৰঞ্চ এই নাচৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ বিশ্বই দেখিবলৈ পাব আমাৰ লোকবাদ্য লোককৃষ্টি লোকগীত লোক পোচাক লোক সাজ সজ্জা লোকবাদ্য লোক পৰম্পৰা যিয়ে আমাৰ সমগ্ৰ অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ভাষী সকলোৱে আমি স্বাভিমানী কৰোঁ মই আশা ৰাখিম আজিৰ এই অনুষ্ঠানে সমগ্ৰ বিশ্বই উপভোগ কৰিছে দেশ বিদেশত থকা সমগ্ৰ অসম সন্তান আজি গৌৰৱান্বিত হৈছে আমাৰ বিহুৰে তেওঁলোকক স্বাভিমানী কৰি তুলিছে যিয়ে নহওক মই এইখিনিকে কৈ আজিৰ এই সমগ্ৰ আয়োজনটো কৰাৰ বাবে পুনৰবাৰ সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজৰ হৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি মই মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকৰ আগত বক্তব্য ৰাখিব বিমল বৰাদেৱক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজিৰ এই ঐতিহাসিক ক্ষণত আৰু এটা খুব ভাল লগা খবৰ যে আমাৰ অতিকে আপোন অতিকে মৰমৰ গামোচাখনে GI টেগ লাভ কৰিছে এক অনন্য পৰিচয় লাভ কৰিছে গামোচাই এই গামোচাৰ এই GI টেগ লাভৰ এই শুভ মুহূৰ্তত আমি এতিয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে প্ৰফেসৰ ডক্টৰ উন্নত পি পণ্ডিত কন্ট্ৰোলাৰ জেনাৰেল অফ পেটেন্ট ডিজাইনছ এণ্ড ট্ৰেডমাৰ্কছ এণ্ড ৰেজিষ্ট্ৰাৰ অফ GI ৰেজিষ্ট্ৰি মই অনুৰোধ জনাইছোঁ দিলীপ বৰাদেৱক তেখেতক এখনি ফুলাম গামোচাৰে আজিৰ এই ক্ষণত তেখেতক আমাৰ তৰফৰ পৰা কৃতজ্ঞতা জনাব বিচাৰিছোঁ আৰু বিহুৰ ওলগ জনাব বিচাৰিছোঁ অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মন্ত্ৰী উৰ্খাও গৌৰা ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াই তেখেতক বিহুৰ ওলগ জনাইছে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ Now, may I request Professor Dr. Unnat P. Pandit to kindly come and speak a few words. I would like to request him to kindly present the certificate to Honorable President, Honorable Chief Minister of Assam, Dr. Himanta Biswa Sarma Dangoria.
আমাৰ গামোচাখনে লাভ কৰিছে এক অনন্য পৰিচয় অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক এই প্ৰমাণপত্ৰ প্ৰদান কৰিছে Now may I request Professor Dr. Unnat P. Pandit ji to kindly speak a few words. आज भारत सरकार की जीआई रजिस्ट्री के लिए एक बहुत ही बड़ा गौरवपूर्ण दिवस है। आज जीआई रजिस्ट्री को आसाम की संस्कृति को, आसाम की पहचान को मान्यता देने का अवसर मिला है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जीआई रजिस्ट्री के माध्यम से हमने आसाम के गमोशे का सर्टिफिकेट प्रदान किया है। ये सर्टिफिकेट भी आज एक अभूतपूर्व अवसर के माध्यम से हम देने जा रहे हैं। बिहू महोत्सव और बिहू आसाम की संस्कृति की एक धरोहर है। सभी असमिया जनता और सभी अन्य असमिया लोगों के लिए बिहू एक विशेष महत्व रखता है। बिहू में अगर हम बात करें तो कई जियोग्राफिकल इंडिकेशन जुड़े हुए हैं। आज बिहू में 2 जियोग्राफिकल इंडिकेशन को मान्यता दी गई है। एक है जो मुगा सिल्क की साड़ी पहनी जाती है, वो जीआई का एक विशेष महत्वपूर्ण प्रतीक है। दूसरा गमोशा है और इसके अलावा हमारे पास 4 आवेदन और भी आए हुए हैं। तो बिहू एक जीआई का प्रतीक बना हुआ है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री श्री को एक और बात भी यहाँ उनके सन्मुख रखना चाहूँगा। एक सेरेमोनियल सर्टिफिकेट सेरेमनी में जिसमें जीआई का सर्टिफिकेट प्रदान किया गया हो और हम सब इसके सहभागी हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा गमोशा का भी डिस्प्ले हुआ हो, ये विश्व में पहली बार हो रहा है। तो ये जीआई का सर्टिफिकेट प्रदान भी हुआ है और यहाँ सभी असमिया लोगों ने अपने आप को जीआई से भी अभिभूत किया हुआ है। तो ये पहली बार हो रहा है विश्व में। शायद जब सर्टिफिकेशन हुआ हो और उसी दिन जीआई का इतना बड़ा निदर्शन हुआ हो, ये पहली बार हो रहा है। तो ये भी एक हम सब के लिए गौरव का दिन है। आसाम की संस्कृति को, आसाम के कई ऐसे जियोग्राफिकल पहचान के आवेदन हमारे पास आए हैं। कुल मिला के अभी 30 ऐसे आवेदन हैं जो हम एग्जामिन करने जा रहे हैं। तो मुझे ये बताते हुए बहुत ही आनंद हो रहा है कि ये 2 दिन के महामंथन के दौरान हमने 10 ऐसे जियोग्राफिकल इंडिकेशन की भी पहचान की है और उसका बड़ा रिव्यू किया है। हम आशा रखते हैं कि बिहू महोत्सव के साथ साथ हम आसाम की संस्कृति, आसाम के कल्चर को विश्व में पहचान देने में सफल रहेंगे। धन्यवाद। এতিয়া অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছো সকলোকে সম্বোধি দুআষাৰ ক'বলৈ।
অসম চৰকাৰৰ সন্মানীয় সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী শ্ৰী বিমল বৰা ডাঙৰীয়া, অসম মন্ত্ৰীসভাৰ সন্মানীয় সদস্যসকল, অসম বিধানসভাৰ সন্মানীয় সদস্যসকল, আজি যি সময়ত অসমে নিজৰ বাপতি সাহোন বিহুক বিশ্ব অভিলেখ সৃষ্টি কৰাৰ পথলৈ লৈ গৈ আছে, যি মুহূৰ্তত আমি অসমৰ বাপতি সাহোন বিহুক গিনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডত সন্নিৱিষ্ট কৰিবলৈ গৈ আছোঁ, সেই সময়ৰ সাক্ষী হোৱা আজিৰ এই পবিত্ৰ স্থানত উপস্থিত হোৱা শ্ৰদ্ধাৰ সুধী মণ্ডলী আৰু আমাৰ অসমৰ সকলো জিলাৰ পৰা অহা বিহুৱা আৰু বিহুৱতীসকল, আজিৰ এই পবিত্ৰ মুহূৰ্তৰ সাক্ষী হ'বলৈ পাই আমি সকলোৱে সঁচাকৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। জাতিটোৰ বাবে আজিৰ দিনটো এটা আনন্দ আৰু স্মৰণীয় দিন, আৰু অহাকালি যেতিয়া সম্পূৰ্ণ মুগা মেখেলা চাদৰেৰে জোনবিৰি গামখাৰুৰে আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিত ইয়াত বিহু নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিম, অসমৰ গৌৰৱ আৰু অসমৰ পৰম্পৰাই আকাশ চোৱাৰ পথত গতি কৰিব। এনে এক পবিত্ৰ মুহূৰ্তৰ সাক্ষী হৈ থকাৰ বাবে সুযোগ পোৱাৰ বাবে মই নিজেও ভগৱানৰ ওচৰত মোৰ কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছোঁ। বিশ্বৰ সন্মুখত অসমীয়াই নিজৰ পৰিচয় এটা গৌৰৱী জাতি হিচাপে দাঙি ধৰিব লাগিব। আমাৰ সকলো আছিল, আমাৰ সকলো আছে, কিন্তু শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীৰ ভিতৰত সীমাবদ্ধ হৈ থকাৰ যি আমাৰ মানসিকতা আছিলে, সেই মানসিকতাই আমাৰ জাতিটোক বহুদূৰ পিছুৱাই দিছিলে। ছত্ৰপতি শিৱাজীৰ কথা ভাৰতৰ চুকে কোনে জানে, ৰাণা প্ৰতাপ সিংহৰ কথা ভাৰতৰ চুকে কোনে জানে, কিন্তু মহাপৰাক্ৰমী লাচিত বৰফুকনক আমি বিশ্বৰ দৰবাৰত লৈ যোৱাৰ প্ৰয়াস আৰু প্ৰচেষ্টা বহু দিনৰ পিছত আমি আৰম্ভ কৰিলোঁ। আমাৰ বিহু অসমৰ প্ৰতিগৰাকী ছোৱালীয়ে নাচিব পাৰে। যিটো সময়ত আমি 10,000 বিহুৱা আৰু বিহুৱতীৰে এই বিহুৰ কল্পনা কৰিছিলোঁ, তেতিয়া আমাক কোৱা হৈছিলে যে ইমান বিহুৱা আৰু বিহুৱতী আমি ক'ত পাম। কিন্তু বিহু এয়া সংখ্যাৰে নহয়, অসমৰ প্ৰতিগৰাকী পুৰুষ, মাতৃ, মহিলা, জীয়ৰী, বোৱাৰী, ভাতৃ সকলোৰে হৃদয়ত থকা এক স্বয়ং সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়া। আৰু যেতিয়া আমি আগবাঢ়ি গ'লোঁ, 10,000 বিহুৱা আৰু বিহুৱতীৰ পিছতো বহু বিহুৱা বিহুৱতী আজিও অসমৰ বিভিন্ন জিলাত আছে, যিসকলে ইয়াত আহিবৰ বাবে সুযোগ পোৱা নাই। মই তেওঁলোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ যে কোনোবা এটা দিন আমাৰ মাজত আহিব, আমাৰ এখন ডাঙৰ খেলপথাৰ হ'ব, যিটো দিনা আমি 25,000 বিহুৱা বিহুৱতীক লৈ আমি আকৌ কোনোবা এটা দিনা আমি ইয়াতে সমবেত হ'ম। অসমৰ লোককলা, অসমৰ সংস্কৃতিক আমি বিশ্বৰ দৰবাৰলৈ লৈ যাম, আৰু অসমৰ গৌৰৱ, অসমৰ পৰম্পৰাৰ বিষয়ে বিশ্বই জানিব পাৰিব। আজি ৰংঘৰৰ আকৃতিকাৰ সেই পবিত্ৰ এক মঞ্চৰ সন্মুখত আমি সকলোৱে বিহু নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিম। অহাকালি আৰু দুগুণ উৎসাহেৰে আমি এই বিহু নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিম। জাতিৰ আমি
মান আৰু মৰ্যাদাক এক নতুন দিগন্তলৈ লৈ যাম। মই মোৰ অন্তৰৰ গভীৰতম কোণৰ পৰা আজিৰ আমাৰ এই অনুষ্ঠানত আহা আৰু আজি 2 মাহ ধৰি কষ্ট কৰি থকা প্ৰতিগৰাকী বিহু আৰু বিহুৱতীলৈ মই ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই অনুভৱ কৰোঁ যে 10,000 ল'ৰা ছোৱালীক একেলগে গুৱাহাটীত আতিথ্য প্ৰদান কৰিব পৰাকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কলেবৰ এতিয়াও বঢ়া নাই। বহুকেইখন ফ্লাইঅভাৰ নিৰ্মাণ হৈ থকাৰ কাৰণে মহানগৰীত যথেষ্ট যান-জঁট। কালি ৰাতি আমি বহুত নিশা হোটেল গৈ পাইছোঁ, কিন্তু তাৰ পিছতো অদম্য উৎসাহ আৰু উদ্দীপনাৰে আই অসমীৰ মান ৰাখিবলৈ আজি আমি আকৌ ইয়াত সমবেত হৈছোঁ। আপোনালোক সকলোৱে আমাৰ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতাৰ পাত্ৰ। কৃতজ্ঞ অসমীয়া জাতিয়ে এই 11,298 গৰাকী বিহুৱা বিহুৱতীক সদায় মনত ৰাখিব। এই কথা মই নিশ্চয় অসমৰ ৰাইজৰ হৈ আপোনালোকক কথা দিব পাৰোঁ। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, আজি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ আৰু ৰাজ্যৰ বহু চুকে কোণৰ পৰা এই বিৰল দৃশ্য উপভোগ কৰিবলৈ ৰাইজ উপস্থিত আছে। আমাৰ জীৱনত এনেকুৱা দিন কেতিয়াও হোৱা নাই যে মাত্ৰ আমি টেলিভিশ্যনত কৈছোঁ যে অহাকালি 5:30 বজাত আহিব আৰু সৰুসজাই ষ্টেডিয়াম সম্পূৰ্ণ ভৰ্তি হৈ গৈছে। এনেকুৱা বিৰল দৃশ্য আমি আগতে কেতিয়াও দেখা নাছিলোঁ আৰু বহুত লোক হয়তো আজি আহিব পৰা নাই। মই সকলো ৰাইজক অনুৰোধ কৰিম, এই বিহুৱা বিহুৱতীসকলক মূৰৰ চুলি ছিঙি আশীৰ্বাদ কৰক, তেওঁলোকে যাতে আমাৰ জাতিটোৰ মান আৰু আমাৰ জাতিটোৰ মান আৰু মৰ্যাদা সদায় যাতে এনেকৈ ৰাখিব পাৰে। অহাকালি দিনটো আমাৰ কাৰণে আৰু এটা বিশেষ দিন। উত্তৰ পূব ভাৰতৰ প্ৰথমখন এইমছ কালি ভাৰতৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই উদ্বোধন কৰিব। অহাকালি দিনটোতে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নগাঁও, নলবাৰী, কোকৰাঝাৰত 3খনকৈ মেডিকেল কলেজ স্থাপন কৰিব। ৰংঘৰক নতুনকৈ সজাই পৰাই তাৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী অঞ্চলক সজাই পৰাই তোলাৰ সুন্দৰ আঁচনি এখন আৰম্ভ কৰিব। অহাকালিৰ দিনতেই অসমৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই 14,000 কোটি টকাতকৈ অধিক টকাৰ প্ৰকল্প আধাৰশিলা আৰু উদ্বোধনী কৰিব। অহাকালিৰ দিনটো আমাৰ জাতিৰ বাবে এটা গৌৰৱময় দিন হৈ থাকিব। মই অসমবাসী ৰাইজক অহাকালি টেলিভিশ্যনৰ পৰ্দাৰ সন্মুখত যিসকলে ইয়াত আহিব নোৱাৰিব, টেলিভিশ্যনৰ পৰ্দাৰ সন্মুখৰ পৰা অসমক বিশ্বৰ দৰবাৰলৈ লৈ যোৱাৰ এই বিৰল মুহূৰ্তৰ সাক্ষী হৈ থাকিবলৈ অনুৰোধ জনাম। আমাৰ বিহুৱা আৰু বিহুৱতীসকলৰ পিতৃ মাতৃসকলক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক এইকেইটা দিন কষ্ট কৰিবলৈ যি উলিয়াই পঠালে, তেওঁ এই ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই অকল আপোনালোকৰে মান ৰখা নাই, সমগ্ৰ আমাৰ জাতিটোৰ মান ৰাখিছে। আপোনালোক গৌৰৱময় পিতৃ মাতৃ, আপোনালোকক মই অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। শ্ৰদ্ধাৰ বিহু আৰু বিহুৱতীসকল, অহাকালি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ সভাৰ পিছত আমি অসমৰ বিভিন্ন জিলালৈ উভতি যাম। মই আপোনালোকক কথা দিছোঁ যে মে' মাহত আমি বিভিন্ন জিলাত আপোনালোকক পুনৰ লগ পাম, আপোনালোকক আমি সন্মানিত কৰিম আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে আমি যি চিন্তা কৰিছোঁ গোটেইখিনি আমি বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিম। আপোনালোকে এইকেইটা দিন যি মহানগৰীত অলপ চলপ কষ্ট পালে, তাৰ বাবে
মই আকৌ এবাৰ আপোনালোকৰ ওচৰত ক'ব খুজিম যে আমাৰ জাতি আমাৰ অনুষ্ঠান আমাৰ ঘৰত অলপ কৰবাত অসুবিধা পাইছোঁ ঘৰত যেনেকৈ আমি কাকো দায় দোষ নধৰোঁ তেনেকৈ আমি কাকো দায় দোষ নধৰি আমাৰ জাতিটোৰ বাবে এটা গৌৰৱময় কীৰ্তি স্থাপন কৰি আমি আমাৰ পৰিয়ালৰ মাজলৈ আকৌ উভতি যাম মোৰ মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্যসকলে যোৱা 2 মাহ ধৰি পৰিকল্পনাৰ লগত জড়িত হৈ থাকিল জিলাসমূহত তেওঁলোক নিজে গ'ল মই তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ বিধায়কসকলে আমাক যথেষ্ট সহযোগিতা কৰিলে তেওঁলোকক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ জিলা উপায়ুক্তসকলে যোৱা 2 মাহ ধৰি অহৰ্নিশে এই প্ৰচেষ্টাক সফল কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ সতীৰ্থসকলৰ সৈতে কাম কৰিলে তেওঁলোকক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ অসম চৰকাৰৰ মুখ্য সচিব আৰু অসম চৰকাৰৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলক তেওঁলোকৰ সহায় আৰু সহযোগিতাৰ বাবে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই এটা অনুৰোধ কৰিম যে যেতিয়া আমি উভতি যাম আমি উভতি যোৱাৰ পিছত সকলোৱে যেন নিজৰ ফেচবুক নিজৰ ইনষ্টাগ্ৰামত এই অভিজ্ঞতাৰ বাবে এবাৰ হ'লেও লিখে এই যাতে আপোনালোকৰ লেখনিবিলাক সদায়ৰ কাৰণে যাতে এটা স্থায়ীভাৱে লিপিবদ্ধ হৈ যায় আপোনালোকে এই বিৰল সন্মানৰ এই দিনটোৰ কথা সকলোৱে খুব ধুনীয়াকৈ হৃদয়ৰ পৰা ওলোৱা শব্দৰে লিখিব আৰু সেই শব্দবিলাক আমি আমাৰ জীৱনৰ মণিকোঠাত সদায় সাঁচি থম তাকে কৈ এইখিনিৰে আপোনালোকৰ ওচৰত মই মোৰ শুভেচ্ছা যাচি মই মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিব খুজিছোঁ এটা কথাৰে মই আকৌ এবাৰ উল্লেখ কৰিম যে আমাৰ এই গামোচাখন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই বিশ্ব দৰবাৰলৈ লৈ গ'ল কিন্তু এই গামোচাখন যে অসমৰ তাৰ বিজ্ঞানসন্মত কোনো প্ৰমাণ নাছিল আজি ভাৰত চৰকাৰে আমাক এই গামোচাখনৰ GI টেগ অফিচিয়েলি আমাক প্ৰদান কৰিলে এতিয়াৰ পৰা এই গামোচা অসমৰ সম্পত্তি হৈ থাকিব ই কোনেও বেলেগৰ সম্পত্তি বুলি দাবী কৰিব নোৱাৰিব এই প্ৰমাণপত্ৰ আজি আমাক ভাৰত চৰকাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰদান কৰিলে আৰু এই মহান কাম সমাধান কৰাত অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আৰু অসম চৰকাৰৰ সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি কাউন্সিল বা এছটেকৰ বিষয়ববীয়া বৈজ্ঞানিকসকলে যি কাম কৰিলে তাৰ বাবে মই তেওঁলোককো ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ অসম চৰকাৰৰ হস্ততাঁত বস্ত্ৰশিল্প বিভাগৰ মন্ত্ৰী উৰ্খা গৌৰা ব্ৰহ্ম আৰু তেওঁৰ সতীৰ্থসকলক ধন্যবাদ জনাম যে অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এছটেক আৰু আমাৰ হেণ্ডলুম টেক্সটাইল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ প্ৰচেষ্টাত আজি এই গামোচাখনক অসমৰ লগত চিহ্নিত কৰি আমি এটা নতুন দিনলৈ আমি গতি কৰিলোঁ নতুন দিগন্তলৈ গতি কৰিলোঁ আমাৰ প্ৰচেষ্টা হ'ব অসমৰ বাও ধানকে আদি কৰি অসমৰ বিভিন্ন সম্পদসমূহক আমি GI টেগ ল'ম যাতে আমাৰ সম্পত্তিসমূহ বিজ্ঞান পেটেন্ট আদি বিভিন্ন নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আৱিষ্কাৰৰ পিছতো আমাৰ বাপতি সাহোন সম্পত্তিবিলাক সদায় যাতে আমাৰ হৈ থাকিব পাৰে অসমীয়াৰ হৈ থাকিব পাৰে তাৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা ল'ম শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ আজিৰ এই অনুষ্ঠান চাবলৈ অহাকালি বৰাক উপত্যকাৰ পৰা আমাৰ বঙালী ভাষী বন্ধুসকল আহিব অহাকালি কোকৰাঝাৰ আৰু অসমৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা জনজাতীয় লোকসকল আহিব এই বিৰল অভিজ্ঞতা চাবলৈ অসমৰ হিন্দী লোকসকল আহিব অসমৰ বিভিন্ন জাতি উপজাতি কাৰ্বি আলঙৰ পৰা কোকৰাঝাৰলৈ পাহাৰ ভৈয়াম আমাৰ উজনি নামনি মধ্য অসম সকলো ৰাইজ উত্তৰ অসম সকলোৰে পৰা আমাৰ ইয়ালৈ জনতা আহিব আৰু অহাকালি মই অনুৰোধ কৰিম যে যিসকল ৰাইজ আমাৰ এই অনুষ্ঠানত আহে জাতীয় সাজপাৰ পিন্ধিব নোৱাৰিলেও ডিঙিত যাতে গামোচাখন লৈ আহে
তাৰ বাবে মই সকলোকে আহ্বান জনাম অহাকালিৰ দিনটো অসমৰ স্বাভিমানৰ এক নতুন দিন হওক অসমৰ স্বাভিমান আৰু আকাশ চোৱাৰ সংকল্পৰ এক নতুন দিন হওক অহাকালি কৃতজ্ঞ অসমীয়া জাতিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আমাৰ এই পুণ্যভূমি অসমলৈ আদৰণি জনাব আৰু 11,000তকৈ অধিক বিহুৱা বিহুৱতীৰে অসমৰ বাপতি সাহোন বিহু নৃত্যক আমি প্ৰদৰ্শন কৰি আমি বিশ্ব জয় কৰাৰ কল্পনাৰে আমি আগবাঢ়ি যাম পুনৰ এবাৰ আজিৰ এই স্মৰণীয় মুহূৰ্তত অসমবাসী ৰাইজলৈ মোৰ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাই মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিম প্ৰথমে আমি বিহু নৃত্যৰ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিম তাৰ পিছত আমি ঢোলৰ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড প্ৰত্যক্ষ কৰিম আৰু সকলোৱে গৌৰৱী অসমীয়া হিচাপে আমি অহাকালিৰ দিনটোলৈ অপেক্ষা কৰিম ধন্যবাদ জয় হিন্দ জয় মা ভাৰতী জয় আই অসম মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আপোনাৰ নেতৃত্বত আমি নতুন দিনলৈ ন চিন্তাৰে আগুৱাই যাম আপোনাক আমি কৃতজ্ঞতা জনাইছো Now on behalf of Guinness Book of World Records I would like to request adjudicator to kindly speak a few words Good evening, ladies and gentlemen. How are you, the beautiful people of Assam? How are you today? Good. My name is Rishi Nath. I am the official adjudicator for Guinness World Records, headquartered in London. And today I'm here to adjudicate the attempt, the largest Bihu dance. So is everyone excited? এক মিনিট মই যিসকল ফিল্ডৰ মাজত ঘূৰি আছে তেখেতসকলক নিৰ্দিষ্ট স্থানলৈ যাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আমি এতিয়া আমাৰ সময় হৈছে অনুগ্ৰহ কৰি যিসকল মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰ তাত ঘূৰি আছে সকলোকে ওলাই আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু এই এনাউন্সমেণ্টটো হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ টাইম ষ্টাৰ্ট হ'ব গতিকে আপোনালোকক ময়ো এবাৰ শুভেচ্ছা দিবলৈ বিচাৰিলোঁ বিহুৰ শুভেচ্ছা বিশ্ব অভিলেখৰ বাবে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ Okay, I shall resume now. So if everybody could kindly stand up. Okay, just a small announcement. The number to beat for this record is 500. Do you think that all of you will be successful today? Brilliant. Okay, so we'll do a quick countdown for the dance to begin. So 5-0. And then there will be a whistle which will basically symbolize the commencement of the dance. Is that okay with everyone? So is everyone ready? All right. 5, 4, 3, 2, 1.
আনিছো ঐ ফুলি তোমাৰে ঐ দেহা দেহাতি ঐ পদুমৰে পাহি পাহিতি ঐ পদুমৰে পাহি পাহিতি ঐ তোমাক মাতিম ৰূপহী বুলি ঐছে ৰাতি ক'বলৈ নেপালো ক'বলৈ নেপালো মনৰে কথাটি five, 6, 7, 8, 9, 10. Sit down, please. Absolutely fantastic.
That was the most mesmerizing show that I've seen till today. Thank you very much. প্ৰীতম আৰু দেৱজিৎ লাইভ শ্ব'টো হ'ব মাইক্ৰফোন লগাব দিয়ক সকলো দৰ্শকসকল আমাৰ বিহুৱা বিহুৱতীসকলৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ হাত চাপৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমি এটা ৰেকৰ্ড ইতিমধ্যে কৰিলোঁ ইয়াৰ পিছতে আমি লোকবাদ্যৰ আৰু এটা দ্বিতীয় ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ গৈ আছোঁ সকলোকে উপভোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ এতিয়া আমি আমাৰ লোকবাদ্যৰ সৰ্ববৃহৎ সংখ্যাৰ সমাৱেশেৰে পুনৰ দ্বিতীয় ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ গতিকে আমাৰ বিহুৱতীসকলক আমাৰ গেলেৰীত আসন গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু বাকী বাদ্যযন্ত্ৰীসকলক আমাৰ তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ স্থান ল'বৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ বহাগ মানেই ৰং বহাগ মানে হেঁপাহ বহাগ মানেই সুখৰ সমাহাৰ Respected President of Tipra Motha, TEF ni Vice Chairman, Vice President, and all our MLA colleague and our CU TTADC, Jotono Dipor Kaham Tevisa. It's my honor to be here to talk in front of you all. Belaino khatong thogo o felicitation o phaimanjama bagai. TEF ani chikoncha contribution tongo ang nobno norogna tini sai khana rona norog jehetu sia phano khana TEF ni je logo obo angno sanamo o logo sanamani uklogo chikoncha story dongo chini bobagra saka logo sanam dihne ano ke sanampuru ang 7টা হইতে 8টা ডিজাইন দেখা আপনি বিসিন bobagra obo choose khaika jehetu oro heels ganang duita hapung ganang obno nung ngo khaisiri final khaisiri ni sao jehetu we come from the hills जों हाथाय हाफुङाव थांनाय बरक with pride अबनो फाइनल खायजाका अबनो चिकनसानि कन्ट्रिबिउसन ताई और गोबांमा किसिजा कन्फ्यूजन गोबांमा या किसिजा कन्फ्यूजन हंकाय आनि सारनेम न तैयै दांसु हनै बैकावमान और फाइव संका नंखाय चिन ककबरक दे मान हनै yes of course I do speak ककबरक Garo community ni belong kayo, happen KOKBOROK Saimano. TEF ni contribution ochini thanai election chung lukha directly or indirectly busuk ke supportive hungkha abuni bagai belai kheno hambai pipeline hambai ang Dalai district ni belong kayo Dalai district o ang jothesto support mangkha Abuni bagai especially chini dhalai ni TEF rognabo ang belai ke hambai mario norok se society ni torch bearer tabu norok ni through this developments infrastructure ba revolution generation of hayo chini different domain norok ni different domain haifano oje jani domain no tongai phano जों जे combine khayai samung tangai oje tini 13 MLA fruitful ngai जों assembly wo जों khorang ti sai mangkha oronorok ni phan tongmani bagai norok no belai ke hambai Yes, I'm new in politics. I speak very less.
आं खूब कम न'खौ सावो हायफोनो दिनैनि अ स्पेशल देव नरक नां ताइबैसा हामबाय रुबै आनि कक सिकन सावरनो पाइरिका हामबाय प्रोग्रामनि पान्डा फांगावकरानो खुलुमो याफारो ए बनो कारिबो दिनैनि फेलिसिटेशन प्रोग्रामाव फाइ मानजा फाइखाचिनि टिप्रा मथानि ऑनरेबल प्रेसिडेंट बोरम गनां विजय कुमार रांखल सर बनो खुलुमो याफारो बनो कारिबो चिनि TTADC गवर्नमेंटनि ऑफिशियल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनोबानी खुलुमो याफारो तै बो जगह फाइ मानजा फाइखा सिनि खरकसा का आं मुं सालिया सिनि जत्तो ऑनरेबल 13 MLAs तै सिनि ऑनरेबल जत्तो MDCs तै जत्तो TEF नि जत्तो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट तै सेक्रेटरीज तै ऑल मेंबर्स जत्तोनो पाइफले हामबाय बेलाइखनो तंथगो खागजांगो अम हाइखे चिनि TEF रक्सनो लाम सकमानि बागै बेलाइखनो खा कुवार तै खा कतर बाय आं लाम सकजांमनि बागै पाइफले हामबाय TEF नि कंट्रीब्यूशन जों साबै मैया बरक जेबाबे सुनो चुबाखा शुधुमात्र बरक कर्मचारी नै जोङो रां पैसा सिनि बाय चुबाया रां पैसा बाय जोङो चुबामनि साथे साथे गोबां गाहाम कप जोङो साजेशन रिउ एडवाइस खाइबो कारण थाइसे साइ दं माइसिनि पल साइ थं माहाय आंबो खरकसा न्यूली इलेक्टेड MLA ते पॉलिटिक्स आं कताल सालसा आंबो मास्टर चाकरी खाइ दंमानिनो इनके सडनली चाकरी थांमोन यागुलो बुबाग्रा बाय सामुतांनि सुजुग मागै सिनि टिप्रा मथानि हाफोरां हाफायो बनि बागै दिनै अरा एमप्लयिज दंनाय जत्तनि किसा बाक्सा गोबांखौ फानो कन्ट्रिबिउशन खाइमानना बाक्सा किसाफानो खाइमानथों हाइफानो जों जत्तनो समान भाबे नायो ते स्पेशली हामबाय मायाफागो ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम आनि अम्पिनगर एसेम्बली जरा तेव तंनाय और आनि सिनिमानि आनि बंधु दंगो सिनि वाइस प्रेसिडेंट सेंट्रल नि नेताजी देव बर्मा बेलाइखन आनो चुबाखा बनि नगो पर्यन्त आं माथुखा सालनै सालथाम माइबो जाखा ते बनि एन्टायर टीम सिनि अम्पिनगर जे TEF टीम दंमानि बर गोबां माखे चुबाखा इसे बरनि बागै दं किसा प्लिज याफा खर किसा बरमा ते सारा त्रिपुरानि TEF जरा TEF दंगै जोंनो चुबाय दंनाय बा डायरेक्टली बा इनडायरेक्टली जरा चुबाय दंनाय बरनो जों पगैमाया जों जयेंटली अमा हायगोन जों चिनि बसकांनि चबानो जों कपलाय खायनि बागै आगोनो नांनाय ते बचिनि TEF ते स्ट्रंगै बसकां आगौथों जोङो चुबाथों चिनि टिप्रा साराव कलुक दंमो जागाबो थाङैबो जागानि बरफ कलुक जानो जों तिसाना नांनाय कारण चिनि जों साइमानो चिनि इकोनॉमिक स्टेटास बेलाइके हामिया ना चिनि याफा बिजनेस दं इनकाम नि चिनि कोनो सोर्स गरै हाइनि बागै एकमात्र जों डिपेंड खायो जरा कर्मचारी जरा चाकरी खाइ दंनाय बरकनो काइसे जों डिपेंड खाइ चलै दंमोनि बागै चिनि चराय खनाय रगनोबो चुबागानि खेतेरेगो नरन्थनानि रिक्वेस्ट दंगो नरक जब तो या प्रिपाक्सा खाइ चिनि चराय खनाय चिनि पार्टीनो तो चुबाय दंगो बनि बादे फनो विभिन्न सोर्स से चुबाय माखाके बेलाइगना हामनाय ते कक सालि आंबो गोबां मानसिनि दायस आसुगजाक दंगो दिनै TEF बाय संसाजाक 13 MLAs कटाल दंनो बरन दोनानि बागै काइसा नवाय हलचिनि ऑडिटोरियम हॉलनि काइसा पांडा ओ पांडानि बरन गोनां सभापति ताइ चिनि फाइमानजा फाइजाक टिप्रा मथानि ऑनरेबल प्रेसिडेंट चिनि
Bijorangkol sar no khulumung yaparo tai chini honorable LOP chini sar Onimesh de Bormanobo khulumung yaparo tai TEF ni joto 13 MLAs আর যিনি অনারেবল MDCs তাই বুসকাঙ্গ আসুকজাক যিনি TEF ni তুইফাং তাংফাং যতন পাইফ্লেয়া হামজামুং তাই রাংসাকনি দফানি সিবাই বিসি কক সাগলাক কারণ কাইসা কাইসাকে কক সারনান থাঙ্কা আঙ্কে সময় গোबां নানাই TEF জন্মলগ্ন থেকে যেভাবে চিনি যে জাগো চিনি গেট দं চিনি মথানি गोबां मा गेट न बरक आबनो फिलआप खाइरो जुन एडभाइस रगो कारण TEF नि जे कन्ट्रिबिउशन सानान थांगा हांके ब्लाइखे अ तिनी जे 13 MLA जों जे अरब बुसकांगा आसुजा आबो क्रेडिट टोटली नरनि थानि थांगो ताखोर नर आसखे चाकरी खाइमानि परे काइसा बयनि पलिटिकल ताइ कुबुनि पलिटिकल बाय नाइसुक जागै नरक न माने खूब रिक्स नागै हाइफानो नरक नुखुंनि सामुं ताइ अबनो याकारै गोबां मा याकारै जे दफानि सामुं गोदालमानि अबनो आं नरनि थानि चिर कृतज्ञता आं पालन खाइनाय ओमफ्राय चिनि करबुकनि तरफ থেকে TEF नि आं हामबाय मारुओ स्पेशली चिनि काका मंगल दे बोरमा बुसकांगो आसुकजाक ओंखाय सेक्रेटारि प्रेसिडेंट दंगो चिनि कृति उच्चय बुसकांगो आसुकजाक बबो चिनि सन्मनि त्रिपुरा वाइस प्रेसिडेंट सेंट्रल नि बो बुसकांगो आसुकजाक ताइ बालक दा बालकदन बरनि बागै किसा ताइबो गोबां मा करबो दंनाय याफा खरद दिनि आं सानो कारण बरक करबुकनो काइसे रिमोट एरिया टोटली बांग्लादेश बॉर्डर बाय जों गोरोंजा मैक्सिमाम हाइफानो बर' किरिया हर साल खाख्लाब यासागै दफानि बागै जे सामुं तांमानि आं बरनो अरतं तुतिनो खुलुम हरो बुनो हामबाय ताथुरक जरा मांखा आंके ताइ बुसकांगो ताइ बुक कक सारनाय दिनै गोबां मा नेता काहाम काहाम कक सारनाय दंगो तबे अकगले थाइजा मासा सिनाय जों जे जागा दंफानो दफानो मा हामजा लायनाय बुसकांगो चिनि अम अ फाइथाकनि चबाया चबा ताबुक चेंग्रबसे ओ चेंगमानि चबाओनो बुसकांगो चिनि नेक्स्ट जेनेरेशन न हाताय दफानि बागै जे जागा चिनि तामो तामो काइथाय चिनि जे वानसुमुं सामुं तांनानि जे चिन्ताधारा आबनो जों गाहाम के बुसकांगो आगरना तलांना नानाय नेक्स्ट जेनेरेशन नि बागै जों गाहाम के मावन सलायसनाय ताइ काइसा ड्राग्स न तुई किसा चिंता खालेदि आं आबनो तुई ककलक सालिया ड्राग्स जोनो डाइरेक्टली इनडाइरेक्टली चिनि नेक्स्ट जेनेरेशन नि बेकबोन न नष्ट खाइ तंखा सोसाइटी न पुरा आमो खाइ तंखा आबनो तुई किसा चिनि TEF सं सोसाइटी बे सालाये गाहाम गाहाम एडभाइस रेडी हिनै जों नरनि तरफ থেকে काइसा ताइ वैसा कन्ट्रिबिउशन मानाय जों ड्राग्सनि बिरुद्धे फाइट खायनायनि बागै आसो साइनो आं जतन चिनि रांसाकनि तिप्रा दफा आयोग लग्थ चिनि बुबाग्रा आयोग लग्थ जतन काम गोरोंखे माथांथ हुनै बगि हमले बासा बासा माइराव खुजाक दंफा केनि साव कक सालालि या साले आमो सालि आइ दंमनि न हाइफानो सादे सादे के सासिनो कखयबनो कक गोबां सानि गरिखा बेलाय बेलाय हामबाय मारिओ चिनि TEF रकनो आंबो टाकारजला निंगै जे लास्ट इलेक्शन चिनि TEF टाकारजला नि कमिटी नि अंगै आं बेलाय बेलाय खन सुबा सुमांखा आं बगे बरन आं पहिला बेलाय खुलुमु याफरो ताइ कि बाय हाक्तबानि चे बाय याफर
जों साइमानो चिनि सोसाइटी वो एम्प्लॉय रो कर्मचारी रो उनका चिनि समाज नि रेगुलेशन तो ना थांगने बरने भूमिका माने बेलाई खान दरकार रेवोल्यूशनरी बरनिफाय चिनि सोसाइटी वो जरा तिनी किसा जॉब खाई दंनाय रो बरनो चिंता बुद्धि सम्पन्न व्यक्ति हंजागो चिनि सोसाइटी न काहाम का दिखे तो थांगने नरक जतनी न चिनि जतन भूमिका जों मानानाय तिनी सानामु जेबन मासम जों मन आनि कायसा कयमं दंनाय तिनी नरक जतनी थानि जों जे ग्राउन्ड फन दंथौ जों जे कुनु जागाफोर दंथौ कायसानो चिंता खायना दरकार चिनि दफा चिनि सोसाइटी न चिनि जेराव चिनि फ्यूचर चिनि जेनारेशन जों बागे कुचुतलाङि थांमानाय अबनो तिनी चिनि मिशन चिनि विजन चिनि थिनां जों तिनी अमन नासि कक मास जों चिन्ता मा खायनाय कारण नरना आंसु तिनी एमप्लॉय सिमिन नुगिया नरक जन चिनि ताखु पाठान सायख्लांमा हाय चिनि मेन्टली फाइनेंशियली नक जन जतन सुबाय फायु काजै जों तिनी जेसबोन जों बखाव समायदां मा थांनाय जे जों शुद्ध कर्मचारी संगठन सिमिन जों अंगै बसगां सामं खायग्ला दफानि बैकबोन दफानि वॉरियर्स बुबागानि वॉरियर्स हिसाबै जों सामं खायलायनाय अबै जों तिनी खावस लायसै मांलायनाय काजे बिसि कक तो साना गरै नरक जतन सिजाक नुगजा आर अबनो सानाय तिनी जों जारा बाक्सा तिनी बो फाया कोरा तंगि मानो चिन्ति एबो कमा फाया आगे कमा नुगमानि बाक्सा बाक्सा फेवा ट्रांसफर न किरुइ र फाया बम दंमोन तां बगै तिप्रा मथा पावर सरकार फाइलियाबा बाक्सा बाक्सा एब्सेंस र पनङै मानो फेवा आं सानाय पृथ्वीनि पॉलिटिक्स वर्ल्डनि पॉलिटिक्स सेकेन्ड मिनिट चेंज हुई दङ ए तिप्रा मथनि एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी ने बसकांगो जे बसकांगो सरकार जों बासा आसक बासा खायमानाय नर कोन ताकिरि खाजन दाखौ देबो खक्सो जों मिलि फाइट खायनाय दफानि बाय जों सामन खायनाय अबसि ग्राखक जों डिसिजन मानानाय बाक्सा बरं नुगले जखन एडिसि पावर ऑफ फाइमनी पड़े जों नुखा हायसि कमा बरक फाइक्या बुरुं हजार फाइक्या क्या किसा तिप्रा मथा तिनी सरकार फाइलियाबा बासबा चेयर खाली लायखा हेदबा काजे कुन वाना करे हेपन जों अ चेयर खाली अबस जों कुबलंग नाया जों तिनी क्वांटिटी नाया क्वालिटी से नांगौ दफाना हामजाकनाय बोखाबाय हामजाकनाय हामिया जराव तंनाय काहाम जराव तंनाय आं दिसुन नाय आं बगै आं नरन हायने हाय खुलुमं याफरै एचिबा याफरै तिनी कक सामना अरन पारिका हामबा जदों आं अर आसु कक सानानिबो गरिखा तानमिखा आनसाय बसकांगो गोबांमा कक खानाथाव साइकलां थांगा खै खाफां खाकसामा याफारो तिनी सोंनो टीएफ लिङै अर सोंनो बरम रुमानि ओमफ्राय अ बरम रुमान जागाव थाइसिं गोबांमा आनि कलिगसआव साइकलांखा जों तिनी अर जों साइसिं बाय पाइया जों अर 13टा MLA मानि जों साइसिं बायगिया अर जों जत दफानि बुमा बदल हिन्दी यूथ हिन्दी एमप्लॉय हिन्दी ओंखाय सिनि जत बुबागना हामजागै जोंनो सुबामान बागै तिनी जों अर नं बुसकांगो जों फाइमाननि बागै जतनो जे जोंनो सुबानाय रनो खाफांनि खाकसामा याफारो के आमनि बिसिङो थाइसिं जतनो साबिखया ओवरऑल आंबो साना मुसु आने 60 constituency निङै जे आं कायसा केबो मुनालिया आइबोनो जे TF निङै जे सुबामानि बेलायखनो बरगानो सुबाका ओंखाय आमनि लगेबो बर गोबांमा जागाव आनो गाइड बुक खायका तामिंखे आं बयस बुक आनि कम आं पॉलिटिक्स फैमिली बैकग्राउंड फायो आइबोनो आं एक्टिव पॉलिटिक्स आं आसो हाबजागिया होनबगै बरगानो गार्जेन हिसाबै बरगानो गोबांमा लामा रग काहामथि खिनानो तलाङै दिनैसिम बरक TF रगनिबो आरो ओइको अबदान दङ सानो सुबामानि हानबगै बावनोबो खाफांनि तेवाइसा आं बावनो हामजामा याफारो ओंखाय दिनै आं अर सानानि आसो कक गरै जों बुबाग्रानो हामजागै थानसानि लामा हिमखांखाय जों साइसिं बायले हिंगिया जों थानसामा दंनाय ताम सराय ताम अक्रा ताम साक्रा
tama employee tama unemployed rok phun thung sung joto bubagra kok khnawi sung thansang kangkai sini je manmani je sini naisingma bubagra naisingma je greater Tripura land amusung mana hini asa khayo ke okok thaisa thaini sawino ani jorano orom muthaka hambai angkulan hambare nai tini o pandane achuk pang TEF ni advisor bonang paipel hame maro tairo phai mandaka sini Tripura Motha ni president hai kaba একটা সিনি হাও দফার বাগে একটা লাইগুমাস ফিনাই গোসাম MLA বরং গোনাং বিজয় কুমার আঙ্কন বনা পাইপেল হামে মারো তাই ফাইমান্দাকা সিনি ত্রিপুরা legislative assembly opposition leader hai kaba ti de sini deputy deputy CM bong gang on immense diploma bona pamela memaro tai aro paimandaka ex EM education hai kaba PW dini MLA bong gang chitron diploma tai aro joto daisa asukjak joto MLAs tai asukjak joto MDC tai TTDC ni CEO tai TEF ni Vice President Secretaries tai bini Executive Committee Divisional ni adong bulong ni adong songno tuane ani kakam tai chobo cheba yaparo jara কর্মচারী রং তো হামবাই বাইয়া বু কক বাই হামবাই নাই আবান থানি কক করে অবাসান থানি করে কামকে তামকে হামবাই না আবো সাবাইয়া তামকে যারা কর্মচারী টংনাই রকবাই সিনি হালক দিনেনি সিমিয়া जों स्टुडेन्ट लाइफ जेफोर चलै दङ जेफोर जों स्टुडेन्टनि मुभमेन्ट दफानि मुभमेन्ट स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसन खायफोर सिमिनो कर्मचारी दङबा हालागो जों दंलाया गोबां मावो जे दंनाय मेक्सिमाम नगन जों नगन थाङै जों जुबा सरक मा सान फियाबा कर्मचारी থেকে वाइसापानो जोंनो जुबा जुरिया अमाय जों मायाखौ रां पैसा बुद्धिवा जेबे जोंनो फानदुय जेबे दफानि कक सापुर मुभमेन्ट खायफोर जे लगेनि माने जोंहाबो कर्मचारी नङा हामबाय बाया दिनाव जे फाइनाल माननाय र अ हलो केबो किन्तु र कोनो मुंसा ट्रान्सफार कोनो कायसा प्रमोशन बागै फाया आबंखा बुबागार नासेगै थांजांगै सिनि मानसिनो बाहायखौ तुमनाय आबो बायसि फाय आबो मेन नङै ना हामो दिनै नङ बेलेके हामबाय बारु अ थांजा बुबागारनो जे थांजाने खरां थांजाने ने जे कक सामने न नरक खोनावै लगे मा बागै दिनै सानामो जों सिनि सुजाइटिओ सिनि दफाव যদি কর্মচারী রক আগো ফায়াকে কোন সময় গুজুক কাইমেয়া তাকে ইলেকশন সেম ইলেকশন 13 জন এমএলএ নি এমানি আবো নংনি বেলাইকে ফান্টং কর্মচারী যেদিকে থাঙ্গো আইননো বুটবো বেশিরভাগ থাংপায় ইলেকশন পুরো সুনুখা ইলেকশন পুরো যে পুরো কাউন্টিং খায়ো আপুরো কাঁচা ডিক্লারেশন ফর্ম রুই ফুফুনুগৈ बेलिदा इनबेलिदा हुन नाय आपुर आं काउंट खायपेख्या आपुर सिग्नेचर दङ सिग्नेचर टाइटेल ना नाय आं काउंट खायो बुसुक मानाय जे काउंट खायमानि आपुर सायमागा जे वानसुक मानि हाकेनो मांखा जे आपुर जे काउंटिंग खायनि सिगां जे गने मानि हुबा हके मांखा गमा रिजेक्शन खा आपुर सिनि दङ मानि का कर्मचारी लोग जेबे बुदुय একটা মুকুমু রেখা আবার নং হামবাই বাইয়া কা আমল লগে যারা সাজনো সাইথাঙ্কা যারা ব্লক নি হামবাই মান জায়গা আংবো হামবাই রিয়াকলে কিন্তু অর চায়াং থানাই বংন সুবামা হাকেন আং সাউ নং সেতেসে বিসি আং সিনি গুলাগাতি ব্লক নি
যারা TF তংনাই ডিস্ট্রিক্ট লেভেলनि ব্লক লেভেलनि आनु नंनि सेपा के चुबा खानानै आं खाव सं ताका बेलाय चुबा खा रां पैसांथों फानंथों आइडेल मा जागा चुबा खा आंबो सानाय आनि गुलागाति ब्लकनि जारा तंनाय TF दङ बंनो पाइबला हामे मा दङ दिनै आसनंथों नंनि बुद्धि नंनि फान आबो सामं थेपनांथों सिनि बुबागने एकटा उदेन नाहामु सिनि दफाने पार्मानेंट सल्यूशन सक्सेस खाइनगनि नक नगि तंगाना हनै যারা ফাইরনো নক তু ফাইনাই আও খাও সং পুজো সাও আসক সাওয়াইনো ওরা ফাই মানজনাই যত আদং নক বিশেষ করে যারা কর্মচারী TF নি আদং ন হামবাইদে বাই কেসা কক সামনে অরম পারে কে হামবাই MDCs angkai sini siusap Captain Rathur pero sini ni office bearers Hazal Sampani Penero Lorani Kani Hamdamai Tiba Yapharu Salaya Kok to Kabumanto Garon Sini Piasa Si Kok Bokida by Mahaba Sanga Kok Sagai Tazani Kamanto Girl Tigers Hair Shortcut Mapai Tipura Juni Rasnotik Babe Batelemani Pore 소일렘 시데몬 시데보 너는 비싱거 걸어보스자 나버 confident 동세미야 신이 절 가신 비싱너 confident 그의 소일렘아 30% 바이기 빠스네요 아니 다가도는 또 마스 कर्मचारी पर नया मुखलिया confident करी he is going to lose अब इमांसु Here, credit goes to our Bobagrahi. Bobagran Tani Munsha or Shambok Gray. The dog was Shambok. Down on the bow, Sadat Basaput Basakana. Tanga Yakushaka Pin Kapalabo, Navaha Hashi. Our Bebas no Bobagran. Tangiba, only Borok Tomo. Sini bising saw, kepala kata bukan randar tu ini lagi. Kepala sana baru mana cie, naru sakri mana ru kepala tu ni sakri mana tu baksa, naru high position tu keman tu, aban bising naru suzen, naru bawa sus kain nada ni sakri mana, baik tu macam ni. Aja answer dalam question sini. Te panjarok sap-sap tong kisang bahasa ini nanya musuh kisah sap-sap pai. Borok, tam hitu bakang ngomong sana ni makan kere. They have contributed, they have helped me lots. Borok nek subakang no haji. Kormosari pun Jishnuwan azaka. Dia 12% ribu anu putia, mau kayu ruya. Hari tu kemana pasal itu bud ni semua no. Kemana pasal tidak ni jalan kata. Kami matra 127 bud pasal itu, 127 bud mana buat. Kormosari bud, Kongres tu si kebang mangka. Ang sab si kebang mana kormosari bud. Ang tambah. Apa nak kaya anak hamzah ni mati bapa. Anak hamzah ni mati ya. Buba Grani, Koraksa Warriors, no song in Hoka, Bonner is 5 and Motha. Some fish are on Mother. Once we may at this person, matters 30% mana, but 50% manka. Sung Tomania, but like Tapsi. Unisha Atatur Sono. Sini Borsian neta Horina Yapharma pasang mani bayapur telikhola roktongu. Tabu telikhola keri. Sini matra 15,936 buta. Soi khangra jimi serai 18,452 lokau. 18,452. Tai thuruksa bai mugli. Thuruksa to 12 baje di kana.
bang ni tupi pon to tupi prasa khai nei kya bang nong thangai barata bajari dikha to mogli rok la kaham na bod dikha compared to ubun gat na ni na kisi sa mas ha ka hai se बहुत दुख कष्ट माने आरो पाइ फाइमानि बा गुबै के दंखांके गुबै लामाव हिमि दंखांके सालसालानो जागाव आसो ग्रौ सागा दंनाय बहायसि आबां फोजोबख्रै गुबै के सुनाङै दंना नांगौ हायसि दिनै बुबा ग्राबो जेसेङैफोर साजागैफोर दंखाना जागाव सफायसि आरो सिटनि बागै दतनो बखार दुख दुख ले जा खुखनागा सिबाजन डिस्ट्रिक्ट तीनटा एसटी सीट मिसिङो तीनटा एसटी मामानि सीट मामानि तीनटा गारि फिगाब्ला सुनाबो अ बुबाबो अंदार दु सन गारि फिमानो हायजे कारिश्मा बिनि कारिश्मा बाय फाइमान बाक्सा बुक्सो सरकारा फाइटिलिया मा बायसे नुफान जों नुगिया हायजे लाय थांसि सिउताबो तामा आबा हेंना नांबा राजनीतिक असम्भव गरै सोनो मन्त्री ना फाइजि हिंदं लसा संसद नाया लसा तेजल सरंनि हाय इंयानि संगेनि थें आसु दंगिरि अल अंखारा बुया बासना बुयां दं संगा जागा थेंया हायसि सिनि बुबाग्रा सावा যতক্ষণ পর্যন্ত सिनि जे यक समानि गायसा लामा बाया साक संपूर्ण जागा थेंया हायनि समाव बिन क खोनानाय दङ प्रजेक्टआ सैथियो 6 जन MLA थाना नायखेपो 8 जन थाना नायखेपो दिल्ली सिमां दङ जों बय थांबो जों थांया तामनो थांना बा यानि नों फाइबानि बबर थांनो दंना बाताबो हम थांजांनाय दिबा मा दंजांनाय सेवबो गाजे अमला मुजुनादि आसु क खालिया जेबो सिनि रिसोर्स लिडार क थानाय दंख बं कम्पिटिसन खालामनाय যতন হামবাই বুবা গ্রাইগ্লতন টেপ আইগ্লতন বরক দফ আইগ্লতন রঠিন সাহেব তাই চিনি বুড়ি মথানি আদংর তাই যত টিএফ নি চিনি সেন্ট্রাল কমিটি নি আদং তাই আদংজুক তাই যত ডিস্ট্রিক্ট ব্লক নি ফাইনাই তিনি অপান্দাও যত নন আনি পাইফ্লে হামজাকমা তাই জবানি জিবায়া ফারো তিনি নরকনি বিসিংত্रि ख्लायै चिनि बरम गनां कताल 13 जन MLA रकनो नरक बेलायखायनो नायथतकनि बिसिंत्रि ब्रकनो बरम याफारका कारण नंनि बुखाओ बेलायखाना खातुंजाक आंसिओ कारण त्रिपुरानि इतिहासो कोनो एकटा आঞ্চলিক दल पुइला 13 जना MLA मानखा ताइ जों अर बुरि बाहायनो पुइला चिनि बुखु खरबनै जों MLA जिक मानमानि बागै जों बाहायनो चिनि बुखा ब्लाइखनो तंथगो ब्लाइखनो हामजागो आबनि बागै नंनि TF नि अबदान ब्लाइखनो अपरिसिम हिनै मानो कारण आं बाहायनो खरबसा बातायनायबा कप्लाय इंलिया फानो सेकेन्ड पोजिशन अंखा फियाबा आनि कलानपुर ब्लक नि TF नि आनि खाजानि ताखुक सं बाहायनो बुखाव बानो अर तंगि तंग खांकाय बुखाव मगि तंग मानो चिनरखै MLA मान्याबा जोंनखै हामबाय रिनाय करै हिनै मानो फियाबा MLA इंया फानो आं नरकना हामबाय माया फारो नरकनि बुद्धि नंनि फान नंनि सुबासु ब्लेखेना आं मानखा चंमादिनि जराव आबनि बागै नरकना आं बाहायनो पाइफले हामजाकमा ताइसि बाया फारो अबा हायकेनो नरक जोंनो सुबावै तंनाय प्रियासा खनै जोंनि सभा तंसाक नरक जोंनो सुबाय तंनाय ताइ चिनि TF ताइ चिनि MLA MDC रक ताइ जत्त लिडार्स रकनि हालक नरपाइसिन गाहाम गाय बलाय तंलायनाय हिनै वानसगै चिनि बुबाग्रानि लगिव जों तेबो फानबक संनान बागै नरक जत्त जोंनो सुबाय तंनाय हिनै आं कयो कबगै आनि ककिचा सामानि अरन मथाका তিনি 16 April 2023 the honorable MLAs ने जे felicitation program वो program ने president of the function they are no chief guest हिसाबे मंदक फैखा BK uncle honorable president of TRIPURA Motha
party. They are Mandavika honorable MDCs, ex-MDCs, they are Mandavika newly elected 13 MLAs of the Motha party. They representatives of TEF, Tipra Employees Federation, Jotan Opilla, and Sakbaitang, they TTADC ni administration Darab Theke, Nirogotano, Hambai, te Hakaham, Danogo. Tini or negoje felicitation program of the newly elected honorable MLAs. Or negoje hetu felicitation ang MLA rogno mane kaisa ke bumung khugoi ang khanaranan musugo felicitate thainan musugo parna hambai rena musugo. First of all, Sri Onimes Dabbarma, honorable MLA from Asarambari Assembly Constituency, Badavokte leader of opposition hisabe wa tongo. So on behalf of myself and also on behalf of TEF, I would like to extend congratulations, heartfelt, warm congratulations to him. Then Chittaranjan Deparma, honorable MLA from Ambasa Assembly Constituency. Then Sri Shubut Deparma, honorable MLA from Charilam Assembly Constituency. Then Srimati Sapna Deparma, honorable MLA from Mandai Assembly Constituency. Then Sri Bishwajit Koloi, honorable MLA from Takarjala Assembly Constituency. Then Sri Brishaketu Deparma, honorable MLA from Simna Assembly Constituency. Then Srimati, though she is not here, Nandita Deparma Riyang, honorable MLA from Raima Assembly Constituency. Though she is not physically present here, she is spiritually present here, so I would like to congratulate her also. Then Sri Manav Deparma, honorable MLA from Gholagati Assembly Constituency. Then Sri Philips Kumar Riyang, honorable MLA from Kanchanpur Assembly Constituency. Then Sri Sanjay Manik Tripura, honorable MLA from KOKBOROK Assembly Constituency. Then Sri Paul Dangsu, honorable MLA from Karamsara Assembly Constituency. Then Sri Ranjit Debarma, honorable MLA from Ramchandragat Assembly Constituency. Then Sri Pathan Lal Jamatia, honorable MLA from Ompi Nagar Assembly Constituency. Borok Jotano, Anisak by Thangte, Tripura Tribal Areas Autonomous District Council Administration Darab Tekete, TEF ni, Jotani Ngui Ang Borogno, congratulations, Raga. Assembly go MLA hisabe elected ngone bagai. Sung saimano government. Sung saimano je government ni tinta organ tongo. Kaisa hongka executive, te kaisa hongka legislature, te kaisa hongka judiciary. Executives hongka president theke arambho khlaiyoi. The office is a class 4 parjanta, they all belong to executives. So executives we belong to executive branch of the government, executive organ of the government. They legislature right from Prime Minister to the Pradhan of the Gram Panchayat, they belong to the legislature. But judiciary line right from the Supreme Court, Chief Justice of Supreme Court theke up to the lower court judge parjanta but judicial system okalai. Okay, oronigo tabok the TEF theke oronigo felicitation I see the convergence between the
legislature and executives. Tabon is din hokai je honjago je rising of expectations of the citizens. O somoyo tabo jara ornego honorable MLAs, member of legislative assembly hisabe jara nirbachit onkha, elected onkha. They have been elected by the public. Haka tabuni dino hoka public ni expectations ni age of rising public expectation honjab. Haka they are the representatives of the public. Araniga the momentu rozakha. Momentu. I was feeling the momentum that have been given to honorable MLAs. TEF ni taraf theke je momentum rozakha, it is a map of Tripura. It is a map of Tripura. Okay? Mainly the honorable MLA is a function. They belong to the legislature. Onek somoy question khlai who makes the law? Who makes the law? Then legislature makes the law, and they are the legislatures. Borok laws ni pare jara executives jara executive line otong nai we implement it. Jara judicial system otong nai judiciary system jara otong nai borok they oversee whether the laws are being implemented in a fair and judiciously. Abo nai jago. Hani bangoi tini besikok sanani somoy kroi arnego je 13 MLAs rok je elected ni phaika borong no felicitate khainani arnego je Panda Songcha jakha Songcha mani bagai ara Tipra Employees Federation ni joto representatives jara organizers borok jottono ADC ni administration taraf theka ang nirona hambai rago. There are no congratulations for the organization of this function. Take aja, finally sikang angomona sanamusugo je borok jodio they have been elected from the particular assembly constituency. Kintu borok member of the Tripura Legislative Assembly hisabe or knows a movement to Rozakha map of Tripura. They are the boys. They are the representatives of the people of whole Tripura. Their jurisdiction is not limited to any particular assembly constituency. Assembly, kaisa pavitra jaga, kaisa mandir hai, temple hai, aranigo chini boroni asa, akankha, aspirations, aranigo sajagnai, borongni khorangtui khlaiयै, जों तामो जावताबो जे साजाक तमनि जे सिनि बरक दफानि जे मुक्ति मानानि जे आसाम बर आरनो सिनि रिप्रेजेंटेटिव नि बरक सानाय सामान्य पराय सिनि बरक नि जे राइट्स जे मानथाय अब प्रतिष्ठित नाय प्रोटेक्टेड नाय आ कयता सागै हाय जरा 13 honorable MLAs angka borokno heartfelt congratulations rogoi nirok jarar nigot Tipra Employees Federation ni taraf theke jarar no Panda Songcha neono jotan hai hambai rogoi ani KOKBOROK muthakha Songcha jat MLA 13 jana no Borom ni nahni Panda ni tifangno paiflea hamjak matai jobani cibai o Panda no phai mo changri phaiga Tipra Motha ni president mani jaknai Sar Vijay Kumar Rangkol te boro MLA totha LOP Borom ganang Onimes Yapharma tai all MLAs tai joto MDC aro TTADC ni CEO Borom ganang CK Jamatia te boro ex MDC ro TWF ni khorok nei Borom ganang je Monihar Yapharma Borom ganang je Kajol Rupini
te boro daisha asukjak और वो हॉलो आचुकजाक TEF ni joto leaders rokno ani paipleya hamjak matei jawbani jibai tini bilai khei judang jagwam tamni himale joto program khlayo tini hai judanu gyakho o juda bobo hungkai norok tamo sano hintong khana obo hungkai buri kom joto programono burirok bilai ke kebang piaba tabuk TEF ni je program hongga burirok no bilai ke kom khai dongmani tamo kormachari rok burirok ni phan kri jinda hai ke chama tongsiu tai ke sangkai ani purbo boktaro TEF hin salangmani tamno TEF hin ni je kai chama tongsiu TEF dakhna to TEF ang abono one sumang muitumang kha chini MLA LUP salcha TEF ta hindi khana to gya TEF himaya da himani chini leaders of opposition bosi khana to jagi yanga kune ekta karon tongna babo sukrubi chalang situn jai hok tasingo chini MLA chini boromganang poldangsu bosalangka nongni TEF ni je symbol hapung thainiyo kecharo abo sal pajak au hapung pa phati ui je sal pasai phaima haino nongni o samung no nukha je aro kekhrang bufang jabra tongmani bufang to kethang o kethang thiplaya abuni bagino omahai keno wan chukune relekena thiplaya kethang khabo kethang je oro salni je color tongmani je koromo mongolian ni color abo khobja gi tongkha je sal pal hkaino sal abo khobja gi tongkha belai khaino gothokjak nong samungbo omahai keno gothokjak sal peplawi phaima hai nongni TEF je kormachari robo omahai kaino bubagrano hamjakmani bagi hate do phana hamjakmani bagi nai omahai kaino peplaui phaika sal hai kaino jai hok jung nukha kormachari ngongni samung tai kormachari rokni je boni khlai tai bong khlaimung tasingo ani purbo boktarok sai thangka counting ni kok ani counting ni ko kisi saro sayang kang tong thoglak ani aro omahai nongkha counting go ang aro tebilo asukpuru ani aro ni je busawi goni laikha kormachari ni je ballot paper no postal ballot no joli wo hini pida hai khaiba chini dara dani mukhango ka cross kai ri wo tai torit ni BJP ni aro cross kai ro mukhango anaro kha right khero gab cancel lang nai na khable oma hairo nukha tai sa aro motha ni beramang no ekdom motha himang no bo busai goni mang no abo asik belot ingkom bangkha bo aprokatam hin o motha ta amar matha khar kore loise hini se tongsiu amsega bo pressure bo kajaka goni mang kolom jakmani omo hai kormachari rongni boot belai khi kalai kha Tipra Motha ar thik no jungbo aro bubagrani senkra ngino jungbo Bidhan Sabha habuika Bidhan Sabha bo jung kapiri ne torikha puila wono tebo kapiri nai kormachari rok nobo ang sanani muchungo nongni help nango nangyangya rang simia nong thani srungnani nong thani chuba jagnani tebo tongo sung saimano agi a history rok no bufa burasa busano rangri klangya buddhi siri klango o buddhi ri klangmar ni kokthai rok hangkai babu ang thimane yagulo nung
नखला बाजार कायदी माइ खपसा आबख्रक थाइजा जादी कत नायावै खिदी हिनि जे कक थाइरि कलामारो आबो रां बाय पाइमेया आबो रांरि कलांया आबुफा बुद्धि सिरि कलांगो आं अमनो सानानि मुजंगो आं सामानि अर्थ न आबो नं थिन थानि थिगनो जों रां मानो नरंखा बेकिं रिवो आंचलिक दल रखनो ताई टिप्रा मथाना बेकिं रिखा हाइफानो रां सिमिचुबा मामाया नरंबो अम हाइकेनो बुद्धि बिराइरिदि जों जेमन ताबुक जादो फानि बागि कक सानानि हिनिनाय जों नंखरका ऑफिशियल बेपारावबो बनरक मासुबानाय बाहायके फाइल प्रोसेस खायनानि बाहायके फाइल ग्रुपनानि बाहायके प्रोजेक्ट खालायनानि बाहायके बिसकांगो टिप्रा चिनि ग्रेटर टिप्रा लेनि बागै बाहायके जों आबो अधिमान नग्न दाति दाति मानानि अबरंनि बुद्धि बिराय तेबो नं थानि अबनो कबो मुंनारगो एसेम्बली व जों थाङि तेबो कक सानानि अमहाय तेबो पॉइंट दंखां गाय जों नरदि ताइसे अबो नर अर जे तंनायरो अनेक दप्तरनि बरक कर्मचारी तंगो विभिन्न दप्तरनि कर्मचारी जेमन नर जत विधानसभा केन्द्रनि न खबजाकना ऑफिशियल बाहायके सामुं दति दवि खायमानानि आ सामुं रंनो बनर खलायदि जोंनो थिकनो बुट दिउइनाय जनगण बुट दिउइनाय बरक जोंनो MLA स्नामका बा मंत्री स्नामका बा CM स्नामका हाइफानो चिनिबो खालायताय तंगो जारा एलाकाओ गरीब बिग्रा खांग्रा तंनाय रगनि बागै सामुं तांना थांतानि जाहाते केबे मुं फायातै खलायै नंनि फान नांनाय नंनि फान जथेस्थ तंगो नंनि फान से सुबासु सानु आर बुबाग्रा एमन ताबुक जादो फानि बागै खा नां तंमानि जरा बुबाग्रा बुसाय फेमानि जरा अ जरा तंसानि जों अ जरानो रंबुइ नारंमाय आंगांगाय नेक्स्ट जेनेरेशन बाय यासि सुरै क्वेश्चन खायजाकुरो चिनि बुखुगो अ आन्सार जों रिमाइन्ड खानाय आबुनि बागै जों बुबाग्रा तंसा आसायकै थैनानि नांनाय जतनो अ लामा दोंसाव थानानि नांगो गथां तंसाक जों जततुक खलायमानसाक जादो फानि बागै जों आरो साक मातारलायनाय ताई कैसा गांगाय आव कर्मचारी शिक्षित समाज जों ताई कैसा दिगि मावान छुगलायनाय अब जों बुरि रग बमा आगुगनाय कर्मचारी बमा आगुगनाय अमाहायका आगुगुइ मा फायनाय क्लाब रग आगुगुइ मा फायनाय अब हमके ड्रग्स तब जे ड्रग्स ताई तंमानि सराय रग अ लामा हामियानो चुस काय तंमानि अब बाहायके मुक्ति मानाय अबनि हयते बाहायके काति मानाय आ जागाबो नरंनि कर्मचारी रकनि फान नांनाय नंनि बुद्धि बिराय नंनि बुजक माबाय गुबुनि बरक बुजक मानि ताकिसा फेरलायनाय नरबो बुजुगदि आर बुरि रक आगुगि फाय तंमानि जरा अ जागाओ बुमा बदल आगुगि फायो TWF रक आगुगि फायो अबनो बाहायकै चिनि अ तिप्रासा चिनि सिकला रकनो बाहायकै अ जागानि मुक्ति रिमाना हिनिनाय आगुगि फायो नरबा आरो सुबा जादि हिनि नं थानि अबबो कबो मुनारगो तामुंगा मुंगाय जे सिकला चिनि समाजनि साथी जे सिकला चिनि समाजनि मेरुदण्ड हिनि गनि जागो बरकनो आसावसे बरकनो नाहारैसे जों नेक्स्ट जेनेरेशननि बागै कक सालायो ताई आलादा राज्यनि बागै कक सालायो ग्रेटर त्रिपुरानि बागै कक सालायो आबुनि बागै जों सिकला रकनोबो अरनि बानचिरि तुबुनानि नांनाय बारा कक सालिया नरनो पाइपले हामबाय मा आनि खाका हामते हानजामा याफारो ताई अर मानजाक फैनाय चिनि तिप्रा मथानि ब्रह्म गोनां प्रेसिडेन्ट बेकारां खुलनानि खुलुमा याफारो ताई जत्तो चिनर MLA चिनि मानजाक फैनाय MDC चिनि TTADC नि CEO ताई चिनि अर खरकसा मिस्टर रथिं ताई TWF नि चिनि अजामा जिग्र
তাই তিনি যারা কর্মচারী ফাইনাই নরক যতন ন কাকা হাম তাই হামজামা ইয়াফারি কক কিসা সানো সানাই आनी केन्द्रनि ककनो कर्मचारी तुई किसा सानानि मुसुंगो नरक जतन शिव आं सदरनि बरक बुबागरानो कैंडिडेट बिखा रामचंद्र घाट 24 रामचंद्र घाट बसानानि बागै आं आरो थांखा थामानि यागुलो कर्मचारी रो गोबां मानो मालायखा किसु कर्मचारी आनो फाइसा फाइखा सार जोंनो रां थुमै दिनानि मुसुंगो के आं साकाबो तो नंनि व्यापार नर रिनान मुसुंखाय नर थुमलाय दिलायदि आनि पुना आपत्ति करे अलके खनाका कयेकजन कर्मचारी सापो बन जों तामनि रां थुमै दि तंनाय ब महाराजानि थानि रां मान तंगो बन रां रुइ लाभ करे बरखाय कर्मचारी 3 जना नेतानि मु बरक टीटीए दिसिओ साख्रि खाइको ओंखाय बर किसा साखाओ नतंगो हिनि खानाव अलखाय बर रां थुमलायका हायफानो थुमलायखाय बर आनो फायरि फायका साखा अ बरनि मुंगो आं सायमानो आं साया सायमानो आं बरनो एखाय आबुनि रिजन तामो तांनि रंजित देबरमनो रां थुमैरि आंखाय ब अरनि बरगिया लुकेलिया ब आकुबुनि जागनि सामदि काफायमानि अबखाय रिजन सिनि मैडम स्वप्ना बो हामजक फायो सदर फायनि तबे बिना आराम तिम हो हिने आं खानायाखौ रामचंद्र गाता आबंखा बरं नायमानि बरं मुसुंमानि जे बरंनो बर कैंडिडेट खायना मुसुंमानि आरो मालिया नट ओनलि आबो सिमिया आनि आरो जखनते आं नमिनेशन दिमानि हर नमिनेशन नि फायमानो हर ओंखायनो कयेकटा जागा फ्लेग फैसा जाखा दुइटा परिबारे एटेक हुंखा चिरक खगै सुआक बो नोंखामति किसुं कंखा स्पन्सर साबो खाय हिने नायमानि गभर्नमेंट एमप्लय आं सानानै नायमाखाय मसे कर्मचारिनि बिसिंग ग्रुपिं उंनानि थिगया साबो बजागोन आं मुसुंगै रामचंद्र गात आं बुट बसाय माया बुबागार आनो सिलेक्ट खायका नोंगारो थान्दि नोंगारो बुट बसादि बिनि एनाउन्स नि मतेनो एफिडेविट खाय आं नमिनेशन दिखा अमसिकक जे कर्मचारी रो साका आं बरंनो सिनिबो अला आं सिनि नाखा बरक साबो आं बरंनो कयनाय और जिनि उपाबे 99.5% रामचंद्र घाटनि कर्मचारी रो गानो सुबाखा शुधु अबसिमिया रिटायार जारा थानाय आनि क्लासमेट आनि परिमानि लाइबो अनेक बंधु सिनि जाख्लांना रिटायार खांनायका जेमन इंद्रहरि बाबुसं इंद्रहरि जमातिया जेमन विक्रम बाबुसं हाय बरर हपुं सापुं आं मा बलायो बरंनो बर आनो बिलाइखे मारखे सुबाखा रां फैसा हिंदी नग नग थाङै बरंनो बुजगनानि हिंदी बर मारखायनो सुबाखा आर कर्मचारिनि बुट माननानि बिसिंग आंनो जतनि गोबां मानखा जतनि गोबां आंनो बिसि मानखा बेलट पेपार गाय आबुनि बागै आं जतनो नरकटिनि मुसुं नायथखायै जोंनो फेलिटेसन रिमानि बागै नरनो ब्लेके पाइपले हामबाय आं बात टिकक सानानि नाया नरक थिनांगो चिनि दफानि सामुंगो नरक हामखाय सुबादि जों जारा MLA जों कताल नरक सिनसे अनेक अभिज्ञता एक्सपिरियेन्स बिबनो डिपार्टमेन्ट नरक सामुं ताङै दंगो नरकनि सुबासु नांगो हिंगाखाय नरक सुबासु खालायमांखा नरक सुबासु खायै नरक जोंनो लामा फुनुबो रिखाखाय गोबां माजा डिपार्टमेन्ट दंगो बति बतिखाय जों थांगाखाय उसुरुबै थांगाखाय चिनि दफानि बागै सामुं रक्तिख्लाय तुमानो सामुं रक्तांमानो मरक नरक फुनुबो रिखाखाय जों बिलाइखाय सामुं तांथंनाय ताय आं बिसि सालिया नरक जतन काहाम करिं दंदि नरक जतन नां हामजागो आसक सावैनो आहायना साइरि काहाम कारण पलिटिनटा ngui tokha साइरि काहाम no hinsuana tini TEF by जे फेलिसिटेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज खायजाखा तिनी नवाय ऑडिटोरियम हॉल तिनीनि बोरम रिउ पांडानि आचुफांगकरा
TEF Central Committee ni Vice Chairman tini ni o naithotok te tongthotok Panda phai manjakjak sini Tipra Motha ni Honorable President Sir Vijay Kumar Uncle tebo tongo sungbai Leader of Opposition sini Borom ganang Onimes de Burma and all respected MLAs, MDCs, TWF, Teoro Paimanjak Joto Kormochari Hekeba Sebo Klainai Adong Zuksong Norokno Jotono Kaksangma Te Hamzakmu Yapharma Tini Chino Ojaga felicitation Ego Borom Rimani Bagai Ani Sika Kok Sanero Jotono Chaitoka the TEF Bahike Chubaka Ambo Mono Sanai Ani Simna constituency ni Joto TEF no Chubamani Bagino Tini Chung MLA Ngai Bachawai Assembly wa Kok Shawi Manka Sudu Simnani Simia Sara Tripura Joto TEF Klainai Adong Zuksongno Belebele Kina Hambai Nongni Fan Nongni Habnjakmu Bubagrano Rimani Bagai Sungbo Nongni Fan no Tini Chini Je Oro 13 জন MLA Sung Assembly Obo Nongni Fan ni Bagai Shogima Bai Chini Fan Nobo Sung Azaga Punugui Tongo Financial Rogo Tebo Chini Tiprasha Dofani Bagai Sung Bushikango Nongni Juba Subai Te Sara Tripurani Joto Sebo Klainai Ogno Ang Paitago Omono Koinani Musungo Sung Joto Unite Kai Matongnai Tansa Matongnai Kawangma Samung Klaitani Kawangma Kebengmung Pai Mano Haifano Sung Positive Dige Wan Sugui Jotono Jate Ego Problem Kebuni Tani Tatong Tung Abo Sung Ang especially Ang personally Jotono request Klainani Musungo Paidi Sung Dofani Bagai Samung Klainani Bagai Se Tini Kormochari Bodolbo TEF Bo Bubagrani Dagumba Islamjago Ozagawo Kebo Koroksha Baite Koroksha Kathalaya Tangtung Abo Sung Bogoban Ishorno Joto Sung Prayer Klainai Te Financial Nongni Pan Mani Je Sung Assembly O Thangi Shogika Assembly O Sini Tebo Korang Krak Bai Sini Dofano Fiogani Bagai Sung Bisikang Shalo Sung Kok Tishanai Assembly O Gam Sung Situng Jotono Chief, Honorable Chief Executive Officer Sri C.K. Jamapia, Tai Joto Borom ganang MDCs, Tai Joto Chini Katal Layoi Chongwei Phaijak Kerong Function. If I am or Asuga want some money, Bidhayok Gay KOKBOROK by Tamhi Sanai, Ne want to go Tabu or Kok Sapuse Paye, Glangsapao, Kerong Pang, Rock, Korokchi, Tam Kerong Pa, Kerong Pang Rock. Tai TEF ni Joto Borom Ganang. Central Committee, District Committee ni Joto Adom Rock ang Norokno Joto no Tini Sungno Chitham Kerong Pangrokno Yasak Shokmani Amon Yogang Belai Norokno Hambay Yapharma Ang Kisischa Chini Hani Je Laibamo Sebuk Rogni Je Rol Bormi Je Samung Aro Kisischa Kifiloi Ufiloi Nahorna Namusumu Tripura Regional Party Asaimani Simi 1967, 1967, 68 in Simi.
আফরুংকাই ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতি ও ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতিনি লগে ত্রিপুরা উপজাতি কর্মচারী সমিতিবো আসায়ু আফরুনি চিমিনো রিজনাল পার্টি নো চুবানা হিঙ্গাকাই সেবুগ্রক ক্রি হিঙ্গাকাই ত্রিপুরানি যে রিজনাল পার্টি তংমানি বড় মি ফান খাওয়াই মাইয়া পাওসুং মইতুমা নারকনাই আনি সেকাং যে সানাই রক গোबांमा কক সেবুগ্রক নতি সাওই থাকা আয়েং ফাইসিং আং ani yapri nang segla tai khasa kok boseng moitu narukna ni bagoi ang koijana ni musungo sini borom gunang sebu khlai tongne robno chubana ni korok sajaka angang phai thangya angbo khoroksas o sebu bodol ni adong ni phajak norok tau wa adong mui tongku sebuk bodol ni sebuk klai tongku Tripura hastewo जों about 14 lakhs of 14 lakhs total population ni 31% or 32% tau prai tau 32 ungkha ni sadago haipono 32% sebuk je manthani ke जों taugo manlai manyako ang sanani naiman kya bose inje 31% je tabuk je chungde reservation man tongmani abo chini dofani bungmuise oro 19 tribes tongo 19 tribes is equal to 31% or 31% se जों मानाय दङ दफानि बुंगय जों साख्रि मानाय दङ आं साननानै नायमानि हेंगाय इ 31% जे बररक ताबुक सेबुक दङ नरकनि जत्तनि दायित्व दङ सिनि हदानि बागै सामुक दांनायनि बागै सिनि दफा नि हामग्रानि बागै सिनि दफानो चुबानानि बागै जदि चुबाया हेंगाय जों जतनो दारा सेबुक जे बररक सेबुक क्लाय तंनाय जे बररक सेबुक क्लाय तंया जों सिनि जे बारजा तंमानि जे रेसपन्सिबिलिटी तंमानि ओ रेसपन्सिबिलिटी जों हाकसालै थांनाय सिनि मुंसा तंला आबाहाय हेंगाय आबनि बागैनो जों लाइव मानी बोलुगु सिनी जे आफरुनी जे नेतृत्व तंमानी द्राव कुमारिया समाचरण त्रिपुरा हरिनाथ देवबर्मा रतिमोहन जमातिया हरिनाथ देवबर्मा इनक्लुड खायाखै चाल जाओ tam noi ba bo khai apru chakri klai dong asuk bini ingkong ya tahi bono bialong ya rang ni bagoi tai rang ni je bialong nei rok no sini je kormachari tong nei rok borok no apru shirt pai horo long pant trouser pai hobo gamcha pai horo लुंगी पाइर हरो गेंजी पाइर हरो ताम नैबा बरक दफानि साम थांनाय ने अमति क्लायै कर्मचारी र थांनाय बिसिरगबो दफानि बागै सामुं तांमानि बागै न तिनिवो ओ जागावो टीटीएडीसी ने कायसा आमचाय बसं मानखा हायांकाय TTADC आमचाय हिनाय जों संग्राम खालामनांगला खामुं जबा खालामनांगला खामुं जबा खालामनायनि बागैबो रां फैसा बुद्धि खाद्रि जत नांगौ आबो आफुनि जिबि कर्मचारी र रियय फायगा आंखा खालायो थांनाय इलेक्शननि कक सानानै थांगांगाय
जतनले चुबाजाकनाय आं चुबाजाकखौ खोना सदरनि बरग्रक तेलियामुरानि बरग्रक तेलियामुरानि बरग हंगैबा आनि ताइमनो हानक जुग मणिहाते बखारो नांगंनो साइमालिया आरनि जिनि पर्यन्त चुबाचु आनि र सबाइखा आमबासा आमसाइनि बरक तो तंगनो पार्टीगतभावेबो अरनि बरक थांगय आरो चुबावैखा कर्मचारी सेबुक ख्लाइ तंनायरो जे ख्लाइ आनो चुबाखा अमति ख्लाइ जत जरानि माने जत सेक्शननि बरक नि चुबाचु बानखा अ चुबाचु बानमानि बागैनो आम्बासा 47 आम्बासावो तिप्रा मथा पार्टी कुप्लाइंखा आवनि बागै आनि बायथांनि इंगै तिप्रा मथा पार्टी नि इंगैबो तिप्रा एमप्लॉइज फेडरेशन नो आं तिनि फॉर्मली आनि ग्रेटिट्यूड ताई हामबाय नरगनां याफार जाव आं खाख्लायो त्रिपुरानि एमप्लॉइज रक सेबुक रक तिप्रासा दफारक योग यासा जिनि नाहार मुंनो तुयै इन चबा ख्लाइतानि तिप्रा एमप्लॉइज फेडरेशन बरकनि एलएम बाय रां बाय सुबाय थांनाय हिनै खाकावैनो आनि थाइसा थाइनि सामुं अरनो मुथाका पहिलानो तिनी जे फेलिसिटेशन प्रोग्राम नि आचुफाल बोनो पहिला हामबाया पारो चिनी पार्टी नि प्रेसिडेंट सर बिकेरां खोलनो हामबाया पारो चिनी जत्तो इलेक्टेड बोरम गनां MLAs रगनो MDCs ex-MDC चिनी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोनो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने चीफ एंथुसियास्टिक ऑफिसर के तो मजांग है खूब एंथुसियाज्म ते सामुं दांगो मजांग सीके जमा दियानो बांग हामबाया पारो चिनी TF नि जोतो तांगफांग रगनो TWF नि बोरम गनां संनो तायोरो जुदा ख्लाइ मोखां जों बाय सलिया खरकसा आसुबजाक दङ बसाबो हु इज दिस पर्सन बनो केवो कैप्टन राठौर नु केवो कैप्टन रथी नु केवो कैप्टन राथार जाग नै पनि मान है बसाबो व्हाट इज हिज आइडेंटिटी आं सिमान मते कैप्टन रथी is the national president of Democratic Party of India. DPI ni national president boy. Tangi captain agi Indigo flight chalu go boy. Tripura o puila Indigo declare painai the pilot Bongka Captain Rathi. Anyway, now I will not talk about Captain Rathi. Anoro Hypro Sai Roro Besi Kok Tas Hadi हेलीकॉप्टर बाय थांदी तावशा किफिल फाइदि आं साका MLA रक सम्पर्के किछु कक मा सानै नरक जन्नो फेलिसिटेशन माने ताम बोरम याफारो सम्मान आं नरनो खुलुमबो नरक आनि कन्स्टिट्युएन्सि आनो सायावै आनि उक्लबो अनेक बरक चुबाका TF नरकनि अबदान दङ चिरक एवं हारिनाय रकनि थानिबाय किन्तु तिनि अर हल तुंगियानि
karon ang tawisha sanan musungu nor onek leader TEF ni tini or makhang nugi aite kere aite oro jane mane Sunil Koloino ang badno rekha Borom ganang president TEF bothara bo gabangma TEF ni leaders of tong bor employees rongdang nai ni man khoroksa ni makhang jonu bai only one jodi kebo tongkai uklogo ba maichama jagaro thang dongrang si aite I have seen only one phase second phase ang identify claimai aite প্রত্যেক বিধানসভা কেন্দ্র থেকে 15 জন যদি রক্ত উগায় তিনি হল ব্যাগ লাই থাকা মুগাই নো টার্গেট রে কাম কাই বুমুং সিদি 15 জন নি টিপ্রাসা ইয়ংলা শেরকায়া মানে শেরকারি নানে একমাত্র লামাঙ্কা 1 2 3 15 জন নি এই বড়রক মা ফাইনাই ও বড়রং বিসিগো ম বড়রক ফাইয়াঙ্কাই ব্যাকআপ ও বড়রক ন মা তুব নাই আগিন টার্গেট দিদাই তংমা মোসাংনে MLA rokni samungno tiprasarok tabu kabangma siatong khoi big busai walai mani hordi boro pun kaisar an bihik tinano thabra ruo ning bichar ma khaine ara abo MLA kamung nai apply te MLA ni specific binibo dai daitto tong hoi ni kheto albai thanga I don't think that is the job of MLA. Village chairman to village chairman kleine MLA ni samung tamo SDM ni kok SDM by kok naza gyang ni tonga local leader ro SDM no thang sana this can be MLA's job DM level of thangai Ramchandrogat ni application kwai tonga DM patarilia. This is the job of an MLA. Montri rong thani approach khaibo montri ro kok khnaya MLA ro logi thangmano montri than thangmano secretary than thangmano mo MLA ni samung mano kitu dopha tabubo MLA no tam ni chong saidaman finance minister Tripura ni MLA ro no rang renai ni chong ang MLA tawisha moto second time প্রত্যেক দিন কল মানো তামকে তামো বই পাইনানি রাংচুবাদি তারপরে বসাজে কাইনানি রাংচুবাদি জিবি নাইজাংনানি রাংচুবাদি প্লিজ নরক কর্মচারী রকবো MLA रो ফাইনান্স মিনিস্টারিয়া সরকার সমাইয়াং থাকো যদিও চিনি মো MLA रो বুটার কমাজাংনান কিরিবই পর কিন্তু saya neng ya kaipano bormi beton ni rangno phano norno ba jonogon no rinan chaito kongkra jonogon ma buji nai they get only 84,000 salaries dress sumna nang nai gari painan bagi jodi loan na kai monthly jodi 20,000 kai sugai matro bini 60,000 tong nai 60,000 rang ni bisingo bo daily jodi 1,000 klai 20 दिन थक दाई पा खकांके 20,000 कमागो नाय 40,000 फाइनाय बुसा मांगनै दंनाय जदि क्वार्टर माय खाय 12 दंगै मा चलिनाय प्लीज थिंक अबाउट द MLAs also MLA माने रां फांगियाय आबो जोंन समय साना मुजुनियाय MLA ngabo साइनि अबले परनो ना आन्तो रांग्रे आंनर भाइकै चुबानानि बुखुगो चिन बकक फाइया জনগণ বুঝি মানি বিশিংতিছে মনো হাফ ফিলিংস মাতু বুনাই হুজ এন MLA কোনো ভিলেজ চেয়ারম্যান ইথানে বরক থাংলিয়া কোনো MDC থানি থাংলিয়া তাক সানাই কোনো EM থানি থাংলিয়া তামো যিনি MLA যত না MLA আরে বরক MLA নি অপরাধ জানা হইছে মো MLA নি তামো তামো খাই নাই বিধানসভাতে কোয়েশ্চন সিংনাই না DM বাই দা মালাই নাই না বুইনি বুসা কাইমানি রাংসিমি থুমই দংসনাই ববসা দেয় তবে MLA রুমি মো বিরম্বনা কাইসা বদল ন কাতেরিমানো আবুংখা TEF নর রাং থুমই পার্টিনি ফান গবাং খাইরিদি পার্টিনি বিসিংতিনা আবো নাইজাংনা নতু थाजिङाव दिनै MLA मानव देबरमा साव बो कक बै नरनो हामबायरनाय आंसिया
নরক একটা কক বাই না হামবাই দি মানো রাং থুমমানি কক বাই নরক রাংমা থুমনাই আর ও dialog lai dongnaই borong marne जों MLA नि जों मासो 10,000 मान बुबाग्राबो जोंनो साका 10% of your salary माने 84,000 टाकानि 10% माने 8,400 टाका पार्टियो जों मारे नाय अब तांसा साजया कतो तेबो salary कमी फाइनाय प्लीज MLA रखनो रां फांगनि ता संजादि किन्तु MLA नो थाना लगिरि मानु SDM नि थानी लगिरि मानु DM नि थानी लगिरि मानु निनी एलाकानि सामुं जायानो विधानसभा तिसावै मन्त्री न बाध्य खाइमानो सामुं तांनानि आरो MLA रंतलांनि नर गाइजे तो विलेज चेयरमैन हाय कोनो जागा सानाय खुनखाइ फाइजाक आसामी रम तुमानसे कोनो MLA सोंनाय जे साकेफान तु फियक मारनाय बनायते भाइके प्रोजेक्ट साकेफान फियक नै भाइ देश आइन कानुन मो दंलाय सो अ कगनबो जों मा पिरलायनाय जे MLA नि लिमिटेशन दङो आरते गायसानखा लीडर ऑफ ऑपोजिशन आबुनुति गोबांमा बरक साउ LUP तामो आं कয়েকদিন খুব नायखाय लीडर ऑफ ऑपोजिशन माने ऑपोजिशन नि जे MLA रकनि खरकसा लीडर दं बनो लीडर ऑफ ऑपोजिशन म একটা পোস্ট চাই যেমন ক্যাবিনেট মিনিস্টার একটা পোস্ট বা স্পিকার একটা পোস্ট গভর্নমেন্ট চিফ হুইপ একটা পোস্ট লিডার অফ অপোজিশন বো কাইসা পোস্ট আর মো পোস্ট স্টেট নি ক্যাবিনেট মিনিস্টার নি সেম র‍্যাঙ্ক আই আওন বাগে মন্ত্রী রনি ডাবল এসকর্ট LUP নিবো ডাবল এসকর্ট মন্ত্রী নি বরাবর কোয়ার্টার বনমার নাই আগে আমি এডিসি ও তংপুরো খরকসা PS তাবগানি খরকতাম PS গাই আগে এডিসি তংপুরো দুইজন PS ও তাবু চারজন রাখা তাঙ্গে মন্ত্রী রবো তিনজন PS মানো চারজন PS ও মানো লিডার অফ অপোজিশন এন্ড MLA ফেরলাই যাক নাকি ডক্টর মানিক সাহানো সানাই দেবা যে MLA Dr. Manik Sahan, you have to address him as Chief Minister Dr. Manik Sahan. Omoro turuk boro no mas hamanse boro prosno khe LUP tamo baksage lubi ingli de apo LUP si ga hairo ko sable tang LUP si lubi oni mes de mas si hairo musung na ta hite morok sing ma buji nai ar te kaisa kokoro tongo যদি जों चिनी लिमिटेशन न बुझिलाय हा काम खालायदोके ताबुक नाय तामुनो अर अनेक बड़ हामबायरि लायखा मनै लायखा या फाताम लायखा सबचेয়ে हामबाया फारना उचित टाकार जला विधानसभा केन्द्रन बरग्र टाकार जलान मांगनो खरकनि MLA मांखा बरग निनि विश्वजित कलै बारो निनो टाकार जलानि আর সুবুদ দেববর্মাও টাকার জলানি একইভাবে নিনি সিমনা বিধানসভা কেন্দ্র হব রঞ্জিত দেববর্মা ভাই দৃশ্যকেতু দেববর্মা কপাল কাহাম বা টাকার জলা ভাই সিমনা সেবলাই হ্যাঁ বরং খিবই কেব কপাল কাহাম ততংবা অ্যাকচুয়াল ডাবল ইঞ্জিন MLA খাই সিমনা ভাই টাকার জলান বড় নাই ডাবল ইঞ্জিন MLA বড় এবং এলাকা যথেষ্ট উন্নতি নাই যথেষ্ট প্রশ্ন কাইনি চিনি যত MLA রগ্ন টিআর দং হাইতে কর্মচারী রংথানে আং কাইসাতেই কাইসা কমুং দং নাই আম চাইনি যত সব সমস্যা বিধানসভাও তিসানান মতো আ প্রশ্ন রগ্ন নরক জানি জানি MLA নি থানি এবা MLA করি জাগানি বরগ্র টিপ্রা মথানি MLA রংথানি ইয়াফারি যাই जों तिसानाय এবং বিধানসভাও जों सरकारनो चाप सृष्टि खायनि गोबां कग आं सालि आसा गायो दिनैनि परे MLA तामो बरक रां फांगिया MLA नो एलाकानि सामुं तांग्रेनान बागिसे जत साइतक बायने आसा कग सावै जतनो तैसा पाइपलाय हामबाया फरियान कगरन मथाक्सिने TEF and Tipra Motha longly describing your mindset through your face. You should not make your face long, you should make round. What is the difference of long face and round face?
si jeng si blena makang keting ong klai mamunu yo tong tok jago makang klok ong klai jolly money. But we should conceal about our wrong part of our mindset. Tini, I cannot repeat all the names again. Or public representative, ong yapun government employees ro, naroni contribution ang saimano. Chung kunodin, tini ang 56 years, the Ancholic party klai payo. Whatever I have from the collection is there, from the public. Chung pasorang bar Delhi thangai payo. Can you believe it? In 74 or 75, we went to Delhi with 500 rupees, not today's 500, but in those days 500. 125 by Dakota from Agartala to Kolkata. We have one pilot captain here. He will be presuming, 500 or nothing today. But we spend 125 from here to Kolkata, Dum. From Dum to, we take rickshaw 25 rupees to Howrah. From Howrah, we board Kalka Mail to Delhi, 70 rupees only. Calcutta to Delhi, 70 rupees. Up down 140. And we go to Birla or Kalibari, where we have to pay only 8 anna, Asto anna, 8, what do we call it? 50 paisas for lodging, 1 rupee for single food. So we spend 3 rupees for meal, we spend 1 rupee for night hall. So with 500 rupees you return to Agartala, I find in my pocket 25 rupees more. The life we spend, when we plunge our body through window of railway, the Kalka Mail, it has got no proper window, no door, no compartment. Free, joto kaimano. Katoi tai jaga karikha, tailem to chung rom romoi, kuli rong na chung charana ribo. Charana bai chung krak le ma tong le nang chung no bokhok te hai, tailem to chung no re ribo. Abo te chung life sema charon babu, chung kanoi, tai dra babu, chung sok mo ek loge thang. Tai chini loge ranganang botongo. Apuro roti babu onek pore phayo master babu. The Prinar Babu, the lifelong private school master, Bronke ranks by Rangli Tomobara. Chung Bakariba, Kisao Kalabaran Hai Nayo. Hai Puno, we enjoy life because we know our position. We know we cannot spend, we have very limitation. Therefore, we understand our life, our setup, so we spend accordingly. Tabong Narao Tomo, Korum Sariro. We are proud because it's not that you are rich, but you have very open heart and mind, and you are attracted to our main demand of TRIPURA land. About we had 2 rounds of talk with central government, and we feel that they are cheating us 2 times already. We know it, but we will have to do something so that they don't dare to cheat us anymore. The technical part we are considering now. Your influence in the public life will be necessary just to confront the central government agency that they don't dare to cheat us. Chungno tatal sawo chungno hai sawo Maharashtra ne bo bakakub kostong jago bo saka ang onoson se khlai nai. I will launch hunger strike in Delhi. So they were frightened. They came and they called us, we talked again, and they promised in 10 days. Tini talsa laite tu yung ka, 10 days para oni bagay ong yakho. Aborobot yung sinay nang nai. This is because I'm president, inefficiently president of Tipra Motha party. Boni bagay chini future in the due course of movement. Chung tamoklay nani. Aborok bo chini bakaw tongo. Aborok nito yung naraw bo chini background of fan marinay nang nai. Ani appeal as a president of the party, and my appeal to all the newly elected MLAs, you must preserve your pledge for your people. Naraw jodi broken heart ongai thanglay po,
it can never erect. You cannot erect yourself, neither you can be abating the erection of your own people. I think, administration of ADC also, and we believe, I used to hear many things from many people that our representatives are sometimes broken-hearted. Sometimes they don't know what to do. But I believe from today's platform, we should go ahead to learn something new so that we can become good help to our own people. Because we fight not for our own end, we fight for our existence, to attain constitutional provisions so that it is a mandatory whatsoever they give us. But so far we are unable to explain this village council also. They make village committee like Chadokan committee, Reksawala committee, Endelman committee. So this committee is put up in the High Court. High Court given verdict in our favor, but state government feel it is a committee only. Committee, though it is not so important, but Hemanta Biswa Sharma also confessed and agreed, not committee, it is council. District council must have village council in the village level. But our people mistook it. Along with the people, those who are dragging us, they habituated us, they make us to habituate village committee. Committee though, Reksawala committee, Dokan committee, many committee may be there. So it is not a council, but practically under 6th schedule, it is village council. So we have to learn it more and more, and we have to habituate to practice and learn constitution. Tini oborok bachang onek jeni lagging tongo, jang bujitete butinani muchumya oborok tong payo. So towards the end, I would like to control room. Background music to Dioksun. Video console আছে এটা background music. Background music এটা আছে video console. Control room শুনিছে নে? Background music এটা আছে. Wave file এটা আছে background music. Video conference or console dot আছে. Team backstage. There is. I'm coming there. Just a minute. 1 minute. ঠিক আছে গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট কৰক গাড়ী ষ্টাৰ্ট কিজিয়ে এয়া অহা কাইলৈ এনেধৰণে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী আপোনালোকৰ ওচৰলৈ যাব
লাইন চিধা কৰি থাকক, লাইন চিধা কৰি থাকক। ইয়াত আড্ডা কেলে? আড্ডা কেলে? লাইন চিধা থাকক, লাইন চিধা থাকক। নিজৰ জাগাৰ পৰা চবে অলপ হাতলা পৰি লাগে চাওঁ। প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যেতিয়া আগবাঢ়ি গৈ থাকিব আমি হাত চাপৰ বজাওক, ওপৰলৈ উঠাই। ওপৰলৈ গামখাৰুবিলাক খুব ধুনীয়াকে জিলিকিছে। মিউজিক বন্ধ কৰক, হ'ব মিউজিক বন্ধ কৰক। যিসকলে এমট্ৰনৰ কনচলেট আছে, মিউজিক গাড়ী ৰখাৰ লগে লগে মিউজিক বন্ধ হৈ যাব লাগিব আৰু গানটো অকণমান ইম্প্ৰভাইজ কৰিব লাগিব। এতিয়া আমি 5টা বজাত এবাৰ আমি নাচিম ছেমি ফাইনেল, 5:30 বজাত আমি নাচিম ফাইনেল। গতিকে এতিয়া 5 বজাত আমাৰ ৰঞ্জিত গগৈ ডাঙৰীয়াই কোৱাৰ লগে লগে আমি এবাৰ ডান্স কৰিম আৰু 5:30 বজাত আমি ফাইনেল কৰিম। আৰু আমি সকলোৱে দেখিছিলো হাত চাপৰি বজাওতে গামখাৰু কেইডাল খুব ধুনীয়াকৈ জিলিকি থাকে। সেইকাৰণে আমি কালি যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ঘূৰিব আমি যি ধৰণে এবাৰ বিমলে দেখুৱাই দিয়া, এই ধৰণে আমি হাত চাপৰিটো বজাম, আমাৰ গামখাৰু কেইডাল জিলিকি থাকিব আৰু আমাৰ অসমৰ ঐতিহ্য গোটেই বিশ্বই গামখাৰু দেখা পাব। আচ্ছা, হেল্ল', আচ্ছা শুনক এবাৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয় যিফালে যাব সেই ডান্সাৰ চকাই সেইফালে মুখ কৰি পেলাই চাপৰি বজাব। এইফালে গৈছে আৰু আমি এইফালে চাই আছো, যেতিয়া পিছফালেদি যাব তেতিয়া আমাৰ ডান্সাৰ সকল ঘূৰি দিব। ঠিক আছে, বুজি পাইছেনে? আৰু ঢোলটো খুব ধুনীয়াকে বিটিঙত বাজিছে, বৰ ভাল। আমি গিনিছ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কেইবাবাৰো আমি জয় কৰিব পাৰিম।
কোনো খালি যি জেগাত আছে সেই জেগাতে থিয় হৈ থাকিব লাগিব ভৰিৰ মুভমেণ্ট কোনো কৰিব নোৱাৰিব লৰচৰ হ'ব নোৱাৰিব এতিয়া লাইনবোৰ পুনক আমি একবাৰ ট্ৰায়েল একবাৰ চাই লওঁ পাৰিনে ওকে এতিয়া থিয় হৈ থাকোঁতে লাইনবোৰ ঠিক কৰি লওক মিউজিক ৰেডি আছেনে দেৱজিৎ অমৃত ৰেডি আছে ৰেডি ওকে 1 মিনিট এই ছোৱালীকেইজনী কোন এই ছোৱালীকেইজনী তোমালোক কেলে ৰখি আছা তাত কি কাৰণে ইয়াত আছা বুদ্ধি নোপোৱা পিছলে পিছলে বেক মাষ্টাৰসকল প্লিজ তাৰ পৰা আঁতৰি দিয়ক আৰু ইয়াৰলৈকে কৰ্ণাৰ টু কৰ্ণাৰ আমি যাতে দেখি থকালৈকে কোনো দৰ্শক ৰৈ নাথাকে তাত আমাৰ টেলিভিছন চেনেলৰ অন্তত কেমেৰামেনসকল প্লিজ কেমেৰাটো ফিক্স কৰিলে নহয় আহি যাওক ফাইনেলত বাৰু আমি চাই ল'ম আপোনালোকে থাকিব পাৰে এতিয়া আহকচোন বেকলৈ আহক কেমেৰামেনসকল প্লিজ আপোনালোকে পিছলৈ আহি দিয়ক কেমেৰাটো ৰাখি দিয়কচোন কামটো হ'ব দিয়ক না আহক কেমেৰামেনসকল আহি যাওকচোন আহি যাওক মেইন কামটো নোহোৱাকৈ কেনেকৈ হ'ব আহি যাওক প্ৰভু তেখেতলোক নাই অহা এইকেইজন আপোনালোক পিছলৈ আহি দিয়ক দাদা কেমেৰামেনসকল এইজনী কোন কি হৈছে হ'ব দে হ'ব দে ৰেডি মিউজিক প্লিজ হাত ধুলে
Sound. যেনেকৈ আছে তেনেকৈ থাকক। বঢ়িয়া, ভাল হৈছে। গতিকে ইমান কষ্ট কৰিব নালাগে, আমি ফাইনেল কাৰণে যাব পাৰিম। সেইদিনাখন যে ঢুলীয়াখিনি আমাৰ কেইটা গেলাৰী ঢুলীয়া তলত নামি আহিব, সেইটো আফটাৰ ফাইনেলৰ পিছত এটা ট্ৰেইনিং কৰিব লাগিব। নহয়, আমি গন্তি কৰি দিম এতিয়া, 1, 2 এনেকৈ আমি আফটাৰ হেৰি। আজি ঢুলীয়াসকলৰ মুভমেণ্ট বহুত ভাল হৈ আছিলে, মই চাই আছিলোঁ গোটেইখিনি। আৰু ছোৱালীবিলাকেও চবেই গানটো গাই আছিলে। খালি এবাৰ এইখিনি জেগাত দুজনী ছোৱালীৰ ইণ্টাৰচেঞ্জ কৰোঁতে অলপ প্ৰব্লেম হৈছিলে, ফাইনেলটোত যাতে প্ৰব্লেম নহয়। ঠিক আছে, এতিয়া অলপ আপোনালোক সকলোৱে ৰেষ্ট লৈ লওক। আমি একজেক্টলি 5:20 অনুষ্ঠানটো আমি আৰম্ভ কৰিম। নাই পজিশ্যন, 1 মিনিট 1 মিনিট। পানী বটল কিন্তু বাহিৰত থৈ দিব দেই। বহুত কষ্ট কৰি পানী বটলখিনি বাহিৰলৈ উলিয়াইছোঁ। এইবাৰ য'তে পানী খাইছে তাতে থৈ যাব। আচ্ছা, মোৰ এটা ক'বলগীয়া আছে। এক মিনিট, আপোনালোকৰ যি পজিশ্যন আছে, মই ভাবোঁ আপোনালোকে জেগাতে বহি থাকিব, নহ'লে আপোনালোকে আকৌ পজিশ্যন গণ্ডগোল লগাব। আপোনালোক পজিশ্যনত বহি থাকক। আকৌ নেক্সট যদি আমি আপোনালোকক এছেম্বল কৰাওঁ, আপোনালোকে বেলেগ বেলেগ পজিশ্যনত সোমাই যায়। নিজৰ জেগাত বহি থাকক, পানী দিব।
সন্মুখৰ এখন ষ্টেজত আমি এতিয়া ফাইনেল ৰাউণ্ডলৈকে গৈ আছোঁ গতিকে এই ফিল্ডখনো এই ষ্টেজটো অলপ যদি ঠিক ঠাক হৈ যায় সকলোৰে সুবিধা হ'ব গতিকে যিসকলে চকী পোৱা নাই তেওঁলোকক অনুগ্ৰহ কৰি গেলেৰী চকীত বহিব অনুৰোধ জনাইছোঁ মই পজিশ্যন পৰা যাবলৈ নাযাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ পজিশ্যনৰ পৰা নাযাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ প্লিজ বহি থাকিব দে মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰ্ছ আপোনালোক তেখেতসকলক বুজাওক নিজৰ নিজৰ পজিশ্যনৰ পৰা বিশেষকৈ যাতে তেওঁলোক লৰচৰ নহয় হেল্ল' চেক হেল্ল' চেক আমাৰ এনাউন্সমেণ্ট হোৱাৰ লগে লগে এটা আপোনালোকক কিউ দিব আইডাৰ হুইচেল বা কিবা দিব তাৰ পৰা আমাৰ টাইম ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু মিউজিক বাজিব মনালিছা পটানী এৰক নিজৰ নিজৰ পজিশ্যনত চবত বহাই দে পানী লাগিলে মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰসকলে দি থাকক নিজৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ শিল্পীসকলক মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰে পানী যোগান ধৰক আমি 11 নম্বৰ গেলাৰী ঢুলীয়াসকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকে ঢোলৰ পাঞ্চটো যিটো টেম্পুটো অলপ কমকৈ বজাব আমাৰ চাউণ্ডটোৰ লগত নিমিলা হৈ গ'লে অকণমান খেলি মেলি হৈছে এইফালে পিছফালে অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকে টেম্পুটো কমাই দিব অলপ আপোনালোকে জিৰাই লওক কিন্তু নিজৰ নিজৰ ঠাইতে থাকিব আপোনালোক নিজৰ নিজৰ ঠাইতে থাকিব নিজৰ নিজৰ পজিশ্যন লৈ লওক আৰু মাত্ৰ কিছু সময় সেই ঐতিহাসিক ক্ষণ সমাগত ৰঙালী বিহু বুলি ক'লেই বিহুতি বুলি ক'লেই ই আমাৰ আবেগ আমাৰ স্বাভিমান আপোনালোক সকলোৱে ইমান দিন কষ্ট কৰিছে এই কষ্ট আমাৰ ৰাজ্যখনৰ বাবে আমাৰ ৰাজ্যবাসীৰ বাবে আপোনালোকে প্ৰত্যেকেই এই গৌৰৱৰ ক্ষণত আপোনালোক প্ৰত্যেকেই অংশীদাৰ আচ্ছা দেখা গৈছে কিছু কিছু শিল্পীয়ে ছানগ্লাছ পিন্ধি আছে কিছু কিছু শিল্পীয়ে ছানগ্লাছ পিন্ধি আছে প্লিজ আমাৰ ছানগ্লাছ অঁতৰাই অনা মানুহ আছে এবাৰ ফাইনেল মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰসকলে চেক কৰক যে যিসকলে চশমা ছানগ্লাছ পিন্ধি আছে আপোনাৰ আৰু স্লান্টিং লাইনবোৰ ৰেডি কৰক স্লান্টিং জোনত থকা মাষ্টাৰ পাহাৰী গায়ত্ৰী পুৰবী মমি গীতিমণি নিজৰ নিজৰ পজিশ্যনত এবাৰ চেক কৰি আহা কি দত্ত নিৰ্জুমা এবাৰ গৈ দেৱাংগনা পূৰ্ণিমা যা অলপ চাই আগে শুনা নাই আকৌ আগৰ দৰে আমি জেগাটো ৰাখিব লাগিব মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যি ধৰণে যায় যিটো কৰিডৰ আমি ৰাখিছিলোঁ সেইটো ৰাখি পেলাই আপোনালোকে স্লান্টিং লাইনত থিয় হওক হেল্ল' হেল্ল' হেল্ল'
গেলাৰী নাম্বাৰ 17 কোনোবা পাৰফৰ্মাৰ এজনে টি চাৰ্ট পিন্ধি ঢোল বজাই আছে আপোনালোকে ক'ত হাৰিব কেমেৰা লগোৱা আছে নামো ওলাই যাব অলপ দেৰি পিছত গেলাৰী নাম্বাৰ 17 মই দেখি আছো গামোচাখন লৈ আছে তেওঁ গেলাৰী নাম্বাৰ 17 ডিস্ট্ৰিক্ট কি লিখা আছে আপুনি পাৰিলে চোলাটো এতিয়া পিন্ধিব ৰাইট কেমেৰা নোহোৱাকৈ আপোনাক দেখি আছো বহাগ মাথো এটি ঋতু নহয় নহয় বহাগ এটি মাহ অসমীয়া জাতিৰ ই আয়ুস ৰেখা গণজীৱনৰ ইহা আজি সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাদেৱক আজিৰ এই ঐতিহাসিক ক্ষণৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আমি শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰিছোঁ এতিয়া বিহুৰ বতৰ সমাগত বিহু এতিয়া পদূলিমুখত নৱ নৱ চিন্তাৰ উন্মেষ ঘটোৱা ঋতুৰাজ বসন্তই ৰং বোলোৱা এয়া এক প্ৰাণোচ্ছল সময় বিহু বুলি ক'লেই আমাৰ প্ৰত্যেকৰে গা হাতখন আঠখন লাগে নহয় জানো আৰু সকলোৱে আপোনালোকে ইমান কষ্ট কৰি ইমান দিন আপোনালোকে পৰিশ্ৰম কৰিছে বিশ্বৰ প্ৰেক্ষাপটত আমাৰ এই ঐতিহ্যক বিহুক আপোনালোকে উপস্থাপন কৰাৰ বাবে আৰু যিগৰাকী মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত আজি আমি সাহস পাইছোঁ এইখিনি কৰিব পাৰিছোঁ তেখেতৰ বাবে এবাৰ সকলোৱে হাত চাপৰিৰে তেখেতক আমি আগতীয়াকৈ অভিনন্দন জনাব বিচাৰিছোঁ কৃতজ্ঞতা জনাব বিচাৰিছোঁ এতিয়া সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মাননীয় মন্ত্ৰী বিমল বৰাদেৱক অনুৰোধ জনাইছোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক এখন ফুলাম গামোচাৰে আজিৰ এই ঐতিহাসিক ক্ষণত বিহুৰ ওলগ জনাবলৈ বহাগ আহিল বুকুচাত বান্ধি লৈ আহিল হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুতি কেৱল মানুহেই নহয় প্ৰকৃতিয়েও ন সাজ পিন্ধিছে পাৰ ভঙা আনন্দ উখল মাখলেৰে অসমীয়াৰ পদূলি ভৰুণ কৰা ৰঙালীৰ উন্মেষে আনি দিছে এক নৱ শিহৰণ আজিৰ এই মুহূৰ্তত মই অনুৰোধ জনাইছোঁ অসম চৰকাৰৰ মাননীয় সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী বিমল বৰাদেৱক দুআষাৰ ক'বলৈ আমি বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ সকলোকে নমস্কাৰ আজি এটা ঐতিহাসিক দিন আৰু খন্তেক মুহূৰ্তৰ পিছতে সেই দিনটোত সেই মুহূৰ্তটোত আমি উপস্থিত হ'ম আমাৰ অতি মৰমৰ শ্ৰদ্ধাৰ অসমৰ গতিশীল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই আমাৰ বাপতি সাহোন ৰঙালী বিহুক সমগ্ৰ বিশ্বৰ আগত তুলি ধৰাৰ মানসেৰে এক মহা আয়োজন কৰিছিল একক স্থানত সৰ্ববৃহৎ বিহুৱা বিহুতিৰ সমাৱেশ অসমৰ বহুকেইগৰাকী বিহু বিশেষজ্ঞই প্ৰস্তুত কৰি উলিওৱা এটা বিহু নাচৰ আৰ্হিত সমগ্ৰ অসমত 11,000তকৈ অধিক বিহুৱা বিহুৱতীয়ে এই নৃত্য অনুশীলন কৰি আজি অন্তিম মুহূৰ্তত সকলো আমি একত্ৰিত হৈছোহি এক অভিলেখ সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে আৰু এই সমগ্ৰ অভিলেখৰ মূল উদ্যোক্তা সপোন দেখোঁতা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আমি সকলোকে এটা বৃহৎ হাত চাপৰিৰে তেখেতক আদৰণি জনাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ ঢুলীয়াসকলক দীঘল ঢোলৰ গুমগুমনেৰে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আদৰণি জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ পেপুৱাসকলক পেপাৰ মাতেৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আদৰণি জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ পেপাৰ মাতেৰে বঢ়িয়া হ'ব ঢোল বন্ধ কৰক ঢোল বন্ধ কৰক
ঢোল বন্ধ কৰক, সকলো মনে মনে থাকক। আৰু এটা শব্দ শুনো, লাহৰী গগনাৰ মাতেৰে এইবাৰ 1 মিনিট চবে ৰেডি কৰি লওক। লাহৰী গগনা 7,700 গৰাকী নাচনীয়ে এতিয়া গগনা বজাব। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক গগনাৰ মাতেৰে আদৰণি জনাব। 3 বুলি কোৱাৰ লগে লগে বজোৱা আৰম্ভ কৰিব। 1, 2, 3। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। গগনাৰ মাতো যে ইমান ডাঙৰ শব্দ হ'ব পাৰে এই কথাটো আজি প্ৰমাণ হ'ল। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ এই সপোন কেৱল মাত্ৰ বিহু নাচ নহয়, আমাৰ এই বিহুৰ জৰিয়তে অহা কাইলৈ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিত সমগ্ৰ বিশ্বই দেখিবলৈ পাব আমাৰ অতি মৰমৰ হেঁপাহৰ ৰিহাখনক সমগ্ৰ বিশ্বই ভমকা ফুলীয়া সোণালী সূতাৰে বোৱা এই আমাৰ মুগাৰ মেখেলা সমগ্ৰ বিশ্বই দেখিবলৈ পাব। ঠিক তেনেধৰণে হাতত জিলিকি উঠিব নাচনীসকলৰ গামখাৰু অথবা মুঠিখাৰু, ডিঙিত গলবস্ত্ৰৰূপে শোভা বৰ্ধন কৰিব আমাৰ জোনবিৰি ঢোলবিৰিয়ে। গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কেৱল মাত্ৰ এই বিহু নাচ সমগ্ৰ বিশ্বক দেখুৱাৰ যে প্ৰয়াস কৰিছে এনে নহয়, বৰঞ্চ এই নাচৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ বিশ্বই দেখিবলৈ পাব আমাৰ লোকবাদ্য, লোককৃষ্টি, লোকগীত, লোক পোচাক, লোক সাজ সজ্জা, লোকবাদ্য, লোক পৰম্পৰা, যিয়ে আমাৰ সমগ্ৰ অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ভাষী সকলোৱে আমি স্বাভিমানী কৰোঁ। মই আশা ৰাখিম আজিৰ এই অনুষ্ঠানে সমগ্ৰ বিশ্বই উপভোগ কৰিছে। দেশ বিদেশত থকা সমগ্ৰ অসম সন্তান আজি গৌৰৱান্বিত হৈছে, আমাৰ বিহুৰে তেওঁলোকক স্বাভিমানী কৰি তুলিছে। যিয়ে নহওক, মই এইখিনিকে কৈ আজিৰ এই সমগ্ৰ আয়োজনটো কৰাৰ বাবে পুনৰবাৰ সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজৰ হৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি মই মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকৰ আগত বক্তব্য ৰাখিব। বিমল বৰাদেৱক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আজিৰ এই ঐতিহাসিক ক্ষণত আৰু এটা খুব ভাল লগা খবৰ যে আমাৰ অতিকে আপোন, অতিকে মৰমৰ গামোচাখনে GI টেগ লাভ কৰিছে, এক অনন্য পৰিচয় লাভ কৰিছে। গামোচাই এই গামোচাৰ এই GI টেগ লাভৰ এই শুভ মুহূৰ্তত আমি এতিয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে প্ৰফেসৰ ডক্টৰ উন্নত পি পণ্ডিত, Controller General of Patent, Designs and Trademarks and Registrar of GI Registry. মই অনুৰোধ জনাইছোঁ দিলীপ বৰাদেৱক তেখেতক এখনি ফুলাম গামোচাৰে আজিৰ এই ক্ষণত তেখেতক আমাৰ তৰফৰ পৰা কৃতজ্ঞতা জনাব বিচাৰিছোঁ আৰু বিহুৰ ওলগ জনাব বিচাৰিছোঁ। অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মন্ত্ৰী উৰ্খাও গৌৰা ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াই তেখেতক বিহুৰ ওলগ জনাইছে, আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। Now, may I request Professor Dr. Unnat P. Pandit to kindly come and speak a few words. I would like to request him to kindly present the certificate to Honorable President, Honorable Chief Minister of Assam, Dr. Himanta Biswa Sarma Dangoria. আমাৰ গামোচাখনে লাভ কৰিছে এক অনন্য পৰিচয়। অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক এই প্ৰমাণ পত্ৰ প্ৰদান কৰিছে। Now, may I request Professor Dr. Unnat P. Pandit ji to kindly speak a few words. आज भारत सरकार की GI रजिस्ट्री के लिए एक बहुत ही बड़ा गौरवपूर्ण दिवस है। आज GI रजिस्ट्री को आसाम की संस्कृति को
आसाम की पहचान को मान्यता देने का अवसर मिला है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जीआई रजिस्ट्री के माध्यम से हमने आसाम के गमोशे का सर्टिफिकेट प्रदान किया है। ये सर्टिफिकेट भी आज एक अभूतपूर्व अवसर के माध्यम से हम देने जा रहे हैं। बिहू महोत्सव और बिहू आसाम की संस्कृति की एक धरोहर है। सभी असमिया जनता और सभी अन्य असमिया लोगों के लिए बिहू एक विशेष महत्व रखता है। बिहू में अगर हम बात करें तो कई जियोग्राफिकल इंडिकेशन जुड़े हुए हैं। आज बिहू में 2 जियोग्राफिकल इंडिकेशन को मान्यता दी गई है। एक है जो मुगा सिल्क की साड़ी पहनी जाती है, वो जीआई का एक विशेष महत्वपूर्ण प्रतीक है। दूसरा गमोशा है और इसके अलावा हमारे पास 4 आवेदन और भी आए हुए हैं। तो बिहू एक जीआई का प्रतीक बना हुआ है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री श्री को एक और बात भी यहाँ उनके सन्मुख रखना चाहूँगा। एक सेरेमोनियल सर्टिफिकेट सेरेमनी में जिसमें जीआई का सर्टिफिकेट प्रदान किया गया हो और हम सब इसके सहभागी हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा गमोशा का भी डिस्प्ले हुआ हो, ये विश्व में पहली बार हो रहा है। तो ये जीआई का सर्टिफिकेट प्रदान भी हुआ है और यहाँ सभी असमिया लोगों ने अपने आप को जीआई से भी अभिभूत किया हुआ है। तो ये पहली बार हो रहा है विश्व में, शायद जब सर्टिफिकेशन हुआ हो और उसी दिन जीआई का इतना बड़ा निदर्शन हुआ हो, ये पहली बार हो रहा है। तो ये भी एक हम सबके लिए गौरव का दिन है। आसाम की संस्कृति को, आसाम के कई ऐसे जियोग्राफिकल पहचान के आवेदन हमारे पास आए हैं। कुल मिला के अभी 30 ऐसे आवेदन हैं जो हम एग्जामिन करने जा रहे हैं। तो मुझे ये बताते हुए बहुत ही आनंद हो रहा है कि ये 2 दिन के महामंथन के दौरान हमने 10 ऐसे जियोग्राफिकल इंडिकेशन की भी पहचान की है और उसका बड़ा रिव्यू किया है। हम आशा रखते हैं कि बिहू महोत्सव के साथ साथ हम आसाम की संस्कृति, आसाम के कल्चर को विश्व में पहचान देने में सफल रहेंगे। धन्यवाद। এতিয়া অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছোঁ সকলোকে সম্বোধি দুআষাৰ ক'বলৈ। অসম চৰকাৰৰ সন্মানীয় সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী শ্ৰী বিমল বৰা ডাঙৰীয়া, অসম মন্ত্ৰীসভাৰ সন্মানীয় সদস্যসকল, অসম বিধানসভাৰ সন্মানীয় সদস্যসকল, আজি যি সময়ত অসমে নিজৰ বাপতি সাহোন বিহুক বিশ্ব অভিলেখ সৃষ্টি কৰাৰ পথলৈ লৈ গৈ আছে, যি মুহূৰ্তত আমি অসমৰ বাপতি সাহোন বিহুক গিনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডত সন্নিৱিষ্ট কৰিবলৈ গৈ আছোঁ, সেই সময়ৰ সাক্ষী হোৱা আজিৰ
এই পবিত্ৰ স্থানত উপস্থিত হোৱা শ্ৰদ্ধাৰ সুধী মণ্ডলী আৰু আমাৰ অসমৰ সকলো জিলাৰ পৰা অহা বিহুৱা আৰু বিহুৱতীসকল আজিৰ এই পবিত্ৰখন পবিত্ৰ মুহূৰ্তৰ সাক্ষী হ'বলৈ পাই আমি সকলোৱে সঁচাকৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ জাতিটোৰ বাবে আজিৰ দিনটো এটা আনন্দ আৰু স্মৰণীয় দিন আৰু অহাকালি যেতিয়া সম্পূৰ্ণ মুগা মেখেলা চাদৰেৰে জোনবিৰি গামখাৰুৰে আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিত ইয়াত বিহু নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিম অসমৰ গৌৰৱ আৰু অসমৰ পৰম্পৰাই আকাশ চোৱাৰ পথত গতি কৰিব এনে এক পবিত্ৰ মুহূৰ্তৰ সাক্ষী হৈ থকাৰ বাবে সুযোগ পোৱাৰ বাবে মই নিজেও ভগৱানৰ ওচৰত মোৰ কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছোঁ বিশ্বৰ সন্মুখত অসমীয়াই নিজৰ পৰিচয় এটা গৌৰৱী জাতি হিচাপে দাঙি ধৰিব লাগিব আমাৰ সকলো আছিল আমাৰ সকলো আছে কিন্তু শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীৰ ভিতৰত সীমাবদ্ধ হৈ থকাৰ যি আমাৰ মানসিকতা আছিলে সেই মানসিকতাই আমাৰ জাতিটোক বহুদূৰ পিছুৱাই দিছিলে ছত্ৰপতি শিৱাজীৰ কথা ভাৰতৰ চুকে কোনে জানে ৰাণা প্ৰতাপ সিংহৰ কথা ভাৰতৰ চুকে কোনে জানে কিন্তু মহাপৰাক্ৰমী লাচিত বৰফুকনক আমি বিশ্বৰ দৰবাৰত লৈ যোৱাৰ প্ৰয়াস আৰু প্ৰচেষ্টা বহু দিনৰ পিছত আমি আৰম্ভ কৰিলোঁ আমাৰ বিহু অসমৰ প্ৰতিগৰাকী ছোৱালীয়ে নাচিব পাৰে যিটো সময়ত আমি 10,000 বিহুৱা আৰু বিহুৱতীৰে এই বিহুৰ কল্পনা কৰিছিলোঁ তেতিয়া আমাক কোৱা হৈছিলে যে ইমান বিহুৱা আৰু বিহুৱতী আমি ক'ত পাম কিন্তু বিহু এয়া সংখ্যাৰে নহয় অসমৰ প্ৰতিগৰাকী পুৰুষ মাতৃ মহিলা জীয়ৰী বোৱাৰী ভাতৃ সকলোৰে হৃদয়ত থকা এক স্বয়ং সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়া আৰু যেতিয়া আমি আগবাঢ়ি গ'লোঁ 10,000 বিহুৱা আৰু বিহুৱতীৰ পিছতো বহু বিহুৱা বিহুৱতী আজিও অসমৰ বিভিন্ন জিলাত আছে যিসকলে ইয়াত আহিবৰ বাবে সুযোগ পোৱা নাই মই তেওঁলোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ যে কোনোবা এটা দিন আমাৰ মাজত আহিব আমাৰ এখন ডাঙৰ খেলপথাৰ হ'ব যিটো দিনা আমি 25,000 বিহুৱা বিহুৱতীক লৈ আমি আকৌ কোনোবা এটা দিনা আমি ইয়াতে সমবেত হ'ম অসমৰ লোককলা অসমৰ সংস্কৃতিক আমি বিশ্বৰ দৰবাৰলৈ লৈ যাম আৰু অসমৰ গৌৰৱ অসমৰ পৰম্পৰাৰ বিষয়ে বিশ্বই জানিব পাৰিব আজি ৰংঘৰৰ আকৃতিকাৰ সেই পবিত্ৰ এক মঞ্চৰ সন্মুখত আমি সকলোৱে বিহু নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিম অহাকালি আৰু দুগুণ উৎসাহেৰে আমি এই বিহু নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিম জাতিৰ আমি মান আৰু মৰ্যাদাক এক নতুন দিগন্তলৈ লৈ যাম মই মোৰ অন্তৰৰ গভীৰতম কোণৰ পৰা আজিৰ আমাৰ এই অনুষ্ঠানত আহা আৰু আজি 2 মাহ ধৰি কষ্ট কৰি থকা প্ৰতিগৰাকী বিহুৱা আৰু বিহুৱতীলৈ মই ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ মই অনুভৱ কৰোঁ যে 10,000 ল'ৰা ছোৱালীক একেলগে গুৱাহাটীত আতিথ্য প্ৰদান কৰিব পৰাকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কলেবৰ এতিয়াও বঢ়া নাই বহুকেইখন ফ্লাইঅভাৰ নিৰ্মাণ হৈ থকাৰ কাৰণে মহানগৰীত যথেষ্ট যান-জঁট কালি ৰাতি আমি বহুত নিশা হোটেল গৈ পাইছোঁ কিন্তু তাৰ পিছতো অদম্য উৎসাহ আৰু উদ্দীপনাৰে
আই অসমীৰ মান ৰাখিবলৈ আজি আমি আকৌ ইয়াত সমবেত হৈছোঁ আপোনালোক সকলোৱে আমাৰ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতাৰ পাত্ৰ কৃতজ্ঞ অসমীয়া জাতিয়ে এই 11,298 গৰাকী বিহুৱতীক সদায় মনত ৰাখিব এই কথা মই নিশ্চয় অসমৰ ৰাইজৰ হৈ আপোনালোকক কথা দিব পাৰোঁ শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ আজি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ আৰু ৰাজ্যৰ বহু চুকে কোণৰ পৰা এই বিৰল দৃশ্য উপভোগ কৰিবলৈ ৰাইজ উপস্থিত আছে আমাৰ জীৱনত এনেকুৱা দিন কেতিয়াও হোৱা নাই যে মাত্ৰ আমি টেলিভিছনত কৈছোঁ যে অহাকালি 5:30 বজাত আহিব আৰু সৰু সজাই ষ্টেডিয়াম সম্পূৰ্ণ ভৰ্তি হৈ গৈছে এনেকুৱা বিৰল দৃশ্য আমি আগতে কেতিয়াও দেখা নাছিলোঁ আৰু বহুত লোক হয়তো আজি আহিব পৰা নাই মই সকলো ৰাইজক অনুৰোধ কৰিম এই বিহুৱতীসকলক মূৰৰ চুলি ছিঙি আশীৰ্বাদ কৰক তেওঁলোকে যাতে আমাৰ জাতিটোৰ মান আৰু আমাৰ জাতিটোৰ মান আৰু মৰ্যাদা সদায় যাতে এনেকৈ ৰাখিব পাৰে অহাকালি দিনটো আমাৰ কাৰণে আৰু এটা বিশেষ দিন উত্তৰ পূব ভাৰতৰ প্ৰথমখন এইমছ কালি অসম ভাৰতৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই উদ্বোধন কৰিব অহাকালি দিনটোতে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নগাঁও নলবাৰী কোকৰাঝাৰত 3খনকৈ মেডিকেল কলেজ স্থাপন কৰিব ৰংঘৰক নতুনকৈ সজাই পৰাই তাৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী অঞ্চলক সজাই পৰাই তোলাৰ সুন্দৰ আঁচনি এখন আৰম্ভ কৰিব অহাকালিৰ দিনতেই অসমৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই 14,000 কোটি টকাতকৈ অধিক টকাৰ প্ৰকল্প আধাৰশিলা আৰু উদ্বোধনী কৰিব অহাকালিৰ দিনটো আমাৰ জাতিৰ বাবে এটা গৌৰৱময় দিন হৈ থাকিব মই অসমবাসী ৰাইজক অহাকালি টেলিভিছনৰ পৰ্দাৰ সন্মুখত যিসকলে ইয়াত আহিব নোৱাৰিব টেলিভিছনৰ পৰ্দাৰ সন্মুখৰ পৰা অসমক বিশ্বৰ দৰবাৰলৈ লৈ যোৱাৰ এই বিৰল মুহূৰ্তৰ সাক্ষী হৈ থাকিবলৈ অনুৰোধ জনাম আমাৰ বিহুৱা আৰু বিহুৱতীসকলৰ পিতৃ মাতৃসকলক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক এই কেইটা দিন কষ্ট কৰিবলৈ যি উলিয়াই পঠালে তেওঁ এই ল'ৰা ছোৱালী কেইটাই অকল আপোনালোকৰে মান ৰখা নাই সমগ্ৰ আমাৰ জাতিটোৰ মান ৰাখিছে আপোনালোক গৌৰৱময় পিতৃ মাতৃ আপোনালোকক মই অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ শ্ৰদ্ধাৰ বিহু আৰু বিহুৱতীসকল অহাকালি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ সভাৰ পিছত আমি অসমৰ বিভিন্ন জিলালৈ উভতি যাম মই আপোনালোকক কথা দিছোঁ যে মে' মাহত আমি বিভিন্ন জিলাত আপোনালোকক পুনৰ লগ পাম আপোনালোকক আমি সন্মানিত কৰিম আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে আমি যি চিন্তা কৰিছোঁ গোটেইখিনি আমি বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিম আপোনালোকে এই কেইটা দিন যি মহানগৰীত অলপ চলপ কষ্ট পালে তাৰ বাবে মই আকৌ এবাৰ আপোনালোকৰ ওচৰত ক'ব খুজিম যে আমাৰ জাতি আমাৰ অনুষ্ঠান আমাৰ ঘৰত অলপ কৰবাত অসুবিধা পাইছোঁ ঘৰত যেনেকৈ আমি কাকো দায় দোষ নধৰোঁ তেনেকৈ আমি কাকো দায় দোষ নধৰি আমাৰ জাতিটোৰ বাবে এটা গৌৰৱময় কীৰ্তি স্থাপন কৰি আমি আমাৰ পৰিয়ালৰ মাজলৈ আকৌ উভতি যাম মোৰ মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্যসকলে যোৱা 2 মাহ ধৰি পৰিকল্পনাৰ লগত জড়িত হৈ থাকিল জিলাসমূহত তেওঁলোক নিজে গ'ল মই তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ বিধায়কসকলে আমাক যথেষ্ট সহযোগিতা কৰিলে তেওঁলোকক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ জিলা উপায়ুক্তসকলে যোৱা 2 মাহ ধৰি অহৰ্নিশে এই প্ৰচেষ্টাক সফল কৰাৰ কাৰণে
তেওঁলোকৰ সতীৰ্থসকলৰ সৈতে কাম কৰিলে তেওঁলোকক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ অসম চৰকাৰৰ মুখ্য সচিব আৰু অসম চৰকাৰৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলক তেওঁলোকৰ সহায় আৰু সহযোগিতাৰ বাবে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই এটা অনুৰোধ কৰিম যে যেতিয়া আমি উভতি যাম আমি উভতি যোৱাৰ পিছত সকলোৱে যেন নিজৰ ফেচবুক নিজৰ ইনষ্টাগ্ৰামত এই অভিজ্ঞতাৰ বাবে এবাৰ হ'লেও লিখে এই যাতে আপোনালোকৰ লেখনিবিলাক সদায়ৰ কাৰণে যাতে এটা স্থায়ীভাৱে লিপিবদ্ধ হৈ যায় আপোনালোকে এই বিৰল সন্মানৰ এই দিনটোৰ কথা সকলোৱে খুব ধুনীয়াকৈ হৃদয়ৰ পৰা ওলোৱা শব্দৰে লিখিব আৰু সেই শব্দবিলাক আমি আমাৰ জীৱনৰ মণিকোঠাত সদায় সাঁচি থম তাকে কৈ এইখিনিৰে আপোনালোকৰ ওচৰত মই মোৰ শুভেচ্ছা যাচি মই মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিব খুজিছোঁ এটা কথাৰে মই আকৌ এবাৰ উল্লেখ কৰিম যে আমাৰ এই গামোচাখন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই বিশ্ব দৰবাৰলৈ লৈ গ'ল কিন্তু এই গামোচাখন যে অসমৰ তাৰ বিজ্ঞানসন্মত কোনো প্ৰমাণ নাছিল আজি ভাৰত চৰকাৰে আমাক এই গামোচাখনৰ GI টেগ অফিচিয়েলি আমাক প্ৰদান কৰিলে এতিয়াৰ পৰা এই গামোচা অসমৰ সম্পত্তি হৈ থাকিব ই কোনেও বেলেগৰ সম্পত্তি বুলি দাবী কৰিব নোৱাৰিব এই প্ৰমাণপত্ৰ আজি আমাক ভাৰত চৰকাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰদান কৰিলে আৰু এই মহান কাম সমাধান কৰাত অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আৰু অসম চৰকাৰৰ সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি কাউন্সিল বা এছটেকৰ বিষয়ববীয়া বৈজ্ঞানিকসকলে যি কাম কৰিলে তাৰ বাবে মই তেওঁলোককো ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ অসম চৰকাৰৰ হস্ততাঁত বস্ত্ৰশিল্প বিভাগৰ মন্ত্ৰী উৰ্খা গৌৰা ব্ৰহ্ম আৰু তেওঁৰ সতীৰ্থসকলক ধন্যবাদ জনাম যে অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এছটেক আৰু আমাৰ হেণ্ডলুম টেক্সটাইল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ প্ৰচেষ্টাত আজি এই গামোচাখনক অসমৰ লগত চিহ্নিত কৰি আমি এটা নতুন দিনলৈ আমি গতি কৰিলোঁ নতুন দিগন্তলৈ গতি কৰিলোঁ আমাৰ প্ৰচেষ্টা হ'ব অসমৰ বাও ধানকে আদি কৰি অসমৰ বিভিন্ন সম্পদসমূহক আমি GI টেগ ল'ম যাতে আমাৰ সম্পত্তিসমূহ বিজ্ঞান পেটেন্ট আদি বিভিন্ন নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আৱিষ্কাৰৰ পিছতো আমাৰ বাপতিসাহোন সম্পত্তিবিলাক সদায় যাতে আমাৰ হৈ থাকিব পাৰে অসমীয়াৰ হৈ থাকিব পাৰে তাৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা ল'ম শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ আজিৰ এই অনুষ্ঠান চাবলৈ অহাকালি বৰাক উপত্যকাৰ পৰা আমাৰ বঙালী ভাষী বন্ধুসকল আহিব অহাকালি কোকৰাঝাৰ আৰু অসমৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা জনজাতীয় লোকসকল আহিব এই বিৰল অভিজ্ঞতা চাবলৈ অসমৰ হিন্দী লোকসকল আহিব অসমৰ বিভিন্ন জাতি উপজাতি কাৰ্বি আলঙৰ পৰা কোকৰাঝাৰলৈ পাহাৰ ভৈয়াম আমাৰ উজনি নামনি মধ্য অসম সকলো ৰাইজ উত্তৰ অসম সকলোৰে পৰা আমাৰ ইয়ালৈ জনতা আহিব আৰু অহাকালি মই অনুৰোধ কৰিম যে যিসকল ৰাইজ আমাৰ এই অনুষ্ঠানত আহে জাতীয় সাজপাৰ পিন্ধিব নোৱাৰিলেও ডিঙিত যাতে গামোচাখন লৈ আহে তাৰ বাবে মই সকলোকে আহ্বান জনাম অহাকালিৰ দিনটো অসমৰ স্বাভিমানৰ এক নতুন দিন হওক অসমৰ স্বাভিমান আৰু আকাশ চোৱাৰ সংকল্পৰ এক নতুন দিন হওক অহাকালি কৃতজ্ঞ অসমীয়া জাতিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আমাৰ এই পুণ্যভূমি অসমলৈ আদৰণি জনাব আৰু 11,000তকৈ অধিক বিহুৱা বিহুৱতীৰে অসমৰ বাপতিসাহোন বিহু নৃত্যক আমি প্ৰদৰ্শন কৰি আমি বিশ্ব জয় কৰাৰ কল্পনাৰে আমি আগবাঢ়ি যাম পুনৰ এবাৰ আজিৰ এই স্মৰণীয় মুহূৰ্তত অসমবাসী ৰাইজলৈ মোৰ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাই মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিম প্ৰথমে আমি
বিহু নৃত্যৰ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিম তাৰ পিছত আমি ঢোলৰ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড প্ৰত্যক্ষ কৰিম আৰু সকলোৱে গৌৰৱী অসমীয়া হিচাপে আমি অহাকালিৰ দিনটোলৈ অপেক্ষা কৰিম ধন্যবাদ জয় হিন্দ জয় মা ভাৰতী জয় আই অসম মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আপোনাৰ নেতৃত্বত আমি নতুন দিনলৈ ন চিন্তাৰে আগুৱাই যাম আপোনাক আমি কৃতজ্ঞতা জনাইছো Now on behalf of Guinness Book of World Records I would like to request adjudicator to kindly speak a few words Good evening, ladies and gentlemen. How are you, the beautiful people of Assam? How are you today? Good. My name is Rishi Nath. I am the official adjudicator for Guinness World Records headquartered in London. And today I'm here to adjudicate the attempt, the largest Bihu dance. So is everyone excited? এক মিনিট মই যিসকল ফিল্ডৰ মাজত ঘূৰি আছে তেখেতসকলক নিৰ্দিষ্ট স্থানলৈ যাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আমি এতিয়া আমাৰ সময় হৈছে অনুগ্ৰহ কৰি যিসকল মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰ তাত ঘূৰি আছে সকলোকে ওলাই আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু এই এনাউন্সমেণ্টটো হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ টাইম ষ্টাৰ্ট হ'ব গতিকে আপোনালোকক ময়ো এবাৰ শুভেচ্ছা দিবলৈ বিচাৰিলোঁ বিহুৰ শুভেচ্ছা বিশ্ব অভিলেখৰ বাবে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ Okay, I shall resume now. So if everybody could kindly stand up. Okay, just a small announcement. The number to beat for this record is 500. Do you think that all of you will be successful today? Brilliant. Okay, so we'll do a quick countdown for the dance to begin. So 5-0. And then there will be a whistle which will basically symbolize the commencement of the dance. Is that okay with everyone? So is everyone ready? All right. 5, 4, 3, 2, 1. Hey, honey,
হাই হাই তুমি ভাতে খোৱা মাজত
আনিছো ঐ মিনা কৰা গেজে গেজেৰা ঐ মিনা কৰা গেজে গেজেৰা ঐ তাৰ লগত আনিছো ঐ ফুলি তোমাৰে ঐ দেহা দেহাতি ঐ পদুমৰে পাহি পাহিতি ঐ পদুমৰে পাহি পাহিতি ঐ তোমাক মাতিম ৰূপহী বুলি ঐছে নাইতি ক'বলৈ নেপালো ক'বলৈ নেপালো মনৰে কথাটি two, three, four, five, six, seven, 8, 9, 10. Sit down, please.
absolutely fantastic. That was the most mesmerizing show that I've seen till today. Thank you very much. Pritam আৰু দেৱজিৎ লাইভ শ্ব'টো হ'ব মাইক্ৰফোন লগাব দিয়ক সকলো দৰ্শকসকল আমাৰ বিহুৱা বিহুৱতীসকলৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ হাত চাপৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমি এটা ৰেকৰ্ড ইতিমধ্যে কৰিলো ইয়াৰ পিছতে আমি লোকবাদ্যৰ আৰু এটা দ্বিতীয় ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ গৈ আছো সকলোকে উপভোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছো এতিয়া আমি আমাৰ লোকবাদ্যৰ সৰ্ববৃহৎ সংখ্যাৰ সমাৱেশেৰে পুনৰ দ্বিতীয় ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ গতিকে আমাৰ বিহুৱতীসকলক আমাৰ গেলেৰীত ভাষণ গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু বাকী বাদ্যযন্ত্ৰীসকলক আমাৰ তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ স্থান ল'বৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ বহাগ মানেই ৰং বহাগ মানেই হেঁপাহ বহাগ মানেই সুখৰ সমাহাৰ Respected President of TRIPURA Motha, TEF ni Vice Chairman, Vice President, and all our MLA colleague and our CEO TTADC, Jotono Dipor Kaham Tevisa. It's my honor to be here to talk in front of you all. Belaino khatong thogo o felicitation o phai manjama bagai. TEF o ani chikonsa contribution tongo ang nobno norgna tini sai khna rona norog jehetu sia phano khana TEF ni je logo obo angno sanamo o logo sanamani uklogo chikonsa story dongo chini bobagra saka logo sanam dihne ano ke sanampuru ang 7ta hoite 8ta design rekha aboni bising bobagra obo choose khaika jehetu oro heels ganang duita hapung ganang obno nung engko khaisiri final khaisiri ni sao jehetu we come from the hills जों हाथाय हाफुंगो तंनाय बरक with pride obno final खायजाका obno चिकनसानि contribution ताय अरो गोबांमा किसिजा confusion गोबांमा या किसिजा confusion हंकाय आनि surname no तयै दांसु हनै बैगावमान अरो 5 बोसोंका नोंखाय चिन KOKBOROK दे मान हनै yes of course I do speak KOKBOROK Garo community ni belong kayo, happen KOKBOROK saimano. TEF ni contribution ochini thanai election chung lukha directly or indirectly busuk ke supportive hungkha aboni bagai belai kheno hambai pipeline hambai ang Dalai district ni belong kayo Dalai district o ang jothesto support mangkha aboni bagai especially chini dhalai ni TEF rognabo ang belai ke hambai mario norok se society ni torch bearer tabo norok ni through this developments infrastructure ba revolution generation of hayo chini different domain norok ni different domain haifano oje jani domain no tongai phano जों जे combine khayai samung tangai oje tini 13 MLA fruitful ngai जों assembly wo जों khoranti saimangkha oronorok ni phan tongmani bagai norokno belai ke hambai As I'm new in politics,
I speak very less. Ang খুব কম নকক চাও হাইফনো তিনিনি ও স্পেশাল দেব নরক নাং তাইবৈসা হামবাই রুগৈ আনি কক চিকন চাওরনো পাইরিকা হামবাই programni Panda fangok rana khulumung yaparo ei bono karaibo tinini felicitation program bhai manjak phaika chini Tipra Mothani honorable president Borom ganang Bijay Kumar Rangkhol sir bono khulumung yaparo bono karaibo chini TTADC government ni official chief executive officer bono bani khulumung yaparo tei bo jaga bhai manjak phaika chini খরকসা খরকসাকে আংমুং সালিয়া সিনি যত অনারেবল 13 MLAs তেই সিনি অনারেবল যত MDCs তেই যত তেবনি যত প্রেসিডেন্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট তেই সেক্রেটারিজ তেই অল মেম্বার্স যতনো পাইফলে হামবাই বেলাইখানে তংথগো খাগজাঙ্গো অমহাইকে চিনি TEF রকসুনো লাম সকমানি বাগৈ বেলাইখানে খা কোয়ার তে খা কতর বাই আং লাম সকজাংমনি বাগৈ পাইফলে হামবাই টেপনি কন্ট্রিবিউশন जों साबै मेया বরক যেভাবে শুনো চুবাখা শুধুমাত্র বরক কর্মচারী হিনৈ जोङो রাং পয়সা সিনি বাই চুবাইয়া রাং পয়সা বাই শুনো চুবামনি সাথে সাথে गोबां কাহাম কপ जोङो সাজেশন रिउ एडवाइस खाइबो कारण थाइसे साइ दं माइसिनि पल साइ थं माहाय आंबो खरकसा निउली इलेक्टेड MLA ते पलिटिक्स आं कताल सालसा आंबो मास्टर चाकरि खाइ दंमोनिनो इंगे सडनली चाकरि थांमोनि यागुलो बुबाग्रा बाय सामु तांगानि सुजुग मागै सिनि Tipra Mothani हाफोरां हाफायो बनि बागै तिनि अर एमप्लयिज दंनाय जतनी किसा बाक्सा गोबां कोफानो कन्ट्रिबिउशन खाइमानना बाक्सा किसाफानो खाइमानथों हाइफानो जों जतनो समान भाबे नायो ते स्पेशली हामबाय मायाफागो ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम आनी अम्पिनगर एसेम्बलिनि जारा तेव दंनाय और आनी सिनिमानि आनी बंधु दंगो सिनि वाइस प्रेसिडेंट सेंट्रल नि नेताजी देव बर्मा बेलाइखन आनो चुबाखा बनि नगो पर्यन्त आं माथुखा सालनै सालथा माइबो जाखा ते बनि एन्टायर टीम सिनि अम्पिनगर जे TEF टीम दंमानि बरक गोबां माखे चुबाखा इसे बरनि बागै दं किसा प्लिज याफा खर किसा बरमा ते सारा त्रिपुरानि TEF जारा TEF दंगै जोंनो चुबाय दंनाय बा डाइरेक्टली बा इनडाइरेक्टली जारा चुबाय दंनाय बरनो जों पगैमाया जों जयेन्टलि अमाहायगोन जों चिनि बुसकांनि चबानो जों कप्लाय खायनि बागै आगोनो नांनाय तेबो चिनि TEF तेबो स्ट्रंगै बुसकां आगौथों जोङो चुबाथों चिनि Tipra साराव कलुक दंमो जागाबो थाङैबो जागानि बरफ कलुक जानो जों तिसाना नांनाय कारण चिनि जों साइबानो चिनि इकोनॉमिक स्टेटास बेलाइके हामिया ना चिनि याफा बिजनेस दं इनकाम नि चिनि कोनो सोर्स गरै हाइनि बागै एकमात्र जों डिपेंड खायो जारा कर्मचारी जारा चाकरि खाइ दंनाय बरकनो काइसे जों डिपेंड खाइ चलै दंमानि बागै चिनि चराय खनाय रगनोबो चबागानि खेतरे गन्दरन धनानि रिक्वेस्ट दंगो नरक जब तो या बाक्सा खाइ चिनि चराय खनाय चिनि पार्टिनो तो चुबाय दंगो बनि बादे फानो विभिन्न सोर्से चुबाय माखाके बेलाइगाना हामनाय ते कक सालि आंबो गोबां मानसिनि दायस आसुजाक दंगो तिनि TEF बाय Songcha 13 MLAs ketal dongno boron donani bagai kaisa nuai hall chini auditorium hall ni kaisa Panda o Panda ni boron ganang sabapati tai chini phaimanjak phaijak Tipra Mothani honorable president
চিনি বিজয়রাংখল সার ন খুলুমুং ইয়াফারো তাই চিনি অনারেবল এলওপি চিনি সার অনিমেষ দেব বর্মনব খুলুমুং ইয়াফারো তাই টিএফ নি যত 13 MLAs আর চিনি অনারেবল MDCs তাই buskango asukjak chini TEF ni tuifang tangfang jotono paipleya hamjamung tai rangsak ni dofani sibai bisi kok saglak karon kaisa kaisa ke kok saranan thangkangke সময় গোবাং নানাই TEF জন্মলগ্ন থেকে যেভাবে চিনি যে জাগো চিনি গেট দं চিনি মথানি गोबां गेट न बरक आबनो फिलआप खायरो चुनो एडवाइस रबो कारण TEF नि जे कंट्रीब्यूशन सानन थांगा हंके ब्लाइखे और तिनी जे 13 MLA जों जे अरब बुसखाङो आसुजाक आबो क्रेडिट टोटली नरनि थानि थांगो ताखोर नर आसखे चाकरी खायमानि परे कायसा बैनि पलिटिकल ताई कुबुनि पलिटिकल बाय नायसुक जागै नरकनो माने खूब रिक्स नागै हायफानो नरक नुखुंनि सामुंताय अबनो याकारै गोबांमा याकारै जे दफानि सामु गोदालमानि आबनो आं नरनि थाने चिर कृतज्ञता आं पालन खायनाय ओमफ्राय चिनि करबुकनि तरफ থেকে TEF नि आं हामबाय मारुओ स्पेशली चिनि काका मंगल दे बोरमा बुसखाङो आसुकजाक ओमफ्राय सेक्रेटारि प्रेसिडेंट दंगो चिनि कृति उच्चय बुसखाङो आसुकजाक बबो चिनि सन्मनि त्रिपुरा वाइस प्रेसिडेंट सेंट्रल नि बो बुसखाङो आसुकजाक ताय बालक दा बालक दन बरनि बागै किसा ताइबो गोबांमा करबुक दंनेरनो याफाखरो दिनै आं सानो कारण बरक करबुकनो कायसे रिमोट एरिया टोटली बांग्लादेश बॉर्डर बायसिं गोरोंजा मैक्सिमाम हायफानो बरक किरिया हर साल खाख्लाब यासागै दफानि बागै जे सामुं तांमानि आं बरनो अरतंग तुतिनो खुलुम हरन बुनो हामबाय ताथुरक जरा मांखांके ताइ बुसखाङो ताइ बुकक सारनाय दिनै गोबांमा नेता काहाम काहाम कक साराय दंगो तबे अकगले थाइजा मासासिनाय जों जे जागा दंफानो दफानो मा हामजा लायनाय बुसखाङो चिनि अम अपायथागनि चबाया चबा ताबुक चेंग्रबसे ओ चेंगमानि चबाओनो बुसखाङो चिनि नेक्स्ट जेनेरेशन न हाताय दफानि बागै जे जागा चिनि तामो तामो कायताय चिनि जे वानसुमुं सामुं तांनानि जे चिन्ताधारा आबनो जों गाहाम के बुसखाङो आगरना तलांना नानाय नेक्स्ट जेनेरेशन नि बागै जों गाहाम के मावन सलायसनाय ताय कायसा ड्राग्स न तै किसा चिंता खालेदि आं आबनो तै ककलक सालिया ड्राग्स जोनो डायरेक्टली इनडायरेक्टली चिनि नेक्स्ट जेनेरेशन नि बेकबोन न नष्ट खाय तंखा सोसाइटी न पूरा आमो खाय तंखा आबनो तैबो किसा चिनि TEF सं सोसाइटी वे सालाये गाहाम गाहाम एडवाइस रेडी होने जों नरनि तरफ থেকে कायसा ताइ वैसा कन्ट्रिबिउसन मानाय जों ड्राग्सनि बिरुद्धे फाइट खायनायनि बागै आसे साइनो आं जतन चिनि रांसाकनि तिप्रसा दफा आयोग लग्थ चिनि बुबाग्रा आयोग लग्थ जतन काम गुरुंखे माथां तगनै बगि हमले बासा बासा माइराव खुजाक दंबायखानि साव कक सालालि या सारे आमो सालि आइ दंमनि न हायफानो सादे सादे के सासिन कखयावबो कक त गोबां सानि गरिखा बेलाय बेलाय हामबाय मारुओ चिनि TEF रकनो आंबो टाकारजलानि इंगै जे लास्ट इलेक्शन चिनि TEF टाकारजलानि कमिटिनि इंगै आं बेलाय बेलाय केन सुबा सुमांखा आं बगे बरन आं पहिला बेलाय खुलुमं याफारो ताइ कि बाय हाक्तबानि चे बाय याफार
जों साइमानो चिनि सोसाइटी वो एम्प्लॉय रो कर्मचारी रो उनका चिनि समाज नि रेगुलेशन तो ना थांगतनी बरनी भूमिका माने बेलाई खन दरकार रेगुलेशनरी बरनिफाई चिनि सोसाइटी वो जरा तिनी किसा जॉब खाई दंनाय रो बरनो चिंता बुद्धि सम्पन्न व्यक्ति हंजागो चिनि सोसाइटी न काहाम का जिहेतु थांगतनी नरक जतनी न चिनि जतन भूमिका जों मानानाय तिनी सानामु जेबन मासम जों मन आनि कायसा कयमं दंनाय तिनी नरक जतनी थानि जों जे ग्राउन्ड फन दंथौ जों जे कुनु जागाफोर दंथौ कायसानो चिंता खायना दरकार चिनि दफा चिनि सोसाइटी न चिनि जेराव चिनि फ्यूचर चिनि जेनारेशन जों बागे कुचुतलाङि थांमानाय अबनो तिनी चिनि मिशन चिनि विजन चिनि थिनां जों तिनी अमन नासि कक मास जों चिंता मा खालायनाय कारण नरना आंसु तिनी एमप्लॉय जिमिन नुगिया नरक जन चिनि ताखु पाठान साइक्लांमा हाय चिनि मेन्टली फाइनेंशियली नक जन जतन सुबाय फायु काजै जों तिनी जेसफोर जों बखाव समाय दांमा थांनाय जे जों शुद्ध कर्मचारी संगठन जिमिन जों अंगै बसगां सामं खायग्ला दफानि बैकबोन दफानि वॉरियर्स बोबागानि वॉरियर्स हिसाबै जों सामं खायलायनाय अबै जों दिनै खावस लायसै मांलायनाय काजे बिसि कक तो साना गरै नरक जतने सिजाक नुकजा आर अबनो सानाय तिनी जों जारा बाक्सा तिनीबो फाया कोरा तंगि मानो चिन तिएबो कमा फाया आगे कमा नुकमानि बाक्सा बाक्सा फियाबा ट्रांसफर न किरुइ र फाया बम दंमोन तां बगै तिप्रा मथा पावर सरकार फाइलियाबा बाक्सा बाक्सा एब्सेंस र पनङै मानो याबा आं सानाय पृथ्वीनि पॉलिटिक्स वर्ल्डनि पॉलिटिक्स सेकेन्ड मिनिट चेंज हुई दङ ए तिप्रा मथनि एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी ने बसकांगो जे बसकांगो सरकारनो जों बाजा आसक बाजा खाइमानाय नर कोन ताकिरि खाजन दाखौ तेबो खौसं जों मिलि फाइट खायनाय दफानि बै जों सामं खायनाय अबसि ग्राखक जों डिसिजन मानानाय बाक्सा बरम नुगले जखन एडिसि पावर ऑफ फाइमनी पड़े जों नुखा हायसि कमा बरक फाइकिया बुरुं हजार फाइकिया केबा किसा तेब्रा मथा तिनि सरकार फाइलियाबा बासबा चेयार खालि लायखा हेदबा काजे कुन वाना करे हेपन जों अ चेयार खालि अब जों कुबलं नाया जों तिनि क्वान्टिटी नाया क्वालिटी से नांगौ दफाना हामजागनाय बखाबाय हामजागनाय हामिया जराव तंनाय काहाम जराव तंनाय आं दिसुन नाय आं बगै आं नरन हायने हाय खुलुमं याफरै एचिबा याफरै तिनि अकक सामना अरन पारिका हामबा जदों आं अरो आसु कक सानानिबो गरिखा तानमिखा आनसै बसकांगो गोबांमा कक खानाथाव साइक्लां थांगा खै खाफां खाकसामा याफारो तिनि सोंनो टीएफ निङै अरो सोंनो बरम रुमानि ओमफ्राय अ बरम रुमान जागावो थाइसिं गोबांमा आनि कलिग्सआव साइक्लांखा जों तिनि अरो जों साइसिं बाय पाइया जों अरो 13टा MLA मानि जों साइसिं बाय गैया अरो जों जत दफानि बुमा बदल हिन्दी युथ हिन्दी एमप्लॉय हिन्दी ओंखाय सिनि जत बुबागना हामजागै जोंनो सुबामान बागै तिनि जों अरो नं बुसकांगो जों फाइमाननि बागै जतनो जे जोंनो सुबानाय रनो खाफां खाकसामा याफारो के आमनि बिसिङो थाइसिं जतन साबिखे ओवरऑल आंबो साना मुसु आने 60 constituency निङै जे आं कायसा केबो मुनालिया आइबोनो जे TF निङै जे सुबामानि बेलायखनो बरगानो सुबाका ओंखाय आमन लगेबो बरक गोबां मा जागावो आनो गाइड बुक खायके तामिंखे आं बयस बुक आनि कम आं पॉलिटिक्स फैमिली बैकग्राउंड फायो आइबोनो आं एक्टिव पॉलिटिक्स आं आसन हाबजागिया होनबगै बरगानो गार्जेन हिसाब बरगानो गोबांमा लामा रग काहामथि खिनानो तलाङै तिनिसों बरक TF रगनिबो आरो ओइको अबदान दङ सानो सुबामानि हानबगै बावनोबो खाफांनि तेवैसा आं बावनो हामजामा याफारो ओंखाय तिनि आं अरो सानानि आसो कक गरै जों बुबाग्रानो हामजागै थानसानि लामा हिमखांखाय जों साइसिं बायले इंगिया जों थानसामा दंनाय ताम सराय ताम अक्रा ताम साक्रा
tama employee tama unemployed rok pun nungtheng sing joto bubakran kok khnawi sing thansang kangkai sini je manmani je sini naisingma bubakran naisingma je greater Tipra land amusung mana hini asa khayo ke okok thaisa thaini sawino ani jorana ora muthaka hambai ang pulan hambare nai tini o pandane achukpang TEF ni advisor bona paipel hame maro tairo phai mandaka sini Tipra Motha ni president hai kaba ekta sini hawo dofan bagi ekta lai gumas finai kesam MLA Borom gonang Bijay Kumar Angkon bona paipel hame maro tai phai mandaka sini Tipura legislative assembly opposition leader hai kaba ti sini deputy ex deputy CM Borom gonang on immense diploma bona paipel hame maro tai aro phai mandaka ex EM education hai kaba PW dini MLA Borom gonang Chitrang diploma tai aro joto daisa achukjak joto MLAs tai achukjak joto MDC tai TTDC ni CEO tai TEF ni vice president secretaries tai bini executive committee divisional ni adong bulong ni adong songno plan ani kakam tai chobo cheba yaparo jara কর্মচারী রং তো হামবাই বাইয়া বু কক বাই হামবাই নাই আবান থানি কক করে অবাসান থানি করে তামকে হামবাই না না আবো সাবাইয়া তামকে যারা কর্মচারী টংনাই রকবাই সিনি হালক দিননি সিমিয়া जों स्टुडेन्ट लाइफ जेफोरो चलै दङ जेफोरो जों स्टुडेन्टनि मुभमेन्ट दफानि मुभमेन्ट स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसन खायफोरो सिमिनो कर्मचारी दङबा हालागो जों दंलाया गोबां मारो जे दंनाय मेक्सिमाम नगन जों नगन थाङै जों जुबा सरक मा सान फियाबा कर्मचारी থেকে वाइसापानो जोंनो जुबा जुरिया अमाय जों मायाखौ रां पैसा बुद्धिवा जेबे जोंनाव फानदुय जेबे दफानि कक सापुरु मुभमेन्ट खायपुरु जे लगेनि माने जोंहाबो कर्मचारी नोंना हामबाय बाया दिनाव जे फाइने माननाय र अ हलो केबो किन्तु र कोनो मुंसा ट्रान्सफार कोनो कायसा प्रमोशन बागै फाया आबंखा बुबागार नायसेगै थांचांगै सिनि मानसिने बाहायखौ तुमनाय आबो बायसो फाय आबोनो मेन नङै ना हामो दिने नंना बेलेके हामबाय बारु अ थांचा बुबागारनो जे थांचाने खरां थांचाने ने जे कक सामने न नर खोनावै लगेर मा बागै दिने सानामो जोङो सिनि सुजाइटिओ सिनि दफाव যদি কর্মচারী রক আগো ফায়াকে কোন সময় গুজুক কাইমেয়া তাকে ইলেকশন সেম ইলেকশন 13 জন এমএলএ নি এমানি আবন নংনি বেলাইকে ফান্টং কর্মচারী যেদিকে থাঙ্গো আইন বুটব বেশিরভাগ থাংপায়ো ইলেকশন পুরো সুনুখা ইলেকশন পুরো যে পুরো কাউন্টিং খায়ো আপুরো কাইসা ডিক্লারেশন ফর্ম রুই ফুফুনুগৈ बेलिदा बेलिदा अपन नायो आपुर आं काउंट खाइपेख्या आपुर सिग्नेचर दङ सिग्नेचर टाइटल ना नायो आं काउंट खायो बुसुक मानाय जे काउंट खाइमानि आपुर साइमागा जे वानसुक मानि हाकेन मांखा जे आपुर जे काउंटिंग खाने सिगां जे गने मानि हुबा होके मांखा गमा रिजेक्शन खा आबो सिनि दङ मानि का कर्मचारी लोग जेबे बुदुय একটা মুখ মুরখা আবার নং হামবাইরে বাইয়া কা আমল লগে যারা সাজনো সাইথাঙ্কা যারা ব্লক নি হামবাইরে মান জায়গা আংবো হামবাইরে একলে কিন্তু আর চায়াং থানায় বংনো সুবামা হাইকেন আং সাউ নং সেতেসে বিসি আং সিনি গুলাগাতি ব্লক নি
যারা TF তংনাই ডিস্ট্রিক্ট লেভেলनि ব্লক লেভেलनि आनु नंनि सेबां के चुबा खानानै आं खाव सं ता बेलाय चुबा खा रां पैसाजों फानंजों आइडेल मा जागा चुबा खा आंबो सानाय आनि गुलागाति ब्लक नि जारा तंनाय TF दङ बंनो पाइबला हामे मा दङ दिनै आसेनंजों नंनि बुद्धि नंनि फान आबो सामं थेपानांजों सिनि बुबागने एकटाउदे नाहामो सिनि दफाने पामनान सलेसन साक्सेस खाइनगनि नक लगी तंगाना हनै যারা ফাইরনো নক তু ফাইনাই আও খাও সং পুজো চাও আজক সাওয়াইনো ওরা ফাই মানজনাই যত আদং নক বিশেষ করে যারা কর্মচারী TF নি আদং ন হামবাই দেবাই কেসা কক সামনে অরম পারে কে হামবাই MDCs angkai sini CU sab Captain Rathur pero sini TEF ni office bearers Hazal Sampani Panerok Norani Khani Hamdamai Tiba Yapharu Salaya Kok to Kabumanto Garon Sini Piasa Si Kok Bokida by Mahaba Sanga Kok Sagai Tazani Kamanto Girl Tigers Hair Shortcut to Mapai TRIPURA Juni Rasnotik Babe Batalemani Pore Soilem seat among seat above. No, Bishingo, Corbosgan above. Confident on Samia. Sinizol Cassin Bishingo, confident Gray, Soilama, each person, Bahiki person above. And Tagazon to Massacre Mosaifor annoyer Mokaya, confident Gray. He is going to lose. Abai Manson. Here, credit goes to our Bobagrahaji. Bobagran Tani Munsha or Shumbo Gray. The dog was Shumbo. Down on the wall, Sata Basaput Basakana. Tanga Yakushaka Bin Kapalabo, Navahashi. Our Bebam no Bobagran. Tangiba, or a Borok Chini Bishing Sao, Kapal Nankata, Bobagran Darate, Minlay. Kapal Tara Burmanache, not Sagrimalero, Kapal Tongi, Sagrimanta Baxa, not Hypoisan, the Kumanto, I won't be seen of Susan, not of Sus Kaina and Sagriman. Owned by God, no, I see. I say, I'm sorry, I'm Constantini. TEF Panerok Sap Tong Kisang, Basay Nayam Sung Kisa Sap Pai. Borok, Tam Hitobakang about Saran Magon Gray. They have contributed, they have helped me. Lots. But next Subakano has it. Kormosari put this new one other car. Dia 12% ribu anu putia, mau kayu ria. Hari tu kemana pasal tu bud ni sungai no. Kemana pasal tidak ni jalan kata. Kami matra 127 bud pasal itu, 127 bud mana buat. Kormosari bud, Kongres tu si kebang mangka. Ang sabsi kebang mana kormosari bud. Ang tambah. Apa orang kia orang hamzah ke mati bapa. Anak hamzah ke mana ya? Boba Grani, Koraksa Warriors, no song in Hoka, Bona Race, 5 and Motha. Some fish are not on one Sugimia. This person, matters, half this person, Mana, Bob 5 person Manka. Sung Tomaniabo, Blight Tapsi. Unisha Atatur Sono. Sini portion neta horina Yapharma pasang mani by Apple Telechola of Tongu. Labu Telechola Gray. Sini Matra Panda Noisos Hoitris Butar. So he said Kangaraj Miss right, 18,000 sides of bound knockout. 18,000 sides of bound. Say Turuksa by Mugli. Turuksa to Barata Bajiri Channel.
bang ni tupi pon to tupi produk kaya kaya bang nong thangai barat bajari dika to mogli roglak kaham na budka compared to kumbun gatna nyebi na kisi sa mas haka haisi बहुत दुख कष्ट माने आरो पाइ फैमानि बा गुबैखे दंहांके गुबै लामाव हिमि दंहांके सालसालानो जागाव आसग्रो सागा दंनाय बहायसि आबां पयजोंफ्राय गुबैखौसो नाङो दंना नांगौ हायसि दिनै बुबाग्राबो जेसेङैफोर साजागैफोर दंखाना जागाव सफायखि आरो सिटनि बागै जतन बखार दुख दुख ले जाए कुछ खनागा सिबाजन डिस्ट्रिक्ट तीनटा एसटी सीट डिविजन तीनटा एसटी मामनी सीट मामनी तीनटा गाड़ी जे पिकअप सुनाबो और बुबा के अंदर दो सरकारी जे मनो है जे करिश्मा बिन करिश्मा बाय खाइमन बाक्सा बुक्सो सरकारा फाटिलिया मा बायसे नुक फानजों नुगिया हाय सलाय थांथि सिउताबो तमा apa hingga nangba rasutigo সম্ভব gurui suno menteri na phajing hindong losa sungsung na ya losa tai jol sarong ni hai ini sengeng seng asu tong ri olo ongkhara buya basana buyang tong senga jaga seng ya hai sini bubagra sawa jotokon porjonto sini je yok samani kaisa lama bayasak sungkuno jaga thangya हायनि समाव बेन गाव खोनानाय दङ प्रजेक्टआ सुइटियो 6 जन एमएलए थाना नायखेपो 8 जन थाना नायखेपो दिल्ली सिमां दङ जों बयथांबो जों थांया तामनो थांना बांया नों फाइबानि बबर थांनो दंना बाताबो हम थांदांनाय जिबा मा दंजांनाय सेवबो गाजे अमला मुजुनादि आफु कक थालिया जेबोसिनि रिसोर्स लिडार कक थानाय दंखो बं फुक्ति सिंखनालायनो जतन हामबाय बुबाग्रा आइग्लबतों टेप आइग्लबतों बरक दफ आइग्लबतों रथिन साहेब ताई चिनी बुरी मथानी आदंग्रब ताई जत्तो टीएफ नि चिनी सेंट्रल कमिटी नि आदंग ताई आदंगजुग ताई जत्तो डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक नि फाइनाय तिनी अपांदाव जत्तो ननो आनी पाइफ्ले हामजाकमा ताई जबानि जिबा याफारो तिनी नरकनि बिसिंथै खलायै चिनी बरम गनां कताल 13 जन एमएलए रकनो नरक बेलायखायनो नाथतकनि बिसिंथै ब्रकनो बरम याफारका कारण नंनि बुखाओ बेलायखाना खातुंजाक आंसिओ कारण त्रिपुरानि इतिहासो कोनो एकटा आंचलिक दल पुइला 13 जना एमएलए मानखा ताई जों अर बुरि बाहायनो पुइला चिनी बुखु खरबनै जों एमएलए जों मानमानि बागै जों बाहायनो चिनी बुखा ब्लायखेनो तंथगो ब्लायखेनो हामजागो आपनि बागै नंनि टीएफ नि अबदान ब्लायखेनो अपरिसिम हिनि मानो कारण आं बाहायनो खरबसा बातायनायबा कप्लाय इंलिया फानो सेकेंड पोजिशन अंखा फियाबा आनि कलानपुर ब्लॉक नि टीएफ नि आनि खाजानि ताखुक जं बाहायनो बुखाव बानो रो तंगि तंग खांकाय बुखाव मगि तंग मानो चिनरखे एमएलए मान्याबा जोंना हामबाय रिनाय करै हिनि मानो फियाबा एमएलए इंया फानो आं नरकना हामबाय माया फारो नरकनि बुद्धि नंनि फान नंनि सुबासु ब्लेखेना आं मानखा चंमादिनि जराव आपनि बागै नरकना आं बाहायनो पाइफ्ले हामजाकमा ताइसि बाया फारो अबा हेकेनो नरक जोंनो सुबावै तंनाय प्रियासा खनै जोंनि सभा तंसाक नरक जोंनो सुबाय तंनाय ताइ चिनी टीएफ ताइ चिनी एमएलएस एमडीसी स्ट्रक ताइ जत्तो लिडार स्ट्रकनि हालक नरक पाइसिन काहाम काय बलाय तंलायनाय हिनै वानसुगै चिनी बुबाग्रानि लगिओ जों तेबो फानबक संनान बागै नरक जत्तो जोंनो सुबाय तंनाय हिनै आं कयो कबगै आनि ककिचा सामानि अरन मथाका तिनी 16 April 2023 the honorable MLAs ने the felicitation program वो program ने president of the function they are no chief guest हिसाबे मंदक फैखा BK uncle honorable president of TRIPURA Motha
party. They are Mandavika honorable MDCs, ex-MDCs, they are Mandavika newly elected 13 MLAs of Tipra Motha party. They representatives of TEF, Tipra Employees Federation, Jotan Apilla, Ani Sakbaithang, they TTADC ni administration Darab Theke, Nirogotano, Hambai, te Hakaham, Danovo. Tini or negoje felicitation program of the newly elected honorable MLAs. Or negoje hitu felicitation ang MLA rogno mane kaisa ke bumung khugoi ang khanaranan musugo felicitate thainan musugo parna hambai rena musugo. First of all, Sri Onimes Dabbarma, honorable MLA from Asarambari Assembly Constituency, Badavokte leader of opposition hisabe wa. So on behalf of myself and also on behalf of TEF, I would like to extend congratulations, heartfelt, warm congratulations to him. Then Chittaranjan Dabbarma, honorable MLA from Ambassa Assembly Constituency. Then Sri Shubut Dabbarma, honorable MLA from Charilam Assembly Constituency. Then Srimati Sapna Dabbarma, honorable MLA from Mandai Assembly Constituency. Then Sri Bishwajit Koloi, honorable MLA from Takarjala Assembly Constituency. Then Sri Brishaketu Dabbarma, honorable MLA from Simna Assembly Constituency. Then Srimati, though she is not here, Nandita Dabbarma Riyang, honorable MLA from Raima Assembly Constituency. Though she is not physically present here, she is spiritually present here. So I would like to congratulate her also. And then Sri Manav Dabbarma, honorable MLA from Gholagati Assembly Constituency. Then Sri Philips Kumar Riyang, honorable MLA from Kanchanpur Assembly Constituency. Then Sri Sanjay Manik Tripura, honorable MLA from KOKBOROK Assembly Constituency. Then Sri Paul Dangsu, honorable MLA from Karamsara Assembly Constituency. Then Sri Ranjit Dabbarma, honorable MLA from Ramchandragat Assembly Constituency. Then Sri Pathanlal Jamatia, honorable MLA from Ompi Nagar Assembly Constituency. Borok Jotano, Ani Sakbaithang te Tripura Tribal Areas Autonomous District Council Administration ni darab theke te TEF ni Jotani ngui ang borokno congratulations rogo Assembly go MLA hisabe elected ngone bagai. Sung saimano government Sung saimano je government ni tinta organ tongo kaisa hongka executive te kaisa hongka legislature te kaisa hongka judiciary. Executives hongka president theke arambho khlaiyoi je office ni je class 4 porjonto they all belong to executives. Sungbo executives on khlaiyoi we belong to executive branch of the government, executive organ of the government. They legislature hongka right from prime minister to the pradhan of the gram panchayat, they belong to the legislature. Manapare judiciary line hongka right from the Supreme Court, Chief Justice of Supreme Court theke up to the lower court judge parjanta baranga judicial system okalai. Okay, oronigo tabok the TEF theke oronigo felicitation khaimani bisintei khlaioi. I see the convergence between the
legislature and executives. Tabon is din hokai je honjago je rising of expectations of the citizens. O somoyo tabo jara oronigo honorable MLAs, member of legislative assembly hisabe jara nirbachit onkha, elected onkha. They have been elected by the public. Haka tabo ni dino hoka public ni expectations ni age of rising public expectation honjab. Haka they are the representatives of the public. Aranigo the momentu rozakha, momentu. I was feeling the momentum that have been given to honorable MLAs. TEF ni taraf theke je momentum rozakha, it is a map of Tripura. It is a map of Tripura. Okay? Mainly the honorable MLA is a function. They belong to the legislature. অনেক সময় question খাই যাও যে who makes the law? Who makes the law? Then legislature makes the law, and they are the legislatures. Borok laws namani pore jara executives chung jara executive line otong nai we implement it. Jara judicial system otong nai judiciary system jara otong nai borok they oversee whether the laws are being implemented in a fair and judiciously. Abo nai jago. Haini bangoi tini beshikok sanani shomoy kroi arnago je 13 MLAs rok je elected ngi phaika borong no felicitate khainani arnago je Panda Songcha jakha Songcha mani bagoi ara Tipra Employees Federation ni joto representatives jara organizers borok jottono ADC ni administration er taraf theka ang nirona hambai rago. There are no more congratulations for the organization of this function. Take aja, finally sikang angomra sanamusugo je borok jodio they have been elected from the particular assembly constituency. Kintu borok member of the Tripura Legislative Assembly hisabe or knows a movement to Rozakha map of Tripura. They are the boys. They are the representatives of the people of whole Tripura. Their jurisdiction is not limited to any particular assembly constituency. Assembly, kaisa pavitra jaga, kaisa mandir hai, temple hai, aranigo chini boroni asa, akankha, aspirations, aranigo sajagnai, borongni khorangtui khlaiyi, sungtamo chabatabo je sadak tomani je chini borok dafani je mukti manani je asamang borok arno chini representative ngi borok sanai samane parai chini borok ni je rights je manthai abo pratishthitong nai protected nai KOKPIN sagai hai jara 13 honorable MLAs angka borok no heartfelt congratulations Rogoi Nirok Zarar Nigot Tipra Employees Federation ni taraf theke Zarar no Panda Songcha Nirona Jatan hai hambai Rogoi ani KOKBOROK Motha Songcha jat MLA 13 jana no Borom rina ni Panda ni tipang no paiplaya hamjak matai jobani jibai O Panda no phai mo changri phaiga Tipra Motha ni president mani jaknai Sar Vijay Kumar Angkol te boro MLA totha LOP Borom ganang Onimes da Burma tai all MLAs tai joto MDC aro TTAIDC ni CEO Borom ganang CK Jamatia te boro ex MDC ro TWF ni khorok nei Borom ganang je Monihar de Burma Borom ganang je Kajol Rupini
te boro daisha asukjak और वो हॉलो आचुकजाक TEF ni joto leaders rokno ani paipleya hamjak matei jawbani jibai tini bilai khei judang jagwam tamni himale joto program khlayo tini hai judanu gyakho o juda bobo hungkai norok tamo sano hintong khana obo hungkai buri kom joto programono burirok bilai ke kebang piaba tabuk TEF ni je program hongga burirok no bilai ke kom khai dongmani tamo kormachari rok burirok ni phan kre jinda hai ke chama tongsiu tai ke sangkai ani purbo boktaro TEF hin salangmani tamno TEF hin ni se kai chama tongsiu TEF dakhna to TEF ang obono one sumang muitumang kha tini MLA LOP salcha TEF ta hindi khana to gya TEF himaya da himani tini leaders of opposition bosi khana to jage yanga kuna ekta karon tongna babo sukrubi chalang situn jai hok tasingo tini MLA tini borongana poldangsu bosalangka nongni TEF ni je symbol hapung thainiyo kecharo abo sal pajak au hapung pa phati ui je sal pasai phaima haino nongni o samung no nukha je aro kekhrang bufang jabra tongmani bufang to kethang o kethang thiplaya abuni bagino omahai keno wan chukune relekena thiplaya kethang khabo kethang je oro salni je color tongmani je kormo mongolian ni color abo khobja gi tongkha je sal pal hkaino sal abo khobja gi tongkha belai khaino gothokjak nongni samungbo omahai keno gothokjak sal peplawi phaima hai nongni TEF je kormachari robo omahai kaino bubagrano hamjakmani bagi hate dofana hamjakmani bagi nai omahai kaino peplaui phaika sal hai kaino jai hok jeng nukha kormachari ngongni samung tai kormachari rokni je boni khlai tai bong khlaimung tasingo ani purbo boktarok sai thangka counting ni kok ani counting ni ko kisi saro sayang kang tong thoglak ani aro omahai nongkha counting go ang aro tebilo asukpuru ani aro ni je busawi goni laikha kormachari ni je ballot paper no postal ballot no joli wo hini pida hai khaiba chini dara dani mukhango ka cross kai ri wo tai torit ni BJP ni aro cross kai ri mukhango anaro kha right khiri o ga cancel lang nai na khable omo hairo nukha tai se aro motha ni beramang no ekdom motha himang no bo busai goni mang no abo asik belot ingkom bangkha bo aprokatam hin o motha ta amar matha khar kore loise hini se tongsiu amsega bo pressure bo kajaka goni mang kolom jakmani omo hai kormachari rongni boot belai khi kalai kha Tipra Motha ar ঠিক ন जोंबो आरो बुबाग्रानि सेंक्रा इंगैनो जोंबो विधान सभायाव हाबैका विधान सभायाव जों कापिरिनो तरिखा पुइलावनो तेबो कापिरिनाय कर्मचारी रकनबो आं सानानि मुजुंगो नंनि हेल्प नांगौ नं हेल्प नांया रां सिमिया नं थानि स्रोंनानि नं थानि चुबा जागनानि तेबो दंगौ जों साइमानो आगि अ हिस्ट्री रंनो बुफा बुरासा बुसानो रां रिकलांया बुद्धि सिरिकलांगो अ बुद्धि रिकलांमा रि ककथाय रक हंगाय बाबु आं थैमानो यागल नों
नखला बाजार कायदी माइ खपजा आबख्रक थाइजा जादी कत नायावै खिदी हिनि जे कक थाइरि गलांमारो आबो रां बाय पाइमेया आबो रांरि गलांया आबुफा बुद्धि सिरि गलांगो आं अमनो सानानि मुजंगो आं सामानि अर्थ न आबो नं थिन थानि थिगनो जों रां मानो नरंखा बेकिं रिवो आंचलिक दल रखनो ताइति प्रामो थाना बेकिं रिखा हाइफानो रां सिमिचुबा मा माया नरबो अम हाइकेनो बुद्धि बिराय रिदि जों जेमन ताबुक जादो फानि बागि कक सानानि हिनि नाय जों नंखरका ऑफिशियल बेपारावबो बनरक मा सुबानाय बाहायके फाइल प्रोसेस खायनानि बाहायके फाइल ग्रुपनानि बाहायके प्रोजेक्ट खालायनानि बाहायके बिसकांगो तिप्रा चिनि ग्रेटर त्रिपुरा लेन्डनि बागै बाहायके जों आबो अधिमान नग्न दाति दाति मानानि अबरंनि बुद्धि बिराय तेबो नं थानि अबनो कबं मुंनारगो एसेम्बली व जों थाङि तेबो कक सानानि अमहाय तेबो पॉइंट दंखां गाय जों नरदि ताइसे अबो नर अर जे तंनायरो अनेक दप्तरनि तंग बरक कर्मचारी तंगो विभिन्न दप्तरनि कर्मचारी जेमन नर जत विधानसभा केन्द्रनि न खबजाकुंना ऑफिशियल बाहायके सामुं दति दवि खायमानानि आ सामुं रंनो बनर खलायदि जोंनो थिकनो बुट दिउइनाय जनगण बुट दिउइनाय बरक जोंनो MLA स्नामका बा मंत्री स्नामका बा CM स्नामका हाइफानो चिनिबो खलायताय तंगो जारा एलाकाओ गरीब बिग्रा खांग्रा तंनाय रगनि बागै सामुं तांना थांतानि जाहाते केबे मुं फायातै खलायै नंनि फान नांनाय नंनि फान जथेष्ट तंगो नंनि फान से सुबासु सानु आर बुबाग्रा एमन ताबुक जादो फानि बागै खा नां तंमानि जरा बुबाग्रा बुचाय फेमानि जरा अ जरा तंसानि जों अ जरानो रंबुइ नारंमाय आंगांगाय नेक्स्ट जेनेरेशन बाय यासि सुरै क्वेश्चन खायजाकुरो चिनि बुखुगो अ आन्सार जों रिमाइन्ड खानाय आबुनि बागै जों बुबाग्रा तंसा आचायके थैनानि नांनाय जतनो अ लामा दोंसाव थानानि नांगो गोथां तंसाक जों जत तुक खलायमानसाक जादो फानि बागै जों आरो साक मा तारलायनाय ताइ कैसा हंकाय आव कर्मचारी शिक्षित समाज जों ताइ कैसा दिगि मा वान छुक लायनाय अबो जों बुरि रग बो मा आगुगनाय कर्मचारी बो मा आगुगनाय अमाहायका आगुगुइ मा फायनाय क्लाब रग बो आगुगुइ मा फायनाय अबो हंके ड्राग्स तब जे ड्राग्स ताइ तंमानि सराय रग अ लामा हामियानो चुस काय तंमानि अबो बाहायके मुक्ति मानाय अबनि हयते बाहायके काति मानाय आ जागाबो नरंनि कर्मचारी रकनि फान नांनाय नंनि बुद्धि बिराय नंनि बुजक माबाय गुबुनि बरक बुजक मानि ताकिचा फेरलायनाय नरबो बुजुगदि आर बुरि रक बो आगुगि फाय तंमानि जरा अ जागाओ बुमा बदल बो आगुगि फायो TWF रक बो आगुगि फायो अबनो बाहायके चिनि अ तिप्रासा चिनि सिकला रकनो बाहायके अ जागानि मुक्ति रिमानाय हिनिनाय आगुगि फायो नरबो आरो सुबा जादि हिनि नं थानि अबबो कबो मुनारगो तामुंगा हंकाय जे सिकला चिनि समाजनि जाति जे सिकला चिनि समाजनि मेरुदण्ड हिनि गनि जागो बरकनो आसावैसे बरकनो नाहारैसे जों नेक्स्ट जेनेरेशननि बागै कक सालायो ताइ आलादा रायजोनि बागै कक सालायो ग्रेटार त्रिपुरा लेन्डनि बागै कक सालायो आबुनि बागै जों सिकला रकनोबो अरनि बानचिरि तुबुनानि नांनाय बारा कक सालिया नरनो पाइपले हामबाय मा आनि खाका हामते हामजामा याफारो ताइ हर मानजाक फैनाय चिनि तिप्रा मथानि ब्रह्म गोनां प्रेसिडेन्ट बेकारां खुलनानि खुलुमा याफारो ताइ जत्त चिनर MLA चिनि मानजाक फैनाय MDC चिनि TTADC नि CEO ताइ चिनि अर खरकसा मिस्टार रथिं ताइ TWF नि चिनि अजामा जिग्र
তাই তিনি যারা কর্মচারী ফাইনাই নরক যতন ন কাকা হাম তাই হামজামা ইয়াফারি কক কিসা সানো সানাय आंनि केन्द्रनि कक न कर्मचारी न तुई किसा सानानै मुसुंग नरक जतन सिव आं सदरनि बर बुबागरा न कैंडिडेट दिखा रामचंद्र घाट 24 रामचंद्र घाटआव बोसानानै बागै आं आरो थांखा थामानि यागुल कर्मचारी र गोबां मा मालायखा किसु कर्मचारी आनो फाइसा फाइखा सार जोंनो न रां थुमै रिनानै मुसुंगो के आं साकाबो तो नंनि व्यापार नर रिनान मुसुं खाय नर फुमलाय दिलायदि आंनि पुना आपत्ति करे अलके खोनाका कयेकजन कर्मचारी सापो बन जों तामनि रां थुमै रि दंनाय ब महाराजानि थानि रां मान दंगो बन रां रुइ लाभ करे बरखाय कर्मचारी 3 जना नेतानि मु बरक टीटी एडिसिओ साख्रि खायको ओंखाय बर किसा साकाओ नक्तंगो हिनि खोनाओ अलखाय बर रां थुमलायका हायफानो थुमलायखाय बर आनो फायरि फायका साका अ बरनि मुंबां सायमानो आं साया सायमानो आं बरंनो एखाय आबुनि रिजन तामो तांनि रंजित देबरमनो रां थुमैरि आंखाय ब अरनि बरग्या लुकेलिया ब आकुबुनि जागनि सामबि काफायमानि अबखाय रिजन सिनि मैडम स्वप्ना ब हामजक फायो सदर फायने तबे बिना आराम तिम होने आं खोनायाखौ रामचंद्र गाता आबंखा बरं नायमानि बरं मुसुंमानि जे बरंनो बर कैंडिडेट खायना मुसुंमानि आरो मालिया नट ओनलि आबो सिमिया आनि आरो जखनते आं नमिनेशन नि मानि हर नमिनेशन नि फायमानो हर ओंखायनो कयटा जागा फ्लेग फैसा जाखा दुइटा परिबार एटेक हुंखा चिर खगै सुवाग बनों खामति किसुं कंखा स्पन्सर साबो खायहिनो नायमानि गभर्नमेंट एमप्लय आं सानानै नायमाखाय मसे कर्मचारिनि बिसिंगो ग्रुपिं उंनानि थिगया साबो बजागोन आं मुसुंगै रामचंद्र गात आं बुट बसाय माया बुबागार आनो सिलेक्ट खायका नोंगारो थान्दि नोंगारो बुट बसादि बिनि एनाउन्स नि मते न एफिडेविट खाय आं नमिनेशन दिखा अमसिकक जे कर्मचारी र साका आं बरंनो सिनिबो अला आं सिनि नाखा बरक साबो आं बरंनो कयनाय और दिन उपबे 99.5% रामचंद्र घाटनि कर्मचारी र गानो सुबाखा शुधु अबसिमिया रिटायार जारा थानाय आनि क्लासमेट आनि परिमानि लाइबो अनेक बन्धु सिनि जाखांमोन रिटायार थांबायका जेमन इंद्रहरि बाबू सं इंद्रहरि जमातिया जेमन विक्रम बाबू सं हाय बरर हपुं सापुं आं मा बलायो बरंनो बर आनो बिलाइखे मारखे सुबाखा रां फैसा हिंदी नग नग थाङै बरंनो बुजगनानि हिंदी बर मारखायनो सुबाखा आर कर्मचारिनि बुट मानमानि बिसिंग आंनो जतनि गोबां मानखा जतनि गोबां आंनो बिसि मानखा बेलट पेपार गाय आबुनि बागै आं जतन नरकटिनि मुसुं नायथखायै जोंनो फेलिटेसन बिमानि बागै नरनो ब्लेके पाइप्ले हामबाय आं बाति कक सानानै नाया नरक थिनांगो चिनि दफानि सामुंग नरक हामखाय सुबादि जों जारा MLA जों कताल नरक सिनसे अनेक अभिज्ञता एक्सपिरियेन्स बिबन डिपार्टमेन्ट नरक सामुं थाङै दंगो नरकनि सुबासु नांगौ हिंगाखाय नरक सुबासु खालायमांखा नरक सुबासु खायै नरसिंनो लामा फुनुबो रिखाखाय गोबां मोजां डिपार्टमेन्ट दंगो बति बतिखाय जों थांखाखाय उसुरुबै थांखाखाय सिनि दफानि बागै सामुं रखिखाय कुमानो सामुं रखांमानो मरक नरक फुनुबो रिखांखाय जों बिलाइखाय सामुं थांथगनाय ताय आं बिसि सालिया नरक जतन काहाम करिं दंदि नरनो जतन नां हामजागो आसिक सावैनो आहायना साइरि काहाम कारण पलिटिनटा ngै दखा साइरि काहाम न हिंसुआनो तिनि TEF बाय जे फेलिसिटेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज खालायजाखा तिनि नवाय ऑडिटोरियम हल तिनिनि बोरम रिउ पान्दानि आचुफाङावग्रा TEF
Central Committee ni Vice Chairman tini ni o naithotok tei tongthotok Panda o phai manjakjak sini Tipra Motha ni Honorable President Sir Vijay Kumar Uncle tebo tongo sungbai Leader of Opposition sini Borom ganang Onimes de Burma and all respected MLAs, MDCs, TWF, Teoro Phai Manjakjak Joto Kormochari Haikeba Sebo Klainai Adong Zuksong Norokno Jotono Kaksangma Te Hamjakmu Yapharma Tini Chungno Ojaga felicitation Haikeba Borom Rimani Bagai Ani Sika Kok Sanai Rok Jotono Chaitokha Je TEF Bahike Chubakha Ambo Omono Sanai Ani Simna constituency ni Joto TEF no Chubamani Bagai no Tini Chung MLA Ngai Bachawai Assembly wa Kok Shawi Manka Sudu Simnani Simia Sara Tripurani Joto TEF Klainai Adong Zuksongno Belebele Kino Hambai Nongni Fan Nongni Habnjakmu Bubagrano Rimani Bagai Sungbo Nongni Fan no Tini Chini Je Oro 13 jon MLA Sung Assembly Obo Nongni Fan ni Bagai Shogima Bai Chini Fan Nobo Sung Ajaga Phunugui Tongo Phainai Sal Rogo Tebo Chini Tiprasha Dofani Bagai Sung Bushikango Nongni Chubai Te Sara Tripurani Joto Sebo Klainai Ogno Ang Paithago Omono Koinani Musungo Sung Joto Unite Kai Matongnai Thansa Matongnai Gobangma Samung Klaitani Gobangma Kebengmung Phaino Mano Haifano Sung positive Dige Wan Sugui Jotono Jate ego problem Kebni Thani Tatong Thong Abo Sung Ang especially Ang personally Jotono request Klainani Musungo Phaidi Sung Dofani Bagai Samung Klainani Bagai Se Tini Kormochari Bodolbo TEF bo Bubagrani Dagumba Islamjago O Jagao Kebo Koroksabai Te Koroksha Kathalaya Tangthung Abo Sung Bhagavan Ishwarno Joto Sung prayer Klainai Te Phainai Shalo Nongni Phan Manai Je Sung Assembly o Thangi Shogika Assembly o Sini Tebo Khorang Krakbai Sini Dofano Fiogdani Bagai Sung Bisikangni Shalo Sung Kok Tishanai Assembly o Gamsumung Situng Jotono Chief, Honorable Chief Executive Officer Sri C.K. Jamatia, Tai Joto Borom Ganang MDCs, Tai Joto Chini Katal Layoi Chongwei Phaijak Kerong Function. If I am Ora Asuga Wansumani Bidhayok Gai KOKBOROK Bai Tamhi Sanai Ne Wansugoi Tabu Oro Kok Sapuse Paye Glangsa Pao Kerong Pang Rock Korokchi Tham Kerong Pa Kerong Pang Rock Tai TEF ni Joto Borom Ganang Central Committee, District Committee ni Joto Adong Rock ang Norokno Joto Nono Tini Sungno Chitham Kerong Pang Rokno Yasak Shokmani Amon Yogang Belai Norokno Hambai Yapharma Ang Kisischa Chini Hani Je Laiboma Je Laibamo Sebuk Rogni Je Rol Borni Je Samung Aro Kisischa Kipiloi Ufiloi Nahorna Namusumu Tripura Regional Party Asaimani Simi 1967, 68 in GB.
আফরু হঙ্কাই ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতি ও ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতিনি লগে ত্রিপুরা উপজাতি কর্মচারী সমিতিবো আসায়ু আফরুনি চিমিনো রিজনাল পার্টি নো চুবানাই হিঙ্গাকাই সেবুগ্র ক্রি হিঙ্গাকাই ত্রিপুরানি যে রিজনাল পার্টি তংমানি বড় মি ফান খাওয়াই মাইয়া পাওসুং মইতুমা নারকনাই आनी सेकां जे सानायनो गोबांमा कक सेबुग्रकनो ति सावै थांका आयें फाइसिं आं आनी याफ्रिनो आं सेगला ताइखासा कक बोसों मयतु नारकनानि बागै आं गयजानानै मुसुंगौ सिनि बरम गुनां सेबुक ख्लाय दंनाय रबनो जुबानानि गरक साजाका आं फाइसिं थांया आंबो खरकसा o sebuk bodolni adong ni phajak norok tau bo adong mui tongko sebuk bodolni sebuk klai tongko Tripura hastewo जों about 14 lakhs of 14 lakhs total population ni 31% or 32% tau fry tabuk 32 ungkhaनै साजागौ हाइफोनो 32% सेबुक जे मानथानिकै जों दाउबो मानलाय मानियाखौ आं साननानै नायमानखौ अबसे इजे 31% जे दाबुक जे जों जे रिजर्वेशन मान दंमानि आबो चिनि दफानि बुंगैसै अर 19 ट्राइब्स दङ 19 ट्राइब्स is equal to 31% और 31% से जों मानाय दङ दफानि बुंगै जों साख्रि मानाय दङ आं साननानै नायमानि हेंगाय इ 31% जे बर'रक ताबुक सेबुक दङ नरकनि जत्तनि दायित्व दङ सिनि हदानि बागै सामुं दांनायनि बागै सिनि दफा नि हामग्रानि बागै सिनि दफानो चुबानानि बागै जदि चुबाया हेंगाय जों जतनो दारा सेबुक जे बर'रक सेबुक ख्लाय दंनाय जे बर'रक सेबुक ख्लाय दंया जों सिनि जे बारजा दंमानि जे रेसपन्सिबिलिटि दंमानि ओ रेसपन्सिबिलिटि जों हाक सालै थांनाय सिनि मुंसा दंलाक आबाहाय हेंगाय आबोनि बागैनो जों लाइबमानि बनगौ सिनि जे आफरुनि जे नेतृत्व दंमानि द्राव कुमारिया सामाचरण त्रिपुरा हरिनाथ देवबर्मा रतिमोहन जमातिया हरने देवबर्मानले इनक्लुड खायाखै चाले जाओ काम होनैबा बखाय आफरु चाकरि ख्लाय दं आसुक बिनि इंकमनिया ताहिबनो बिया लंगिया रांनि बागै ताई रांनि जे बिया लंनाय रकनो सिनि जे कर्मचारी तंनाय रक बरक आफरु শার্ট পাইর হরো লং প্যান্ট ট্রাউজার পাইর হবো গামছা পাইর হরো লুঙ্গি পাইর হরো গেঞ্জি পাইর হরো তাম হইবা বরক দফানি সাম তাंनाय নেই অমতিক লাयै কর্মচারীর थांनाय बिसिरगबो दफानि बागै सामुं तांमानि बागै न तिनिओ अ जागावो TTADC ने कैसा आमचाय बसं मानखा हायांगाय TTADC आमचाय नै जों संग्राम खालामनांगला खामुं जबा खालामनांगला खामुं जबा खालामनायनि बागैबो रां फैसा बुद्धि खाद्रि जत नांगौ आबो आफुनि जिबि कर्मचारीर रियय फाया आंखा खालायो थांनाय इलेक्शननि कक सानानै थांगांगाय
যতন হলে চুবাজাক নাই আং চুবাজাক কুখনা সদর নি বড়গ্রক সদর নি বড়গ্রক তেলিয়ামুরা নি বড়গ্রক তেলিয়ামুরা নি বড় খুঁকেবা আনি তাই মনে হানক যুগ মরিহাতে বখারো নাংতন সাইমালিয়া আরনি চিড়ি পর্যন্ত চুবাচু আনি ওর সবাইখা আমবাসা আমসাইনি বরক তো তঙ্গনো পার্টিগতভাবে অরণি বরক থাঙ্গই আরো চুবাওইখা কর্মচারী সেবুক খ্লাই তংনের যে খ্লাই আনো চুবাখা আমতি খ্লাই যত জরানি মানে যত সেকশন নি বরক নি চুবাচু বানখা ও চুবাচু বানমানি বাগাইনো আমবাসা 47 আমবাসা ও Tipra Motha party kuplaingka. Awoni bagoi ani baithang ingoi Tipra Motha party ingoi bo Tipra Employees Federation no ang tini formally ani gratitude tai hambai noroknong yapar jau. Ang khaklayo Tripurani employees rock sebuk rock Tiprasa dofaro yogyasa Sini nahar mungno tuyoi in chawak laitani Tipra Employees Federation borokni LM by rang by subai thangnai hinoi khaka oino ani thaisa thaini samung orono muthaka Wilano ini je felicitation program ni achupal bono puila hambaya paru chini party ni president sir bikerang kholno hambaya paru chini jotto elected Borom ganang MLAs rogno MDCs ex-MDC chini Chief Executive Officer bono Chief Executive Officer ni Chief Enthusiastic Officer gitu mazang mai kop enthusiasm tei samung dango mazang sike jamatiano bang hambaya paro chini TEF ni joto tangphang rogno TWF ni borom ganang somno tayoro juda khlai makhang jingbai solia khoroksa asubjak tonga bosabo who's this person bono kebo Captain Rathor nu kebo Captain Rathi nu kebo Captain Rathar jagnai pan hinman hai bosabo what is his identity ang siman mote Captain Rathi is the national president of Democratic Party of India DPI ni national president boy tangi captain agi indigo flight chalu go boy Tripura puila indigo declare refinai the pilot Bongka Captain Rathi. Anyway, now I will not talk about Captain Rathi. Anoro Hypru Sai Rohoro Beshi Kok Tas Hadi helicopter by Thangdi Tausha Kifil Pai. Ang Saka MLA Rock Somporke Kichu Kok Masanai. Norok Suno felicitation Manatam Borom Yapharma Somman. Ang Norodo Kulumbo Norok Ani constituency Ano Sayawi Ani Uklobo Onek Borok Chubaka TEF Norogni Obodan Domu Chino Ebong Harinai Rugni Thani Boy Kintu Tini Oro Hall Tungiani
karon ang tawisha sanan musungu nor onek leader TEF ni tini or makhang nugi ait kere ait oro jane mane Sunil Koloino ang bato rekha borom ganang president TEF bothara bo gabangma TEF ni leaders of tong borom employees rongnang nai ni man corruption ni makhang jonu ait only one যদি কেবল টংকাই উকলগ বা মাইচামা জাগার থাং দংরাংছি আইতে I have seen only one phase second phase আং আইডেন্টিফাই ক্লাইমাই আইতে প্রত্যেক বিধানসভা কেন্দ্র থেকে 15 জন যদি নরক্ত উগায় তিনি হল ব্যাগ লাই থাকা মনে নো টার্গেট রে কাম কাইতে বুমুং সিদি 15 জন নি টিপ্রাসা ইয়ংলা শেরকায়া মানে শেরকারিনানে একমাত্র লামাঙ্কা 1 2 3 15 জন এই বড়রক মা ফাইনাই ও বড়রক বিশিগ ম বড়রক ফাইয়ানকাই ব্যাকআপ ও বড়রক ন মা তুব নাই আগিন টার্গেট দিদাই जोंमा मोजांनो MLA रकनि सामुंनो तिप्रासारक दाबो गोबां मासिया दंखाय बिग बसायवालाय मानि हरदि बर' पुन कालचार आन बिहिक दिनानो थाब्रा रो नों बिचार मा खायने आरो आबो MLA कामुंनाय अब्लायते MLA नि स्पेसिफिक बिनिबो दाय दायित्व दंहाय निनि खेतो आलबाय थांगा तैलंबै I don't think that is the job of MLA village chairman dong village chairman kleine MLA ni samung tamu SDM ni kok SDM by kok knazagyang ni tonga local leader ro SDM no thang sana this can be MLA's job DM level of thangai Ramchandrogat ni application kwai dongka DM patarilia this is the job of an MLA Montri rong thani approach khaibo montri ro kok khnaya MLA ro logi thangmano montri than thangmano secretary than thangmano mo MLA ni samung mano kintu dopha tabubo MLA no tam ni chong sajaman finance minister Tripura ni MLA rumno rang renai ni chong ang MLA tawisha moto second time প্রত্যেক দিন কল মানো তামকে তামো বই পাইনানি রাং চুবাদি তারপরে বসাজে কাইনানি রাং চুবাদি জিবি নাইজাংনানি রাং চুবাদি প্লিজ নরক কর্মচারী রকবো MLA रो ফাইনান্স মিনিস্টার या সরকার সমাঞ্জাং থাকো যদিও চিনি মো MLA रो বুটার কমাজাংনান কিরিওই বর কিন্তু সায়া নং ইয়া খাইপানো বরমি বেতননি রাংনো ফানো নরন বা জনগণ ঋণান চাইতো কংকরা জনগণ মা বুঝি নাই দে গেট অনলি 84,000 স্যালারি ড্রেস সুমনা নাংনাই গাড়ি পাইনান বাকি যদি লোন না হাকায় মান্থলি যদি 20,000 কে সুগায় মাত্র বিনি 60,000 দংনাই 60,000 রাংনি বিসিঙ্গ ডেইলি যদি 1,000 গ্লাই 20 দিন ঠক দাই পাক কানকে 20,000 कमागुनाय 40,000 फाइनाय बुसा मांगनै दंनाय जदि क्वार्टर मायखाय बारा दङै मा चलिनाय प्लीज थिंक अबाउट द MLAs also MLA माने रां फांगियाय आबो जों अनेक समय